I le nganga whaaloalo mātou te whiawhia te o wholofa ma whaatala whātu sa moa le antino pele i le nei tae au le muli fu mai. O le tautone le siufongo lo mui Wellington ni Samoa Capital Radio o toi amatalia lan tautua masani alo maia. Le a tātou mumui le tūre tātou sauni ngā lotu whale ainga teite i le sunga na wha awhengainga pasta sione le asi o le kale sia wha puputonga le tua Samoa i Johnsonville usi maia le whaafafonga. O le a tātou tāpua i atu i le atua i le nei aso fau. I le suafa mamalu o le atua le tamā, le alo ma le anganga pa ia. Tātou te amata i nai le nei tāpua inga whale a inga. E alofa fua mai ma alofa muti vale mai e ova, e te le ngese lona to sa, e te le fo i lona alofa. O loo anga le mai e ova i mea uma, o lona alofa muti vale foi, ua ia na mea uma na fai. Ia o vai, e vivi i atu i a te oe mea uma na e faia. E whaafetai atu foi i a te oe o tangata a mio atua. Tātou te talo. Le po ia o isara e lue, o le pule au i mea uma lava na e faia. O le a lefa ma le o meka oe, o le amatanga ma le ngata anga. O le vi inga i atu maupea i la ua fio, o le ona mea uma lava i le langi ma le lalo langi. Le atua oe o Abraamu, le atua o Isaako, ma le atua oe o Israel. Pāwhitai vi ia la ua fio le nei aso faua e au mai. Mātou ta tāloa nganga pa ia fio maia. Li lingi mai lau whao unga mana. Ina ia pa ia, ma malu aila mātou tāpua inga o le a whaia nei. Amanu ia la upo la mātou whaalongo longo i ai. Ona o lau suafa pele i Jesu ke riso ua mātou te tāloa tuai nei. Amen nei. Tusi filia o le nei tae ao. Ma o maile e tusi le mangalia Ioane e lona mta upo e wha. Si e whao ngā ina le whai upo e toru sumaritasi e whao mai le whai upo e toru sumaribalu. Si e whao ngā ina le parakala wha atoa le nei. E walama le whai upo e toru sumarifa o le au whai tauina. E whai mo tātou matua i le nei tae ao. Whafonga mai e le fionga pa ia le atua. Ua whetala i atu Jesu i a te ilatou. O lau me ai. Ia o whaia le fina ngalo o le na awina mai au. Ma whaai u lana ngā nuenga. O le autua ma whauwhanga o le nei aso e whapea. Tau ma whai i a tau lau o lau wha moe moe. O le wha moe moe o ke viso na sa wai i le lalolangi. Ia maua e tangata uma, le ola, ma le manuia e wha mawau. Awa ua whapea lava o nā lofa mai o le atua i le lalolangi. Wa ia au mai ailo nā tali e toa tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatua tua i a te ia. A ia maua e ia le ola e whaamavau. Ta mafua na si ia e ke riso upu nei ua whai mo tātou matua. Ona o le ai oia le au soo. E sa wia e whai lana tau mawhtanga ua alu le aso. Le lana whetala ia Jesu, o lau me ai, ia o whai al fina ngalo o le na awina maia, ma whaai ui lana ngā wenga. E manina mamana malama le tala, o na e whaalava le au soo i le valea, ai olo o tau whawhanga i Jesu le ngā lala o le whawhine Samaria, i lunga o le vai Elio Iakopo. E lei mai a Jesu le aso, ona ele ngata ilana ngā luenga fisosoani le whawhine Samaria. Ai ua afu ai se whaola ola ina tele i tangata o le nuu. Ona o le mori mau o le whawhine Samaria. A o le eunga o aute o le aso. O le tapena ina lea Jesu o le lenga i le vānu nofo ai. O tangata i utaia ma Samaria. Ua tele tausanga o fefuri tuai. A tūlai mai ni tūlanga whapea i si o tātou wa tūnu o Samoa.
O le tau mawhai e toi tu whaatasia, ma whaaleleia a ina. O nuu e tumalo, sa vai lua ina ma fe ese a. E le masalo mia tu langa masani yaso whapea. O whainga lotu, o whailoa inga, ma whaaloa longa masani. Ai maise o tau mawhetanga e whaali ei le loto whaafitai ma le anganga fia. Peitai, i le tato mata uki filifilia o le nei aso. Ua le o lea. Ona o se aso ua wha mawina i tala wha asoropito tangata i utaia. I le leinga na whaito atasi e Yesu. Ina ia toi le lei Samaria ma utaia. E whaina ngai wanga lofa Yesu. Ai ole au so e sa ilini a lato mea ai. Lato te le o langona ina le tāua o le whailoa inga le nei. O le winga tonu le nana si ai loa Yesu le mau. O lau me ai. Ia o whaiar fina ngalo o lena a wina mai au. Asina sila di tapena ina Yesu o le lenga le nei. Na whao ngā Yesu le whawhine talitane le nei. E whaui ma wha awala tuailo na lofa le whaatua o ia. I tangata umalapa. Ai muri ane. Ua whai le nei ki nā ma whai evangalia i longa i to tonu o Samaria. E nate moli mawina le tala le lei i a Yesu. Pa mai le tatou au tu o le nei aso. Tau mawhai i a tau lau o lo wha moe. Na mafua ona sau te viso i le lalolangi nei. Ele i sau i sona lava loto. Ai o ia na awina mai. Whai mai la Yesu i lona au soo. O lau me ai. Ia o whaiar fina ngalo o le na awina mai au. O loo sau noa la te viso i lona tama. O ia nana awina mai o ia. O le wha moe lau te viso. Ia tau lau o lona wha moe. O le wha i wina lea. O le ngaduenga lona tama. E pei ona sau e whai. O so stangata soifua labala. E tofu i tātou uma ma o tātou wha moe. O lo wha moe i le tūlanga i le tino le nei o lo tātou wolai. A o lo tātou wha moe whale anganga. Lea ia fuai o na tātou o i lotu. Ma tātou whaitau langa ma vivi ai i le atua. O le wha moe la. O se taula inga leo lau wa ai ma mao mo le manai. Ina ia tonu, matino, matau nuu manuia. Ai peitai. E iai lo tātou matafa ioi e ao na whai le taipinei. E na lue ina ai le wha moe. Ina ia tau nuu. So tele tangata ua wha oli ina ma wha manuia ina. Ina ua tau lau o lātou wha moe. A o nisi foi, ua le ai. Ma ua o ai lava ina. Tūlai mai nisi o tūlanga o ngaonga male tūnga. Tātou te le fia whaalongo ma wa ai iai. I le tose whiriwhiri o le nei aso, o loo whaata mai ai e te viso, nisi o whaafita uli ma toa tūnga. Ua le mawhai ai o na tau lau o le wha moe i nisi o tamata. Mua, o le ola masalo. Pa mai Yesu i lona au soo o ia te au mea ai tau te leiloa. Whai mai ona whetau tala i leo au soo. Po le ane winga o tu leinga masau noanga ke viso. Pena au mai ea se tasi sana mea ai. E mafua ia langona ma masalo salonga le au soo. Ona la tau te leo iloa. O Yesu lea la tau te whewa i fatasi. O ia o le te viso. O le alo e to atasi o le atua soifua. O le te riso whaiva venga. E le faula i le au soo ia langona masalo sano. E tele ina o ai ma whaatonu ai la tau e Yesu i nisi o taimi. O le whina ngalo leo te viso mo i tātou. Ina ia tineia ma whaau matia o tātou winga ma salo. Ina ne i le tau lau o lo lato wha moe. I le ngalu na tele o lo whaatali mai. E ala i le tala ina o le ma lo le atua. Lua. O le ola pai e.
Tasi le whawhita uli ua le tau wailau, ma wha moe moenga o nisi, o le ola pa ie. Pa mai e sui lona au soo, i le whaiupo e tori suma le lima, ma le tori suma le ono. I nā tepa e ia o tau mata. Ma va ai le whanua ua sina mai nei le sele ngā seitu. O le sele foi, e maua lana totongi. Ma whaapotu le fua e o i le ola e whaavavau. E mafua na maua lo totongi. Ina ua e ngalue. Ai apa ie le tangata. E le ai foi se totongi e maua. A wa e le ngalue. Fai mai la le whaamanatu a Yesu. Te pae o tau mata ma va ai. Ua sina le whanua i le sele ngā saito. A wale ai nisi la tau te sele ina. Ai sea. Ma losi le paie. Usoe. Ele ai se mea tātou te maua ma le file mu. Ai mana o la ia tau lau o lo wha moe. Aua le paie. Ai tō anga i ngā lue. Ma fi nau ma losi. Ia tau nuu i se tau nuunga manuia. Lo wha moe. Tolu. O le ola mata pepea. O le isi le whawhita uli ua tele na le tau wai lau o le wha moe nisi. O le ola mata pepea. Pai mai le mau ua whai nei mo tātou matua. O lau me ai. Ia o whai ar fina ngalo le na awina magia. Ma whaai ulana ngaluenga. Ia mawhau lo loto i le winga o le mau. Ua whatu lai mai ai ni fesile whapea. O aina awina maia Yesu. A o ai fo i e ana le ngaluenga. O le tani. Na awina mai Yesu e lona tama. O le ngaluenga fo ina Yesau e whai. O le ngaluenga lona tama. O tātou ua na o ni mea whai ngaluenga le atua. Tātou te ngalue ina lana ngaluenga. A o le atua e ou le ngaluenga. O le mele na tupu ai. Le bebesi ma le ngulo le au terisiano. Ona ua tātou whaia le ngaluenga le atua pei o sa tātou mea. Ele ai, o le ngaluenga a le atua. E ona le kalesia. O le atua foi. O ia lava e toa tasi. E ona le ngaluenga. Pa aia o lava ia Yesu, fai mai Yesu. E le o sau ngaluenga. Paula mea na o sau e fai. Ia whaia le fina ngalo o le na awina mai au. Ma whaai u lana ngaluenga. Lona winga. Ua tau tino Yesu. E leo sana ngaluenga. O le ngaluenga lona tama. Awana i whaia le ngaluenga po le kalesia le atua. O sau pisi nisi po o sau mea. E sa ili pe sue aini a tātou mea. Aua le ola mata pepea. E le tau wai lau o lo wha moe. Samoai. O le wha manatu o le au nei le nei aso. Whai mai Yesu. O lau me ai. Ia o whaiar fina ngalo o le na awina mai a. Ma whaai u lana ngaluenga. O le winga upo a Yesu. Ia e ai ia ola. Ai aua e te ola i le ai. A e ai ia ola. E ma whai ona so solo atu le na ola istangata. Ma lato wola ai. A e mana o ia tau lau o lo wha moe. Po o se miti fo i olo e nau iai. O nai manatu ma mafau whaunga o la utou au na mo oe le nei aso. Aua le ola masor sano. Aua le ola paie. Aua le ola mata pepea. Ia e to anga e tatalo mangalue. Ona fesoa soani mai leo le atua. E whaatau nuu lau moe mitinga. E ala i lo wha moe. Ia tau lau male manuia. Whapei foi o lo tātou whaola. Na tau lau o lo na wha moe na whio mai ai le nei lano langi. Ina ia maua e tangata uma, le ola, male manuia e whaababang. O le winga i o upua ke viso. O lau me ai. Ia o whaiare fina ngalo o le na awina mai a. Ma whaaiu i lana ngaduenga. O le tātou vivi atu i le atua. I lona vi inga ua saunia.
fai o le tatalo. Fia lava o mātou loto i le nei aso fau tamā. Ina wai toi tai manuia mai lo mātou wola i le nei tai au fau i lo walofa. Sa mātou momoe lava malele mana tunatu i la ua fio. Pei tai, o lea ua whaalia lo siri ese ma uwa benga mamana. Ina ua mātou toi au lia manuia mai le nei aso fau. E whaau popo i aso whaitau wina o la mātou wholonga. O lau upo fo i sa lulu wina le nei aso tamā. Ia vea lava leo se wha manuianga mo i mātou uma. Au mātou iai le nei ola le tu mau. Paftai mea le lei uma ma le au ngā wa e whaia pēa mo lau whanau. O le ngata i lo mātou ola i le tino le nei. Au wa whaasiri ai lo mātou ola whale anganga. Au wholau mali ai lo mātou sai le nei tausanga fau tamā. Paftai i lo tai mai. Ui lava ina whita ma whatia le ala i le teo taimi. Ai la ngona pēa lo mātou mawhanawhana. A wae tele o tuu la fo ina i mātou o lau whanau. Paftai mo lau whaoratanga. Le tongi ola na e saunia ke viso i le bao le langi ma le langi. Lea ua mātou sa o loto, ma ua mātou wola ai. Paftai i lo toto pa ia na whaamaringina. Ua maua ai le leinga o i mātou, ma lau a fio tamā. A mātou whātou ese atu le ali ie. Mātou lava o tangata leanga ma leanga sala. E le lilo fo i o mātou tangata i lau sila whanga pa ia mai le langi. I mea se ma mea leanga mātou te whaia pēa. O le hala leo la mātou tangi atu ma le loto wha maulalo tamā. A mole wha mangalo i mātou, i lo mātou walea ma lo mātou vai ai. Tele ina mātou wha tambala i o mātou tiute, ma tō whinga na e wala wina i mātou i lo whina ngalo. Tamā lo whai, a lia mai ala mātou wha to e senga. Mai e sauisa wina i mātou uma, i le toto pa ia o lo walo i e suke viso. Na wha malingi fua ina ia mātou wola ma sa o loto ai. Soswani mai lau a fio ka mai fe au, ma ngālu na whai o le a whenga iai mau tangata ili nei asu. Tai ma tausi mai lau a fio mo i mātou uma. Lavea i mai o a alofa i lunga o mātou tangata uma lava. Ia malu tia pēa i mātou ele mana lavea i o lo wanganga pa ia. Pamanuia le tapua inga o na i o mātou matua tausi i tono maota malawa. Paise o lau au whai ngā nuenga to tofi o le tala le lei. I la lato ngā nuenga to talo ma le tapua inga, whai pēa. Ina ia manuia o tangata. Tō mau pēa lau whaamano longa mo i latou. E le ngata i le tino ma le mafau whau. Ai e sili ai le anganga tamā. Alo whangia lau whaamano longa i se o mai ma mawhatia i le tino le nei. O whea lava se mea o tā oto ai. Ia pai atu i ai le mana o lau whaamano longa pa ia. E ala i le suafa i e suke viso le li o le ola. Nisi fo yo a ingo baua i whano noanga i le nei aso. O no pe leno mafutanga ua whaamutaina o no le oti. Le ali ia ia pai atu o au whaamafana whana. Ma whaamaise atu i a te i latou. Pamnui atu si o mātou malo sa moa. I ona taitai ma le whainga malo. Ia maua pēa le alofa ma le file mu. A maise foi o le nei atu nu o ni sila wa mātou whai malo ai. Ia malutia i mātou uma i lo mana alofa i le nei aso. Pamnuia le ofisa whasala lau nei. Ia manuia ngā nuenga le le uma o lo lātou whaia pēa. A wale tautua ina o mātou tangata sa moe ni sila nei. Male lalo langi i atoa. Tu mau mai e o mātou lunga o malava le manuia ma le file mua oe le atua le tamā. Le alofa siri eso i Jesu viso lo mātou walii lo mātou whaola.
ma ia mafutaina pea i matou i le mafutaga vavalalata ma oe agaga paia nei taeao ma aso uma lava e o'o i le fa'avavau e fa'avavau lava amene. O le nā ua whaafonga le tātou tunu u le tātou sau ni ngā lotu whale ainga na teita i le sunga le whaafiongainga pāstasione le asi o le whaafiongainga le Kalesia whaapututonga le tua Samoa i Johnsonville mo le tuele ngā whaafatai i lau auna le tua ono le tāpenanga mātu ngō whiri nei tai au le utomatau i nai le whaafonga anga Samoa le upo le tua ia tau i o se whatu e po ui se ele lei tupu mola iau ngā wāna sui fua whale ngā ngō tātou tangata mātou talo whaatumpe le tua lautu, le whaunga wana i mawailu ngā lau sunga le whaafengainga, le whaatua na whalo, ia me se tapu inga le kale. Sia manu e tele na yaso, o la vingo le tua, mau ia ao Yesu, mai le kolisi Samoa, tue tini mai, por klamen ata o le tae au.
Is anti tala here. Instead of fifi falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the baveao. Su fongalo mua. Atau le tayao. Io el proclame nel ata o le taeao ia le utatu to feloa i nei fu ia so lulu le aso lu sumaliva nel nei mansino January e le tatu folongo nei fu tu sanga luan fe lua se fulu malima ata la vanto il paia man malo tatu tru ia le utatu feloa i nei tau i lungo pe ngalu e i lungo fu tatu pena te fai langi fa ata la vanto malo si fu monuia. Good morning ta lofa kia ora kia orana. Nisa Bulavinaka, konnichiwa, assalamualaikum, ya, malu sifu manuia nei tau, mai oe, ya, sa mola tunu e pele le loto, di ia le tu mfai ona tātou toi whenua ele nei tau, i lunga o tātou tau tua, ya, ar siu whongo la mura Samoa Capital Radio mai Wellington, le tātou ofisa tu tonu, lima tasi Man Gavin Avenue i rā nui porirua, malu sifu manuia. Atala fatu le nei tau, ya, i le tapoinga, whioi o tala lei, ya, o whaalupenga, sunga i whaawhengainga mo tu wharitua, alo whawhale malu i lea whaata whaitaulanga, ma lea whaata whaitaulanga, whitai tunga le tau suina lipu vai o leola walsi ufo whale ngango tātu tangata, ma tu whaatala whaatu le nofo ato i ina mo tu wharitua, ya, a whionga i sea mo tu wharitua, atala fatu ia pātele mle i tuang sa, to lo sunga i tausi matanga wenga mo tu whatua o na le tua maloro sui fumanuia ia whaafitai te talo mo Samoa mo tātu tangata ia i tono New Zealand e meisi foi o Fair Lovers Tawhai Klope o lo o maue o tātu tangata ia whaafitai no ngamnua lau whainga luenga pa ia le tua a tala whatu nei tai au ia i le whionga na matua soli ia masanga ia ma le whatua o le komisina mawulunga o Samoa i Aotearoa nei malana ofisa i Wellington e whaatalo whantu nei tai au le whangaruina foe ia le whionga le konesula i au kilani malana foe ofisa man au whai ngā luenga whaafitari tautua atiru tautuino nei o tātu tangata Samoa i Aotearoa New Zealand nei
ia ele whangaloina le whaatalofa ina i o tātou te māmutina mātua tua a sina ia o loo tā poe mi mota malao e nei tae au ia manatu ia o au tau taru sanga o loo manu iei whaiva matiute ia o loo alo whaivelo tātou tunu i le aso ma le aso whaatalofa tu fo ina ia wō ia o loo mafuta manu nei tae au ia o tātou whanau along whanau o tātou tunu ia leo wa mata fo i ona toi fo i atu i le o ngato te le utau ia le nei aso rulu ia le mai tau atu nisi o utau le wanga i atu le onga nei aso ia manu ia le te liwa tua ia onga peo le aso nei ia le aso ataya o le stofi mana sfarili ia peo na ia se fo i atu ai nei whanau fo i e teu whanlia la tau no forma lau io tu sa la tu atu fo le te pena le potua onga vai aso fo ia pe au le ola malmalosi ia peo le aso fo fatu mata i loana tātua ka i tūlanga meo mta o pole nei fui tau sang. Ia au le nei so lulu, ma le so atai au, ma le so rini. Ia le vato nei whanau e atu, te whaatulanga o lātu no fōa. Ia wa aile wa senga, ma le poto le anga i nei tau sanga. Ia whaatulanga uma me mo mi le aonga. Ia manuia nei asu ia te utau whanau. Le ua toi a mata atua aonga o nei fui tau sanga. Ia le ua pā fui whanga. Ia le ua toi a ngai fui utau. Ia wao aonga nei tau sanga. Manuia nei asu. Ia patala fatu fo le tae au i la tau fo fia ngai manga luenga i la tau le wala usi fia manga luenga o la tau fo lena fe nga luenga le pona po le malolo mai ia malolo sai malolo fatu to nga luenga ne ya la tu no ne New Zealand ma tu no lo tanto no foi fafu a le la usi tae au malanga nga luenga le po ia le mfo tau si o tatu ainga ia me fai fo e kalesia me se fo ne o tatu ainga i Samoa lo tani mai malol on sai malol fa totoa vi ele tu le tau a talo fa tu fa toi tatu wo paanga e lungo tatu ala leo tasi ono tesi man tasi fa mo ia ai me se o to ye mafuta mai lungo o le Facebook ma le tatu YouTube channel e se le to au le fa tai mo fa tu mu ia fa tai fo mo fa rosa le a mata fo ina ta send mai le tau ia vi ele tu o fe se ta for que lo pe voile ma o mai ai au se Italia America tu tatu tu i Samoa ia sunu ia pe o tu pai Afrika i saute o ia Israel le mahuta mai nei tau ia fa vataila vea o si fonga lo mua ia mau pa anga masani te fa longo mai mahuta mai ia vi ia le tua manu ia tele le ia so tatu tunu ia la tatu tan me fa solo se table man fa ta se foi le mo tu fine ia ana fa solo le o tau no mai fanua ia le malanga foi tu fine pena malanga tu malo tele America ia le malo meleke ia tatu tan noi mo tu fine ia pe atu te liu mai ia isi teimo nei fui tai hau tatu tau tua ia ai good morning ia pa talo va tatu tunu fa vele ane sau ipuki koko o le a se vai ngona we anga ia le malu tai hau ia tatu ma futa tatu proclame ole atan tatu tu mo arsi fonga la mo Wellington good morning talo falava
Toi fa tala fa tu tu no sini ma ingal nei le talo le tau mo tatou i nei ya so le aso lu sumaliva nei ya o January wa fo yo fu fai ya i nei ya so lulu tatou mo mo tu talo tau mo tatou i le Wellington nei ya fia no tua o yo pori dua Manhattan Valley fa so lo tu nai mastone o lo valu i le official va i tau le nei ya so ya e ono a wo fa malu bingo tau nei ya so ia a o le tūlanga ia o le angi mālose o savili ia e wha mawina le nei aso ia i le nei fo ia vaenga o le o ngā tono le vai aso o tātou iai to unu nei wanga i le a wōri nei pe o na walo i mai la official vai tau wha solo atu le a fiafi ma le poa na nei lua se fulu tike rile fua le ea maa whanawhana o wha mawina se fulu mana lima le fua le ea mawalalo wainga le aso a tae ao ia to unu nei ti bunga wa maa solo ia fa solo atu le woli ia ole a fa malmalu ia maoa ia vai fo iao i le langi le aso ataiao luas fulti ke riu fa mawina ai le fu e maulunga le aso ataiao se fulu maleono fa mawina le mawalalo o le fu e mawalalo le aso ataiao o le telenga o Tero New Zealand le aso au kilani Hamilton Tauranga Rotorua ia to ulu va mais fo ia ti munga le aso mo tou fa malmalu ngol tau temio taiao a stay mo la o nei e ono va ile mato le la tato se mai nai Gisborne nga na Gisborne na le va ia tuai ia le va alo i mai lo official vai tau langi le tau mo to le yaso ia na sulu mato o fiore la ia na Gisborne na le va ia tuai e tu sama de talo tau le mai le yaso aso la tu le Sony Blenheim Westport Christchurch Timaru to va ma fo so do fo ti munga le yaso mo to ia manai wanga foi ia ele poa na nei Dunedin ia en vakako telefon na tau mo to angi manosi foi civil nei yaso ia fa malu wingo tau nei tau solo atu le poa na nei o tala na tau mo ta to i New Zealand ia o tero nei ata tu se Samoa ia poa mai le tau do tatu tru valo ia official vai tau wingo tau o se vai nga vai o pau ma ea o lo ta oto nei lungo Samoa
mai au mai au ma timunga a fiele aturu inisio taimi. Ia ole ainga mo polu ma se vai le nei aso e ta ape solo ai timu, mai feo lolo le mamafa ai pupu inisio taimi, fa apea nai wila ma fai titili o tala naru tau mo si o tātou tunu i Samoa. O le tala taimu i lātou fo i saone fo i whangote ina ngā tai whale, ia o le lau mui Wellington nei o lo suar tai Wellington le taimi nei, fuafuai toi pei le afoli tu la sfumartasi tau nei, ona toi sua le fiafi nei le toi kuata le ono, ona pele ai le afoli tu la sfumartasi le poana nei. O manan por rua pere tai le taimi nei sua i le te oli tu la sfumartasi, ia ona toi pele le toi kuata le ono, toi sua i le afoli sfumartasi le poana nei. Ia mana tua saunga le mu, i lunga o ngā sami vai, mana tua o whaola pēr whianga ia tulunga ia o ngā sami. Tātou se atur swinga tupe nei tae au, ia mo i lātou fo i sauni la fuina o tau se lini nei aso tasi tāna New Zealand, ma wele tā la whāwalu sene i Samoa. Whai asina pa uar tātou tā la nei teimi tūso ma whakmamaunga le ANZ, tā la whāwalu ma wele tā la New Zealand, ia i Samoa lātou ia, tā la whāwalu, ia le tupe Samoa mo tā la New Zealand. Ia mana ia la siasi pe nisio o penga tawhai langi ma nisio whare tupe, ia mana ia wala foi no tu sele ni mana ia la to rates. Malo sur talani sile ni malo tele American le yaso, ma wale 5 suluono sene. Malo sur talani sile Australia valu iva sene. Manu ia la foi no tu sele ni fa tele nga lei, o sawe me fai nei o tatu ainga, ia no, ia male kale sia fa aftai. O le awa no whamunianga o si fuama su whanau le nei tai au whamanatu atu pere tātou emaili a su whanau at samoacapitalradio.co.nz e mwhaiana tuma i sau whamunianga ia mātou te tōlau lau ina atu lunga o le tātou polo kalame. Ai o le mauna ni mele a fionga pa ia le tua, ia su e atu e lau tusi le nei tai au, ia le tusi a la apostolo Paulo ilo nātu i whaleanganga o Timoteo, lua Timoteo lo mataapu mua, au le fwoi upe fitu e whapea, wa ua le fo ina mai le tuia i tātou le nganga i matau ai, a o le nganga i wha malosi ai, ma lofa ai, ma mawhau tonu ai. Ia ma nei o le nā maumo tātou nei aso, a wa ua le fo ina mai le tuia i tātou le nganga e matau ai. Ia se isi winga i tātou te le fefe ai, a ua te matau. A o le nganga ua mai le tuia mo i tātou le nganga i wha malosi ai, ma lofa ai, ia ma mawhau tonu ai. Manu ia tele utou a soifua tolu i pere tua nisi tau sanga stele, i lo utou soifua o una ia te i alpese nei mo utou. Lei
tai le whawhamai ia o tala o mena tupu le tala whasolopito le lalolangi ia I tausanga ua mawai. O le aso lua se fulu ia maleiva o Januari tausanga tasi iwa 5 ia o le tausanga whanau li nei po le aso ifua le tamaitai ia o Oprah Winfrey ia na soifua mai o ia I Mississippi ia I Amerika. O le tausanga ia toe foi lava itua o le tausanga e tasi valu whalua. O le aso o le rua itunga waa mo le so e whaamaluai le anniversary ia o Aukilani. Ia e whaamanatuai le tuunga ia o Lieutenant Governor William Hobson ia I Bay of Island I le tausanga e tasi valu whao. Ia e tele ina iloa le nei aso le tuunga waa I le wafu o Waitemata. Ia o le urua I tuunga ia na whaia I le tausanga ia I le taulanga o wafu. Ia sa whaia lea I le tausanga ia e tasi valu whasefulu ia se tema I le aso sefulu valu. Ia ma na filifili ele malo le aso le nei lua sefulu mareiva Januari ia o le aso malo lo ma le aso whapitoa ia o le tu malo Aukilani ia I le tausanga e tasi valu whatasi elona winga o lo malo lo ia Aukilani I le lato aso malo lo le nei aso. Ia e le whaia ia tuunga waa ia mo istausanga na muni ane ia ono o tuunga sol whanua sa whai ina I Epsom ia peitai na toi amtaina I le tausanga e tasi valu 5 o ma sa whao ai pea lea tuunga ia e whaia I tausanga ta tasi peitai ane ia na toi tapunia I le vai tausanga ia o le tasi iwa o I le taimi o taua I Amerika I saute. Ole tausanga e tasi iwa ono ia na angi ai se wha ia na mata mai le tu I matu ia isa sae o Samoa ma fesuisu iai ia ilona lam tangi o na mata angi ai lea ia whaasolo atu ia I le tu sifo ia o Samoa ia isa sae ma Samoa I sifo ia ma sa matua whaina I tele ia nei motu ia o atu I le whai ungo Januari. Ia na whaamawina le o atu I le iwa se furu ma le wha maila I le itulare malolosi o na matangi ia I Samoa I sifo peitai ia o na whailoa I le tala o le tau I mulinuu ai se lau se furu maila ia le itulare malolosi o le angi o matangi I Amerika Samoa mai to o 5 na manli wai ia I Samoa I sifo ia silia ma le 5 sifuru afe tangata ele I aini whale nawa I taimi I le angi o le wha ia ai toa se furu ma le tasi na malili wai ia I Samoa I sifo. Ia na whaina fo I le atukuki toke lau wea mawhatuna ia o nawa I taimi ia sa le iai ni ngoa ia e wha ingoa ai ia wha ia e peo newa I taimi ia o le angi mea o lea wha ia o le wha leo Carolina ia o wha ingoa I ngoa tangata ia a wha I newa I taimi ia o na ona po ia e le iai ni ngoa na wha ingoa ai ni a wha. O le tausanga e tasi iwa 5 ia o le aso le nei na ave ai le li taalo Jesse Sapolu o Honolulu Hawaii ia masa mua taalo ini Super Bowl se tolu ia po su ngasi ampini o le lakapi fa Amerika ia sa soifua mai Sapolu ia I le aso se fulo mati tasi iwa ono tasi masa o ina I le Universite Hawaii ia o le unga taalonga San Francisco 49ers e fast fun maleiva au San Diego Chargers e lua se fulo male ono. Ia ole au San Diego sa taalo I foi ia le lii ia o Junior se au ma o ia na avea ma Samoa lona ono ia I au tutonu o se au o le Super Bowl ia o le tamata alo pito ila ititi foi lea ia tama Samoa lea o Junior se au ia I na foi talonga ai o le tama Samoa lona 5 ia na taalo le Super Bowl pau lea o le taimi ia il tala fasol pito le Super Bowl ia na taalo in Samoa se lo lua ia I ni su ngasi ampini ia o le talonga le nei ia o le lakapi fa Amerika. O le tausanga le nei ia o le aso le nei tausanga e lua afe ma le lua o le presidente o Amerika I nawa I taimi o George W. Bush ia I lana saunoanga ia e whaatatau lea I le
Ila tau sa langolangoina ia tangata whaatupu whaalawelawe ia na whaia ila na saunoanga ia o ni ngai oina wha te moni wha ti Apollo ia ai maise lava ia na ngai ila na saunoanga ia tunu unei o Iraq ia ma North Korea ila tau ia na langolangoina ia tangata whaatupu whaalawelawe ia i na whoi tausanga. Ole tausanga ia e lua afe se fulma lua o le lona se laua i lea o taalonga te nisi ia po le Australia Open ia na taalo ai ia le li o Novak Djokovic ia ma Rafael Nadal ia ma manu malo ai ia Novak Djokovic ia Rafael Nadal i le lona se laua i lea ia whailongaina o le selau o le lona se laua i lea o taamilsanga a le Australia Open i le tupao. Ri e whapena fo i le tupao ta mai tai lua fe suma le lua na whailonga i fo ia le se lau ia o Tamunsanga i le tupao ta mai tai ia na manu malo ai ta mai tai o Victoria Azarenka ia i le ta mai tai Rusia lea o Maria Sharapova. Ia o tala nao mena tupu i le tala whaasoropito la langi ia mo watu leisi whapoponga ia i le asoa tai au. Ya, le na ufa fonga tātou te lau i le nei tāu fa mupongo na o tātou proklama mea le tupu i le tala fa sorpito lo langi i le nei aso tau sanga ia masu mai le aso lu sumo liva neo Januari ioe antile liva ioe awa tātou te whaia mai a tama whai history ia le anga iwa tispasi le tama history tala fa sorpito ma lono msai nei tāu te moris fa popongo na a por flami la sa ta ma na yo tala na mai le sunga ya tas yo le so fa tolu yo ta alo ya sta mali fo le tanto te tesa pol wala wi lo ai fo i tulanga ya o le hota longa American football e por la pile fa America ya to sanga la nei la so le nei ya i to sanga vai fa tolu ya tesa pol wala wi lo le langi o le la mo atu tātou telefou ia i Aotearoa New Zealand nei tapinaina ia e te whine a Sabrina Casiano o la tātou tali e pia tātou tala mai Samoa nei tāau ia whaafoma lo tātou tunu toi whaatala whantu ia maa loro on sa nei tei mo tāau whaafitai ia la tātou mafuta pere tātou proklaman ato tāau toi taliu mai ia ona tātou whaasoa fo i le nei asolo o wha solo pia ia le ilo longa proklaman siu whonga lo mopo review ia e pia ona maa sa nei tau sanga te tasi usi mai whaafonga tātou telefone nei tāau. Tala flawa al whapoponga mo moa telefon mai le si ufonga le lau moa mo le nei tae o le asolua sfulu iwa Januari lua whelua lima. Sa le ima whaiona whailo i atu le Presidente o Kiribati tāne tima amau i le Minista le vai whafua New Zealand wa samana i Winston Peters ona wa yeise whaata singa tele ua mai ona fuafuaina e pe ona whaalia se Minista le Kabineta i Kiribati na whaalia Alexander Tibo le Minista wa ongal whainga malua mau i le Radio New Zealand Pacific e tāua le whaailoa o le sao ina ua whaamaoni e Peters sina whi ese a inga i le wao malo e lua pe ona lipoti ai o lo i aima amau i fiti o la na sia singa whaale malo. Na sauno Peters e le mawhaiona tāu mau New Zealand fisosani tau tupe whai pea mo Kiribati ina ua tolo po pele whaataunu uina ni asia singa se tolo ina i masina ua tona i atu na tā oe so upu mai lau fisau Peters. Sa ele wha moe o le asia singa mua le al sui palimia New Zealand i Tarawa ili sinia malilima tau sanga mai masina ato whaatulanga le tau mawhainga pe tai na whailua mai le whainga malua New Zealand i le vai aso mua o le i whaataunu ule whailo inga he whaapea ua lea wanoa maa mau na whaasisila lau fisa wa vasamana ia talo ai ono le lava fsota inga julanga whaupufai o malo o le ua toi ilo ai au te aroa lana polokalame tawati na e Kiribati na sauno tebo. O le asia singa sui palimia i Kiribati na tolo ele malo New Zealand ai moni ele i awanoa le Presidente Tarawa o na le whaata singa tele ua umona fuafuaina na tali malo ai le atunuu.
Ua whailo le pale mia e whaapio le a whaatosina le National i le whainga palo te le lua whelua ono i le whaataunga o Aseta. Ua whailo e Christopher Luxon o le ale whaatau inatu whale o le malo peitai o le atatala whaatala noanga ma le au palota. I le isi whainga palota o lumanai ma whaatala no le whaatau inatu o isi Aseta i le isi paia inga. Na wholasia le taitai o le act David Seymour e tawala mai i lana saunanga le na whaia le asfaro i le taluai le State of the Nation speech e mo umia le whaatala no le umia whaatuma o tio Aseta ai pe mana i le amatatu i le polo kalame o au onanga le tausinga o le soifua maloloina. Peita ina sauna o le Minister Fo, Simeon Brown o le polo kalame le soifua maloloina le atunu o lo whaatupeina le malo ma ele suia. Watu ina atu le whaala potopotonga mō ma whaala whaafosei se la pata inga i le atunu ona o se mui se taawale Mount Manganui. Na mafua ona o se masini o le tablet na ilungo se palani ke sala aina ma mafua ai ona mū. Na whaasilisila i se tustusinga le Fire and Emergency New Zealand i lunga upenga of sota inga le asoa na nafi. O le amatanga le masina neina o atua i se wala au le au whainga luenga le vaenga tinei mū ma whaalawe lawe whaafosei i se mua se taawale. Ma sa longo i nai i la tau le mafua anga le mū. Ona o se masini o se tablet na i tutono se taawale na paka masulungia tonu la vaile la na taa le au nanga. A sulungia le la masine ye ma au le lithium ion e mawhai o na vela sia maafua ini mu taipei o lea whaalavelave. O le fautuanga le au nanga au walawa le i whaalalape la aina ni masini po o ni maa po o se isi fo inofanga mawhai o na la talatai i le vevela. E iei nisi mātua o whea ngai ma le taunga tālu tonga whitinga o utu iulo whanau. Po ua taita ina se sefo i whaamatalanga le sao, wai ina anga i whaatino nisi metutia. E le maasani ai e tusai ma le whaamatalanga Kate Ricketts. Le tangata New Zealand ua ngā o sina se pauta mua i le lalangi e loa ngō fia i le iei o ni utu. Talwai o le vai tau o le tau mawhanawhana e atili tele i le utu mo uto i fo i tamaiti i a onga ua manatu ai Ricketts. O le amatua ato i tele lava le utu i ulo nisi o whanau. I naiva ia solomanai na matua leanga lava fianga ulo lana whanau e toolua. E lata i le tolu tau sanga utua nai i le tele o le utu. Na laiona ngau sia Ricketts le pauta o le Ice Pineates. Na manu malo i ni whailonga malo o whaatasi. Ma o se pauta e longo fia i utu. Na ia tā ua e o foi me totia e whaonga e nisi o tangata, ma o nisi o ia waila au e mua ile pa ule ulo le tamai titi. Na whaeloa e nisi o mātua le leite o New Zealand, o le tau o tonga vitinga ua whainga tai o na tape utu, a mai se lava pe a lena o le to tasi le tamai titi. Ma le tūlanga i le toi utu o ulo tamai ti ini nai vai a songo le muliane, na tā ua i se tasi tinai o kilani. E tu sama le lua se fulu tala i le tolu se fulu tala i le fangu shampoo, e tapea i le utu, ma e whaopopo ina pea pe ato e utua fo i ulo o tamaiti, na ia whaalonga fo i le a o ngā isi tangata, e umane ua whao ngā waila au e tapea i fli. A o nisi, ua o tipo o ulo o lato whanau, pe tu sama le tolu se la wafe tamaiti le taimea tasi i tutono New Zealand, e a awhia ulu le utu, pe ona whaali e Ricketts peitai, e le iwhai e iei se saili linga i lona tūlanga ta tele, o whina ngalo lea tamaita ina ia whai se wha maumaunga, ina ia sa ili le wha awhitau le lea tunu o, masu e tonu lava vaenga o lo o mo'mia ina le fesoa soani. O le isilo i tau, o le wha afonga o ta ia la onga, o lo talo sanga ina i mātua ina ia tua la tau whanau i le fale, se ia amata tonga fitinga i utu o ulu. Na whaali e Ricketts wha apea ma Louise Robertson o se tausi soifua le mana Kates, o se wha awhitau li lea mō mātua e whai ngā luenga, mai le mawhai ona no foi le fale va ai whanau. O le telefo i o a oa e ta usa o atu lava, a whai ai muli e ta iala e umane, wa le ai mani tamaiti i le a onga. Ma ua ta umai ai le tele o le whaafitau li o lo o iai. Ua mōlia se taulele ale whasi o te tangata pa i Valea, ona ulumaliu se tangata e whitu lima tau sanga le matua le whale maa i le hat. I le maasina nei, na ta ue se sātini su sinia Martin Todd. Na iai lea ta maa matua i se misa le whale maa i le asolu sulfito te sema. Na ave le whale maa i tele Wellingtone ona o se manu anga i lona whai ai beitai. Na toi ave mulmuliana le whale maa i ale hat, lea na maliu ai. I le aso se fulu iwa Januari, na whai se su enga leo e ilo ai. Po le ato
tonu lava le mea na tupu mua au le imaliu le tama matua. Mai uai ina molia se tau le elos fultolu tau sanga le matua. Wana na file na fuafua tula ia le wha msinonga wha itu malo le Hunt Valley. O le vai astaloina a matai le iloilonga wha aloto i whale le soifua malolo ina New Zealand i le amata upu. Ia tunu i fafo, wali iputia whaapea le tau le alena moli le whao ngā lima le asono Januari lua whelua tasi i le US Capitol ma whaamangalo President Donald Trump. Na whaseo tia i leo i le asosa, ona i whaapea na i tite i leo o tamu whai e loka i le taimio poloka leo i Indiana. E tu saima se pepa o whaamatalanga o se fete ina inga i le wao leo ma Matthew Hattle. Na whaapai se tasi o leo se whana ma manu ai le tau lea mai u ina maliwai. Masata o ai se pepa o whaamatalanga sa umie Hattle se la au malosi. O le tau le o se tasi mai le to afe lima se la wiana molia pe whaasalaina ona o le awai se tite ina whai e le Capitol. E ono masina na whaasalaina ai Hattle i le whale pui pui. E taalonga, wa whiriwhiria le tamaitai o Amelia Kerr o le White Ferns, ia vea ma tamaitai pito silio na le leila na kilikiti o le tausanga i le ICC po le kilikiti an lanlangi o le tangata mua le New Zealand le vaenga o le ima tamaitai. Wa maanu malo le whailonga pito mawalunga o le kilikiti whaavao malo. Sa tau vamas tamaitai a Ferrikai Saute au se talia ma Sri Lanka. E manatu Kerr e le iyo o lava iyo o onga le tulanga pito le lei o lana taalo. O le vai asu talo ai na mana malo ai i le whailonga le tamaitai o le tausanga a le ICC le kilikiti ta ilua sifulu ova ona o le mawa e o lana ta alo le ipola langia le G20 le ana siampini ai New Zealand o lo ia umia fo i le matati e le tausanga i New Zealand e olo silia i le lua sifulu eva i ta alonga kilikiti sifulu valo o le ta ilua sifulu ova i le lua fe lua fa ma olo e sifulu fa i ta alonga kilikiti o le ODI. Walangona le whaavau le kalapula kapia Wellington i le malio le li italavoa pakai Tore Turia i whaapea o se tamata alo tale nia tele. Na whaailo ilunga upenga ta whailangi le asona na file malio le atau le lea. Na whaalia le upenga ta whailangi o le club rugby. O pakai sa ta alo le suenga o le sampini o le Harem Cup lua filua tasi. Na ia mawai ai e se fulu fitu. Mamanu malo ila na au le ta alonga mpito ne le taimi whaapopo. O pakai whaapea le Grand Sana se tasi. Sa minister le malo New Zealand, Tariana Turia, leana tu umalo atu nei. E valu ta amirsanga o ta alo le tulanga fulpeki mo poneke, i le vao le luafe sifulfama le luafe lua, ma le ta amirsanga i tasi, mo le Heart Old Boys Marist, ma le Wellington Lions i le NPC ma horo whenua kapiti, i le Heartland Championship, e tu saima whaamatalanga i lunga le upenga ta whailangi. Ua ta oe whaapena maliu i Brisbane, le sano fai a o ta alo le Premier Rugby a Queenie Selani mai le luafe lua tolu i le luafe lua wha. Tala fawia ma le si ufonga le laumoa mo le nei tai au. Paftai le tuale nei fo ia vano mo sa isi fa o popongo telefon mai Samoa o si mai ei lau whaafonga. O whaatino le peresten le malo na uru ia folfolanga na o lato whaifenga ngai malefio anga o vaiala a o iai i le atunu o i le fontanga malo le taupulenga sa usuia ia o kitopol tu sanga umawai lua whelua se fulma le wha. O na uru le atunu o na tali malo ai le afio anga o vaiala e pe ona tuina atu iai e le whaalapo putongo tangata tā whao mai mo mai Samoa e ngafa ma le whaafeilo e ina o le au malanga. O le fiafio le so lulu le vea so nei, e malanga ai le vaenga muli muli o le au malanga i tolu se fun ma le fito le fio anga o vawala, le ua wala au lia whaapitoa e le malo na uru, e whaatasi atu i le whaamanatuina o le lato tutu o tasi, le e whaatau te e le aso tolu se fun ma le tasi o le maasina le nei po le aso whareile, i le whaai ungo le vai aso. O le au malanga a tolo au fiai le li tau o le fioanga, le fionga a tawhae ono le vasa, ma pātū Dr. Paniani ma le ono whalitua, o le sunga le whawhengi a Yese Uele ma le whalitua i a Siaea, whapea foi le sunga a manongi a Manue Tuale, ma le au televou a Vaiala. O le au televou a Vaiala,
walau tongia e nisi o whaafiafianga le tuto tasio Nauru. Mai o se ata le leile o folfolanga, na whaia ele au malanga Nauru a o iai sa moe lea whelua inga ma lea whio anga o vaiala, e iai le wala au lia le nei, e pine ai le so o whaatasi a lea tunu o Nauru, ma lea whio anga o vaiala. Ma o le tali wala au lea tunu o Nauru, i le tali malo le lei, a lea whio anga, a o iai sa mo nei i le teimi o le fontanga te itai o malo le tau pulenga. E vato ato e taliu mai le whainga malanga i le aso fitu o Februari. E manatu le atu no o se teimi mua nei le tala whaasolopito, o tau aru manga le fontanga al parlemene, wale mawhai e o na whaawau se fontanga, ina wale au sia le numera e te tau wai o na whaawau ngā ruenga le parlemene, e le mai ai o le fontanga le tai au na whātu wina e le whionga le tamai tai pāremia, le lafo ina ia suia le teimi o le fontanga le awauli e le tūlai lua. Peitai, na o ane le tūlai lua le awauli, e le iai ni sui o le vaenga le HRPP, whatasiai manisi o sui whai pule na awai, ma e le a tose lua se fulo sui whai pule no fuia no foa, ma whaia e lo le lafo le whionga le fongfitalai o le mota, e rei tō le pō le fontanga e le tūlai valu i le a fiafi. Taruai o mai tau atu no foa, e leo atoa le kua mo tātou fontanga. Ia, ma o le whaua, savali luas fu minute, i teime tau na mata tātou fono. Ia, le mai tau atu e leo lava mai tō tele. Ia, o le mele, o te whasisila tua le tātou mauta. O le a, tō tolo tātou fontanga, e tūlai valu nā nei, e tu sama tātou lafo, a le a, tātou maro lo nei taimi ona e leo atoa le, numera, foi numera e tauna, amatari e tātou fontanga. Na langolangoina e le whionga te tai o le atunu le lafo whātū, ma toi tā ape ai le parlemene le hau ouli, ai toi wha wawina le fontanga i le valu i le a fiafi. Ua whamaunia mai e le whionga le minista fau o le atina e o le miliona tā la, le whionga langa ai ati atu au tu funga, e le o Iese sui ngai sui o le whonu whaatonu o le miliona tā la. Paua le suinga le mo ye ka okongi o mulfonga. Ni koe ka fiengi mea o le miliona. Ma al mele fa kele babe. Fa sol kupe mo le akinga ingo. Fa fianga malala fanga. Paua nga o mga o fa alu kupe mo le akinga. Ai le suinga o ye. Sau no langa aia o le whiawhianga ia te no o talie le kāpeneta sana tu o lalon tu inatu e a whātu mawina pēr sui o le komiti o lo o iai. O na lona naunonga ia awane i toa le ati nae o na ele o toi a to se tausanga o lo o totoe a o lea ele i mae a se le ni pei o na folafolaina. O sui o le komiti e a o fiai mulipola ana Rosa Ale Mōrio o le whionga la auli le o te polante vau Fosi Schmidt to e lupe po muninuku o na semo, le minista o tupe, le whionga lautumuia a fuawele se vā ai, le sui pāremia, le whionga tuala Josefo Bonifacio, ma le whionga le minista o tina matamaitai, a tina nuu manga fisotai, o ia foi leo le teitei fono le komiti whaafoe, le whionga langa aia ti atu au tu funga. O loi le atunuu le te fono le fono faufautua tangata sa moe au kilani ni usila, le sunga to filau Ted Stanley, i le aunga i lona mata i tuwina matalo sia whaiva o ni tong fitinga nga ili ngase ngase a malo wa iai ili te minei, bei o na ia tau nuu mai iai ili aso lua na amatalia ili fontanga le panemeno le neito sanga, e leo toi pōma le eilo tātu wa tinuu, wa mai lua ina le whainga malo lo tūla i le foe, ai manatu tō filau. O whasale launga i lunga o pengta wha i langi, inisi o lei tio i atunu i whafo whapena fo i Samoa, o le mamalu le atunu e wha alio latu finangalo sa o loto i lunga o pengta wha i langi, o se tasi leo vaenga i wha mamafa ina i lana ia whautuanga, wa whaisi mamafa te leo la fonga, ma apo i ei tu e wha tupu tele i nai le vevesi le atunu, a wei to e wha manatua i le atunu ma le au wha sale lau, o sa mō le atunu,
na tupunga o mamai i le ainga e tasi. Tautua nā ma tātou linga ngana, ia e mau e whaolo a tau al tātou o tiru, ia o tātou o tasi, o Samoa o le ainga. I le mawhai o na e pe o tutupu nei vai tau. O na o social media ia tātou mai whafo, ia misi fo i nei i Samoa, ia whautuanga lava, ia maurango, ia tātou tāpua, ia tātou whainga malo. E le hanga fo i tātou so na lafo aso i tātou whainga malo. Le hanga o tai o le tunu, ia e te roa o mātua o Samoa na e ola tuai. Ia e tumu tangata e whaaloalo, ia e watu e se roma le tunu. Pio lala leua anga i mai ia fato fala inga fape ia ele manuia se falongo au Samoa ia New Zealand ia tapua i mai Zap no to filau e la te leono se fulu ia sui au wai po wa restala o le fono fo tua tangata Samoa au kilani o lo ngā lulue vāwāla la ta marikon sulo Samoa New Zealand e le so tango mata opu tau tangata Samoa le whai unga leo telefo mai Samoa mo le ni aso Family tele le tue fo fonga la fenga iai fa soi foia. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Siufonga mātungo fia o le Tatiana Band, ia, ma viviinga, ia, o le fionga ia Tama Sese, ia, e tātou te mantua i fo i lea ta mao le tātou tunu, ia, le tawasina mai fo i o sairinga mālo, ia, le toto msaa, ia, walu tātou tunu, le umawalu tātou sao le tonga, tūto tasi le tātou mālo. Hata rawa tunu ni te mrutao, i la tau fo mai mō mai mwhaafonga mai nungo le tātou poloklame, ia, fia fo i le neitaya wha ilo atu le tātou tunu, le umaua lewa noa māti whaatase tu foi mara tu fine ia ana wha solo ia o tau salo le tātou ala leo ia o le umwhai foi on tu foi me foi lana whai ngā malanga ia tu te mai foi le whai ngā malanga
ia pe ona sia te fo ia I le malo meleke ia fa tala fa tu le tai ia tu fine ana malo so fa manuia talo fa malo so fa to ngane mari fa talo fa fo pa ia mane malo tata o fa fonga ma sani ia so lulu ia malo so fa manuia ia malo fo ile tapo ai mari malo le fa ngalwenga ia to le ana na nafa fo imal tato tautua ia ai me se lava ia na tato sui mo ia na sui tulanga wala so lulu malo mala manuia ia tu fine so le e sia la vai ia o le tai o tu fine ana leo sa ono fo ia Trump me toi no kalolo tu fine ana si ke toi no kalolo ia vaftai fo ile tua mo avanoa mari o mo fo ile manoa sia toi fo in lai tu la lang ia o le laki ia ele se tupe le tongi le stanga tapasis amu ia o tu fo ile lai tu o le mano meleki ia po la tunu o America ia le mano teli ia le o nai siaro na e malanga tu ia Maria o le tuna Washington ne sa mfaiona sia tua ia I fofuanga fo I fale ainga ia mama o telefoile le vaenga o tua I sa le mafaufaue I ono o iai ia walena le vano tala I titi o tava ai at ti fanga Maria le tate matamatai ia e tau mai a vaenga o America ia ai ia le I o maufaila mano I mfaiona sia tua o te loa wa pasi ai le tato o whaafonga Maria le to tele fo I lato e ai ngai lai tu o lanlangi fai malanga o maasani fo I lato ia a tato ia le no cash la lo frui pui le malo fa tai fo ia tu fini I au report ia mese foi o mo faina mai mo tu tato tunu I la to bi ma tu I yo o le na pi tunu o le lai le na fo ia tunu ia mal na state of Washington le na anga ia le na mo faina mai mo tu ia malo tato tunu inisi fo yo va anga na ia ia la tata noi fo meta fa so fo ni tai lungo tato proclam ia te fa talo fo tato tunu ia wai e to telefoi tato wo pa anga le ma futa mai nai le ia meli mai o siaro le mata tu ai ia le o ye nai siaro ia malo ia le tu le tai au tato to fi do foi te fa talo fa tu wo pa anga ila to la le fa talo fa pito to ia siaro le tai au ia si mato pito no siaro wale sa talo mai ia so talo mai mato fa le te mino wale fa o tala si fi auto fa mai o auto e te sau o tato fato mato le wate ato ia e fo ia so e mo nei ai mo nei ia e tolu I tu la e ai ia I nei ma siero wa e uma taimi State of America ma ali e fo I fa pe fo tai ta siel taimi a le United States Tony e fo ia stiti e foi la to taimi person te le ala ta onga ine malo me siri le lo mai la tunu ia la wosole na sa mo ia mai a Trump ele o lo mai a Trump we ai le o tai ta la fo ia le America e fa fili leila to ta itala ia bela ia wafta yo solita ia o be alo fa mai a Trump ia wale na ia te mi tonu ale fa to ia e se fo ia le mele so do e tonu te mi fa to president no ia te mi na ta fia halo ai Washington DC te mata le ia ai peona le peona I loa ia ta to no cash e ngata I mena lote ta whawai ia ai mari malo fo ia tato whainga luenga le tapo ai le sama o le reporting to ina mai a tasi te mina tautua tuai tasi ia telefoi ia waenga na mwhaiona moni mauina ese fo I manea tunu tato te nofo mawai mana ia tata no mata fa so ai steam down nei ai manea tu fine ana lela tu tala tato le telefoni ni tao ona lo fa solo tato ilo longo por kalame por tanto review e masani le na fa silsilanto le fionga le pule le tao la songo fua ia le na mata mai la so nafi ia ile tao tato proclaman ato tao o le ilo longa lea ia o le siava noa ia mfaiona e fa so mai ai ia inisi fu yo vaanga ia lo fia ilo ai fo ia so manatu so fina ngalo ia itu langa o tato proclame la se proclame ia o e fia ia I tatu tutua ia o las por kalame ia le o fa le leifo le lau fa longo e faina mai so fa so tulanga na ia o e fa nga mai fo letio moni fesilina mo mani a o e fa nga mai letio le tasi o no tes man tasi fa mo
Ia po le asisi au nanga o mwhaiona e whaonga aina e te mafutai. O le tātou Facebook, YouTube, o le tātou app, ia e foi tātou au nanga ilunga rupenga ta whailangi, ia o awala nai whaina e whaafonga mai. E au anis fisilito fine ana e mana e foi wali le ilunga ni taia. O le vai le fesili e isi me te fia sau noa ia e whaane le ati le au le whaasana launga ti whonga lau mua. Ia am whapea fo e le fia au mai so fina ngalo lungo le tātou leina le te talatu. E mwoi antu mai lau message po lau fe au i le o wha tonu walu lima lua lua i wa wha. E mwoi e vidi mai tu mai ia so fina ngalo wha alia. Ia tu ia i malo i ngoa ia i le mana o fo e tu ai le ngoa ia lai maua lau fe au tustusia. Mana ia, e mwhai foi ona e tusi mai tua tātou i meli. info@samoacapitalradio.co.nz. Ia, mwhai ona tusi mai tua sau i meli. E mwhai foi ona e tusi mai lungar tātou Facebook page, i lungar tātou Messenger, i lungar Facebook. E mwhai ona tu mai ei sau fe au tustusia. Ia, tali mai fesili na. Olo i lungar foi tātou Facebook le teimi nei, ia, le ata por post. Olo e iniso fesili ma wana mwhai ona fesau tai mai. Ia, tātou i loilonga, tā ualo fina ngalo. Ia, e whau e per tātou sa. Ia, tātou sau, tātou sa whau whaatasi, tō fina ana le waa whau whaatasi tātou tunu. Ia, tau tuar nea si ufonga lau mua. Ia, maa ne tātou tatanoa. Ia, leo tātou wala au nei tai au. Ia, whaatalofa mai tātou wala au leto fina. Talofa mahalo tsoi fo manuia. Talofa. Manuia ana. Mahalo lava tsoi fo tina ni tai au fo. O ma fo ele nunga lenga. Oi, mahalo. Talofa ma fo e. Talofa. Ma le la nga due. Le ole ono vigliato ono le pokalame tato le e ia nei. Ia. O te mana afo na le ile atataia wa ole atataia o e tia tele nei ma tu ma tu. Mali. Ia. Ma ia o mi fo ise ile pokalame na le atataia wa tele o ma tu ataia la fai mai fia tele fa longo. E ma wai fo le ma lo si male. E nau le ingai mātua matutua o lo ono fale. Mali. O te mana ala ia tau wha umi se le ataritai au. O le si pokalame fo ana le fai mai le i me voi o tutupu i lalangi ato amu i le aso ma le aso. Lalangi aso nei. Ia. E wa umi tele le pokalame le na ai ang mai ana o mea o lo tutupu i tātou New Zealand ma le Pasifika. Mali. O manatu ma o ia o le sanga atu le YouTube. Ok, YouTube. Tai lava ma fo e. Mana ia. No le YouTube la le tfanga ina mai a. I o sanga le YouTube ia sa uman. Sa long wai. Mana. Tai. Aftai. Mana ia fa so ma tu fil ni tau. Isi si vaenga. Toti na ma fo. Ele o ke ya me uma le tio ma ya me uma mai fo i lo pokalame fo i mo vai fo i asta fo i tai au wa o te le ana o me o le fia amale me lau mata ta tai au Mali baftai mo fa so ma tingo fi manu tel ne ya se atortina ya fa manu ya to ele to ne ya se ya o lo tai no te le atu ya fa so fo ya mane le fa ma ya lo fina ngal fa ali o tina ya ma fo e ta o tele mana ia fa so lo me mana i ta to fina an fa ia to i lugar e io e ta la va no e fa ali mai fina ngalo ata o io fina ngalo Mario la fa fonga ia manto le fa la valta to o le vainga le fa ia la vai tau sanga tai tas ia ni vainga foi fa le il tato tau tua mali e ta o foi fa no mai le il to fa ma fo i le fionga li pule marta to komit fa foi ia le fai fo le ilo longa i tau sanga te tas wa e te leo fa la putonga ma una e le fai ni le longa ia e a nga ilo longa ma vanga pena e fa wa i pele tatu sa fo lau le wa una i lo i me e tupu ma pena ai fo se vanga e te le o fietara no mai i tatu proclame e fa so la fionga li pule ni so au fa nga luenga e po a umanisi tulanga e mawhailana e vili numero la fionga li pule la umatu e watu numero la fionga li pule ma li emaili la na tealu.moresi@samoacapitalradio.co.nz tealu.moresi@samoacapitalradio.co.nz ia pola na numero ia ole olu atasi lua fa valu lima ole ima le
Ma le note I manatua fai sim ta upu te fia tala noa ia a fia ai se tangata whainga luenga ale Samoa Capital Radio po le si ufonga lau mua. Ino ona e fa so taile o le fionga le lipu le o lua tasi, lua fa, valu lima. Pe la fo mai fo isau emaili po se tusi I le toa tusi po le emaili te alu.morrissey@samoacapitalradio.co.nz e le tato pusa meli mari, lima sultasi man Kevin Avenue. Ia e tāui o le tuu ia ulo suafa pe pe te tusi mai. Mana ia o vanga o mana tāua warta tu I le longa whaafutai la tō leu wha o mai la tō fo I whaasoa. Ia leu wha mawina le tātou o whai ngaluenga. Ia lau whaasoa tāua warta tu I le longa Paul Klame. Mau al belo o no tōna lima lo whaatasi. Pe fia whaasoa mai le leita e hao. Ia le tōwhine ana mana ia tā mō motu inisi fo I o talafou. Mana ia. Ia inisi fo I o vanga le na o mai le leita e hao mai le tōwhine ia savirina I tātou talafou. So le Malia yo me tupu mai le vao Kiribati ia matato I New Zealand. I tūlanga o upu whai o malo, ma le vao malo. E le tātou minista o vai whafo le Winston Peters. Wa le fia to ina wa le ola na whilo inga man president o Kiribati le na fufua I le vai aso nei. Ma lia fo ia peo le wha lia le minista o onga ia le whainga malo a maa. Le sa alia le Radio News Pacific e tā ua le whai loa le sao ina ua wha amaonia lea e le tato minister o vai whafo Winston Peters. Sina wha SS a inga fo I le vao maa loa e lua. Ia vai fo I le whato ai loa toi fo I ia tamai wha SS a inga I vao maa loa. Tato ma Kiribati. Lima tausanga I le I o se toi o se suia New Zealand. Se suia le malo New Zealand e Asia Kiribati. Le lana feso tai ia fiutanga I le malo ia na matanga luenga le waifa fo New Zealand ma le matanga luenga le waifa fo Kiribati. Ia faise ava no e Asia I le minister le waifa fo New Zealand ia le fionga ava wasa mana ia le la fo I atu moto Pasifika. Ia ai tasi le vai aso tu solveaso ni tene ia tu solveaso ni tau fatau nu ina ile fontanga. Ia man felo inga. Ia ai meri melveaso le. Sorry, le si polka la mele wa leva na fofo mai. Ele ma faila na it vai aso la ni. Ia polka la mena le ma fa mo ni mai ni sho fatanga. Ole wa uman tu. Ai peo le. Mena tu ma sina le tene. Peo le fa mai. E alo ai ole la na ta ofi mo sina Jamie ava nga tupe New Zealand le avia Kiribati. So ani Kiribati. So ani na. Mai tau wina e le nei vai tau. I le anga I mai ole o atu nu uisi atu nu e fu I malo te tele. Ia e o mai e peila o malo saina. Le o toe pōma le ele whaafo me o tātou turu. Ia le sao fo I o le malo saina I e le atu moto Pasifika. Ia o fia from Samoa la tau I o Tonga o Fiti. Ia le fau ino wa alele, malai wa alele I o awala I o fau sino o fale maisi vaenga mapena. Ia peila o Kiribati. Ia le mai tau mai niso talafou. Tele o le influencer saina la tau ia. Ia ewa iso se mea te alo I tono Kiribati. O lo o ye leo saina. O I fo ma ye saina. O tūlanga lana. Ia le tamu fai New Zealand, ia influencer New Zealand. Ia le pe, ele mana o mai. Pe o leo tatu le mai e Kiribati le o mana o ye. Ma li fo ia vaenga. E li si vaenga tau fo I Marilena mai Savelina I talafou. I le vaenga leo a tele mātua ua whaonga ia vai la au ele te tau ona whaonga I ulo nai whana. Sa olele. Ono le whitei I utu. E ata mari te mana tua I lawa sa moa I lota tupu ai whai sa moa. So se vaenga la vai whaonga I tamasei sa moa. O le Karasini. O le Mortin. Karasini? Karasini. Oi. O le Mortin. E whaonga I le taptau tapea I le utu. Ai wa ta ua fo I lea mai Savelina I tatou talafou. Ono le olo e toe ai lo fo ia onga o te mole mauina sa onile e toe ai lo a onga toe amata fo iona toe utua ulo whana wai pepesi mai stamait. O le si me ma le fo le timi hu ia e o whana au fo e rea o le au. Me sana e tere ta eli. Tere ta eli. E utua ilo uru. Ala e nau nau ta mai titi e halus. Ia o tūlanga lana ai tātou mata I tuwanga ni a mole tau tua na awani whaonga ni vai la au e le talafea ngai. Ia la ngai a whir sui fo malo luine o tamai titi mai nā tu o a whitula ngai o le mai ia wha mai le o utu ia o le biana masani ei e le wa pile si mea fau. O le si vai la au le vai atua I tape ai whili le whaonga e le tele fo usi matua le mai Savelina. Ia tautua nā ia o tātou le tau longolongo lava Mario no le fo
e amai talafou ili nei tai au. Ia, na e lava ia fesosoani mwhaiona maua mai fo mai e le shampoo na mwhaiona vili fo mai e maua fo mai le shampoo na e tapea ele uto i lo whanau. Mana ia, tala whatu ia wha lili tui, wha tei mo lau wha soa leu wha mawina, au jatu ia Sefelina Vaoa le mafuta mai, ia leu wha maunia wha mawina fo i lau wha soa le ni tai au tatu ili longa, ia mwhai piana wha ngā mai pia tatu comments, lungo tatu Facebook, ia o li meli ma vaenga umana, ia te wha soa mai tatu proclame le ni tai au, ala tatu vai spese, Tēteri mai whawau tātou proclaim atau tāo Sailing on the Sea of His Love, ia tātou pese na ia malisunga ia Vilieru ili nei tāo whaftain. Oh, happiness and joy, it's in my life. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of this love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of this love. I'm sailing on a sea of this love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of this love. It's a miracle that Jesus placed in me. The truth that we share, I never thought it could be. He taken me to new heights of love. Now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on a sea of His love. Ioe Sailing on the Sea of His Love, tātou fōlau ai lunga o le vasalo nā lofa, tu whine ana, leo tu e sulu i o minuto tōni on tāleu li tu la iwa, o la fole iwa tu whine ana, o le la tu e usu e fōtanga al palemene, i el tāo nei whaina e mai moe lunga le YouTube channel si ufonga lau mua pe e fia mai moai, ia i le fōtanga na al palemene, ia maa le e fōi mea le tupu mai le asa nafi la tau ia, tā i fole i tu la e lua, ia le a toa ia no meron fōa, Moni leia pe na mai fa ele soa ta sesa i tato talafole tai au nei. Le la sa fato atau no ina le po na po ile tu lai valu. Ia ai mari fa tai al tato fa fonga mole fa so mai le fa nganga o tato nganga le lungo tato penga te fa ilangi. Ia e wi lava le fe e inga singa se amalo. Ai lo tau si lava tato fa fonga i nganga na te taona fa ngai lungo tato ia Facebook ma le YouTube. Malo moni leila var tu fini ana mai tau wina le reite mi le tele o le ngana ia tu lo il fa fo morta tu wa ave me tu e tata noi me tonu ma me sa ave me tu ia ma me wa e se le ngana u fa ngaina ia a ora na tau ia ma le mau masani le si fonga lo muia
te anga me lo lungo tanto tu na ma o le ngana fa ta tu malo tanto tu ia iliaso maleaso ia ta ua tele ia lau fa soa ia fa tai fu ngana fa alo o lo fa ngai na mai fa tai ia Lucila Tinei le ma o te mai leita ia fa tai fo i lau fa soa le fa mawina foi a wale tanto i lo longa ai mane to fil ana ta no fo inisio vai ngana e anga i fo i le malo tele America la to ia inisio fo i vai ngai ese mai wai ia o le mela to ia no le mata tu yata e o telefoma ai ni ropo la le o langa e o lai tanga America la to ia viva pe i fu e o ko tanga ti il malo tele America moni le mari ia ole Jamie le fato alo ese to ai mani usila ia lena mo tau no i le si stetele o Texas ia i Dallas i Texas o mato una ia el topito no otas no matas o cowboy ol mali ia Mario Wingo tangata i le foi vai ngai ia e pawa la to ia ele ta ele friendly ia ele ia ai pawa la to foi ia la to wingai ele so ona tala foi ele so una ele so no ele se no fiotas ele fi ele tala no ele piota to in New Zealand e tato te fatalo fai so says good morning e la mata fia ia ai o tangata ele e o lunga ba le matua le tala no ali tangata le tata e moten no fatasi ele tate foi le tala fia toi good morning malo ele tate Italian ia o te lo ele o tangata uma te lo paula va na istangata e pau foi la to i ofisi lo la u lai titile na wano pe fa pe a wingo tata mai o le tela tangata ile fia e greet le tangata tony ye pau fo ia le o le la tour na tangata foi o nangon malai vale le mari tatel watu i Dallas la e fisili ai pe fa fe no walu le sikate le te fia mo sef so ani ona mo ila vai ia le foto o atu ele oni malai vale le ya tata yo la to fa nga trains e o is su ele gate te anoi ia e te ala te fisili fa militan la tene mai tango e Google la flight Dice le teno tu fise so ani mai tango e Google la le numero la flight ona e lo le o ia so te alu ala so e tangata voile me fai ona so ani ta ita ele peo nei esele lo te so ani e te sulo to tangata ma holo so e se foi ya tu lo ngana so ela te lo male mo solo ai o e America ile ia foi vai ngai o mai tau no wingo tangata ma li e so de tu lo ngala o ai tu i fu lili ai pau fo yo na tu yo na tangata to filo o le si me mali ta se me tu lo ngala o me ai ia pea foi le e tau mafa foi le ia tau mafa I fafo ma o la se tu langa wa le mo tino haola tu le fai me ta o tips o te lo pola fa sa o yo no wi o le lafo se lo fa po se lafo te no fai le lafo tangata na ia pe tu tongi tangata e se ma tu tongi la me ai le na fa tau ia o le si na o piso mel na pe o me lunga I fo o lo tu tongi o me ai ya mani maria wa o te o le me pito sirena no mai tau al te mina o ai a te lo le ili sila tau le mafuta mai I America I o masani o le wanga leo le tip tu sa pese me foi le masani e te tau lava ona tip e vengi ata tifanga e umana na tau sami tangata tu ai a se tipi nunga la a le la o lo atu e sa awa e ila ia le li siti au mai e tu se la whapea 11% of your bill o longa winga o le sfultasi pasene o lau pili le na tongi o le tip soli tu sala pe a valu 5 tala le melen tu tongi e te tawana valu tala 5 pe a fa pe sful pasene valu tala 5 le tip o le la fisili atuala la waenge e te taula ona tau ai fe mai e le fa manosia ai wa masani le olanga tangata I America I o Seattle la vai le tala no wa masani la to olanga e te taula ona avele te pitangata Tusa ono ti ata Olai ave te pa vat sole mai tato te tala na tusa a fai di sila bella tip sorry a foto tongi sorry a fai tol se furta la be ai no ai tu lo fa mo tanto tu ya lunga la o super senior na tu ta la te lo e mari ma li te le
E pa wale le taimi tato whanonga le tip te milana loa la fionga le pule Samoa. Oi. Na matua e watu tip tangata i nei. E tip pa tangata i a wai loa e na e le leile na to a onang. Tato i nei te le whanonga i se upu tip. Ia wai le whape o te reifa ai ni New Zealand e o matongi nau me ai. E no fola ia tu lima tala e lunga lau. Ana ma lia sawa e tono li siti le upu tip. O leilo atu o tangata ala walu mristata. O lima tala ana na tu wau. E alu sa o le tip le tangata le sawa e serve le tau lau. O le si fesili na no fesili pe alu lai tono al company mai le ai o le tangata le sawa e serve le tau lau o le tangata na ave le tip. Tu sa fa ala se lau tala o tip para na tu. Ala fatu o isi tip vai atu ai ave ta isfuta la ta ilua sfuta la o fatu lai titile fatu. Ma toi te le to tip. Ai fa mai tangata lai e maula lalo tutongi. Ia nei tangata e whainga luenga i whale ainga ia peo tātou e lava fo ia tātou ngā luenga e low e tangata e low income e tangata e le ausia tele le cost of living po le tūlanga o nofo i tātou i tau o loa. Ia o peo o vaenga na mari e se fo i le maali o ai fo i o tau ngō fia fo i le tau o loa pe a whaatusa le a tātou i le tau o soifuanga i la atunu. Mana ia, so e se fo i le tūlanga. Mana ia. E o te le uilo peo no mawhaina whaina New Zealand la me o tip no wha longo to wha peo no tau whai whata no nisi o taimi. Ia. Ile tau. Te le tau. Hawa, ai alu awa ele nga o whale ainga. Ai alu whai whatau lau kofe pe te alu utu lau ta avane. Whai whale tip? E whai uma tip sa o lau te aswa pia. Awa whala na e alu whalolo le aso mo toa te lea o lau tupele alu. O saulo o sau nao au mari le malaiwa alele le Los Angeles. O saulo whatai taila no tango tipa e tip le tala. Tala. Tama tu lai tu. O mea, isa o lele o tala, what happens in America, stays in America. Le tu, ma le fangu, le tu se le upu tip. Ia te vai atu, eo atangata whaatau la to me ima tu tong. O la tu ala tala, e wili atu lo lai titile. Nor tala nai, tala pipa. Tala pipa. O wili atu lo lai titile o ia si o teil watu. Na o sau o mi mita ta watu, na o sau tip le watu lo le Los Angeles. Mai efi a watu, e tala wa mai, so le matoi o maa, piana tala. Ia, o nisina o mea wha fōmo le tātou tunu. Tātou i ele yo oi America. Ia, o le sina mea whai. A whai lai te malanga, a wane i nganu. E tu tongi le mea, lau mea ai tau mawha le whaatau. E sina tupe vo le whaasili fo. Mo le tangata lea na whaiara tenga luenga vo le vatun mea ai atu. Oe, sau, toi lingi lau ipu vai. Le hei lau au nanga pea le leile tip. Sorry. O le alu nao, ia anao, o le nao, pato o wha mao ni whingo le. E o le solongo, Le leila. Vai, e si solo si, ia mai, e te le toi ano se mea, ia wale la tu atu tip. Mawa. Ia tip mai i, whaftai atu whaasoa ale sungai a Lucy, ale tipi le whaasoa mai whaftai whamauni, a whao mauina lau whaasoa. Al te atu fo i le whanatu ia Severina Vaoa, ma leia whaatai mo lau whaasoa leita e wha mauina uma vaianga ni. Ma leia. Ia au ngā wā tātou por kalame i al whawina o tātou sā whaatasi al tautori si whango la mua. Stala pel tātou leina, leo lau tala leina e te whaasoa mai ai a wale tātou i loilonga por kalame pe fi whaasoa mai, tolu wau lima lo o whaatasi, a ere fia saunofo i lunga le ea, ia tolu wau lima, lua i wa wha, lewa to iwa minute tali tu la iwa tali iwa, ia ona to au ina tu leo whapopongo tātou talafou whaftai. Fia. Lua. Fia. Bolu. Fia. Sau. Fia. Songi. Sauria. Fia. Ola uloto. Ile manongi ole puatangofo. E ono mea tele ai sui ai saupa asolo. Ifa apea ole teine. E la lele ifa a ole. E mata ata ai tumo ile taufa ase. Samoa ele osea tunu utaliola. Wa uma ona tofia ele pei o tonga. Te tasi o ananga nu utaua. E winga
e se le tau taua. Le malo fie mo o le tangata tau. E la e ia so o le wha pau pau. Vai tui manava e ngata i tuli. O le silika lanu uli uli. E moni lava lea. E moni lava lea. O le tatau e tau alea. E ui ina pala pala. O pango pango mane maa. I pe ita i o le tau lana. O America Samoa. I le te ine ea. I le te ine ea. I le te ine ea sawi e tau. I o I mano pango. Se I fili fili ai. I se me e mani e ai. I se I fili fili ai. I se me e mani e ai. Suma I la uva ai. Oi awe. A o o e a sunga wasisenga. E moni e a osia univa aina. Fa'apea fo'i o uvae o savali te bateva talo fae ua la vea oe I le lau leva. Samo e mo e ita I le alana I isu sae. Fe tawi matanga toto e fo'i ana I isu sifo. Ta ino isi a mea fa avale vale wa ela vea tele ile lauleba o tele kea. Whawhiwhianga nei te mortau te ona minuta tone ana tale li tu la eiva tali tu la eiva whapuponga lo lua tātou talfou ma tātou tala mai Samoa. Le tu whine ana le whaaso maia le tinaya mafo Eric. Ia tau na whai meni apa whawhano ma se solo. Ia e moa tu fo'i ia le mea maua le mea alofa le tip. O no inga o le sau wha'i wha le leia ila. Ia ma la apa whano ma le solo. Ia o lo le teimi o Ia lau leia ia pe o ma onai. Tolu sutalat. Se rau tala. Vai. Se rau tala location. O le foi o nanga services Mario Taylor me foi le ona ma na ia foi ala to o nanga ia pe o nei se le ma nei o nanga I fale ainga ma io e o noma se tip e o noma se tipi nei ia o Taylor wa le fa mai moni mau a ele tango tip le tanga tai inisio fale o loa ia e matuai te fiu fa tali la me ai so ma ele mere no venga ta wa le intati ia so ato va tali ta Sorry, o leila o te alo le fai tio le mena. E le fa pe o leo se tipna a fai lena o kala o mea ai leiva. E tauna lua se furua minute fa toa fa tap. Minga le sau tipna o fa toa sau sul tasi lo mea. Sorry. Ja, wal fai me a le vesi. Fa malo to e la to te lo to te le vai ni la to le mafuta ma le United States o America ma. Yo e malo. O le ma to tata no atua inisio vai nga ya o to na. Yo e malo alon sa ina to langa o to nga ye to malo to tunu. Ya mu ya le nga o le malo e malo teli. Malo la le ta fel susman mil. Yo. O tato ele se me pin. Okay. Okay, la fase sorry. Ja, ik zou wel verder te body man mai foi. Hij zou tala the cost of living, ile tau tau le tau ia po le tau fu so fuanga. Ia wai le tata noi nei le tau tau so fuanga ma ia ala sa mo di mau ye il malo tele America ni. Ia tatola ia tato ia watu nei ia o le tupe New Zealand. Ia tatalo atu o pe tau ngo fiela tava ia e maua ia vai lena o atulo ai la ulu au mar. Oh yeah. E vai le tau malulu ala matu ai o la le. Wala winta o ala. Wala winta o. Ai e toto ele au fiti. Ele o fa pewe sa palai. E toto ona sa palai le la to fale ono e fale ono sam e fale ono sam mo ta o le fiona. Ia ele o fale ono
fale o loa fiti. E whātawa i la laulu au e sau tutono le pepa pe e valu laulu au e tā la iwa sini. E mantua whātau nei laulu au i a tātou Mari pe 5 tā la le. E 5 tā la i le ono tā la tau o pepalu au. Soli. Ai le te pe e tau ngofie ia o le o isi vaenga na tau ngofie o au nanga fo ia le te malanga i lungo le vaa. Ia pe o vaa e tai a tātou i Picton, Murray, e te alo e te ta amino milo le siti. Na le fitu tā la le men tutongi te mai ta avale na matou o ai. So, Fitu tā la, tu sai tutongi ta avale pe o lalu sa vai. tu sa la fai fitu ta la na America. Bis fulma luan na ni. E manto, e tai Tu pe pe o la pe hele i la tu pe ni so America. e tai pe la le pe o le va pe o lalu sa vai. E tai fa pe na le va o mama o ya luanga i le siti ma. Ai tutongi ta avale le fa pe tutongi tangata pe ave ta avale. Ma to ata ngo fie a pe fika ele fitu ta la. Le la te visili atu lai le au lai tia fatu. O las ia o tawa ia no foi nei awale o te sa o te vai ma to itango fie ata o loa. E tango fie ia o tau o al tau tupi. E ai fa mai tango fie. Wale ata o atu ia fatu. O le tau me ia mātou pe ata o te fatu sa tu sama tau. Ai e ofo mai foi le mai o kasi tango ata fatu ia. Ja. Mātou e lini mātou tupi. Mātou New Zealand lini tupi. No cash. Mene ao i oli ao America i Samoa ma Te le na tō. Wale na watu nei tai au le malo so tala New Zealand i America. Ei. Ia tala New Zealand ma wale 5 ono sene. Ia afatu e 5 suru ono le me ma wale tala New Zealand le pelu atu. Ia ono le me maari e fu le tatu wawai. Ia nei vai tau telo ia o le sa ini malo vo tatu tangata ia. Ia le wo ma foi ono sei fu ma feo lai tono la malo ma ia wa e se fo ia le tulanga i sa mo i lo la. O tu le me ia ma ati ai ia ma na ia na fa lo tini se foi fa le lo sa mo ia na asia fo yo. Ia vai na te mavuta mai nei siero ia o e fa ngata to pisini sa mon. Ia na te mo fai fu la to ia ti ai fu. Ia o to ina ia tatu o lo sa mo i o la tu no ia malo te lo America. Amani o fale fiti tu so fale a saina le tau tatu nei Murray. Ia e fale fa pena e tau na la to fale fiti. Ia ona nei tangata fiti e fainga luenga ma fa fainga luenga i tonu. E te la tau mai le fu e sa mo. Soni. Fue mal to sa mo la tau mai ai. La fa tau i tatu o loa tatu loa. A persone vela le mau uma i ana le luas fu ta la tau le fue. Soni, mani ia fa tai tu fini ana i lau fa so le tau. Na. Ia o lo tu fu ni si me la tu lai mai tonu o le mano telo America. Ia ana tatu temi. Ana ia, on tatu telefon fa fonga mai telefon mai sa mo. Tapena ina ta Sisalem Sam. Ia ma telefon mai New Zealand nei pe ona na famale uso ya Savelina Casiano toi tali mai fa awau tatu vaso. Paftai le tuale nei fo ia vano mo sa isi fa o popongo telefon mai Samoa o si mai eilo fa fonga. O fatino le peristendo le malona uru ia folanga na o lato faifenga ngai malefio anga o vaiala a o iai i le atunu o i le fontanga marol tau pulenga sau suia ia o ki topol tu sanga umawai lua whelu se fulma le wha. O na uru le atunu o na tali malo ai le fio anga o vaiala e pe o na tuwina atu iai e le whala puputongo tangata ta whao mai mo mai Samoa e ngafa ma le wha whailo e ina o le au malanga. O le fiafio le so lulu le vea so nei e malanga ai le vaenga muli muli o le au malanga e tolu se fulma le fito le fio anga o vawala. Le ua wala au lia wha apitoa le malo na uru, e wha tasi atu i le wha manatuina o le lātou tutu o tasi, le e wha tau te e le aso tolu se fulma le tasi o le maasina le nei po le aso whareile i le wha ai unga o le mai aso. O le au malanga a tolo au fia i le li tau o le fio anga, le fionga a ta whae ono le vasa, ma pātū Dr. Paniani ma le ona whalitua, o le sunga le wha whengi a Yese Uele ma le whalitua i a Sia Ea, fa pe foi le sunga ya manongi a Manue Tuale ma le autele vau a vaiala. O le autele vau a vaiala wa lautongia i nisi o whaafia fianga le tuto tasi o Nauru. Mai o se ata le leile o folfolanga na whaia ele au malanga Nauru a o iai sa moi lea wheilua inga ma le fio anga o vaiala
e iai le wala au lia le nei, e pine ai le soo whaatasi ale atunu o Nauru, ma le awhiu anga o Vaiala, ma o le tali wala au le ale atunu o Nauru, i le tali malo le lei, ale awhiu anga, a o iai sa mo nei, i le teimi o le fontanga te itai o malo le tau pulenga. E wato ato e taliu mai le whainga malanga, i le aso fitu o Februari. E manatu le atunu o se teimi mua nei le tala whaasolopito, o tau aru manga le fontanga al parlemene, wale mawhai e o na whaawau se fontanga, ina wale au sia le numera e te tau wai o na whaawau ngā ruenga le parlemene, e le mai ai o le fontanga le tai au na whatu wina e le whionga le tamai tai parlemia, le lafo ina ia suia le teimi o le fontanga le awauli e le tūlai lua. Pitai, na o ane le tūlai lua le awauli, e le iai ni sui o le vaenga le HRPP, fatasi ai manisi o sui fai pule na awai, ma e le a toa se lua se fulo sui fai pule na no fuia no foa, ma fai ai lo le lafo le fionga le fong fitalai le mota, e le i tō le pō le fontanga e le tūlai valu i le afiafi. Taru ai o mai tau atu no foa, e leo atoa le kua mo tātou fontanga. Ia ma o le whaua savali luas fu minute i te me taura a mata tātou fono. Ia le mai tau atu e leo lava mai tō tele. Ia o me le o te whasisila tua le tātou maota. O le a tō tolo tātou fontanga e tūlai valuna nei, e tu sama tātou lafo, a le a tātou maro lo nei taimi ona e leo atoa le numera foi numera e tauna amataria tātou fontanga. Na langolangoina e le fionga te tai o le atunu le lafo whātū, ma toi tā ape ai le parlemene le haouli, ai toi wha wawina le fontanga i le valu i le afiafi. Ua whamaunia mai e le fionga le minista fau o le atina e o le miliona tāla, le fionga langa ai ati atu autofunga, e le o Iese sui ngai sui o le fono whaatonu o le miliona tāla. Paua le suinga le mo ye ka okongi o malfonga. Ni koe ka fiengi mea o le miliona. Ma al mele fa kele babe. Fa soal kupe mo le akinga ingo. Fa fianga malala fanga. Fa wanga o mga o fa alu kupe mo le aku. Ai nesi suinga o Sau no langa aia o le fianga ia te no o talie le kampeneta sana tu o lalon tu inatu. E a whaatu mawina pea sui o le komiti o lo o iai. O na lona naunga ia awane i toa le ati nae, o na ele o toi a to se tausanga o lo o totoe, a o lea ele i mae a se le ni pei o na fola ina. O sui o le komiti e a o fiai mulipola ana Rosa Ale Morio o, le fionga la auli le o te polante vau fosi Schmidt, toi lupe po muninuku o na semo, le minista o tupe, le fionga lautumuia a fua wale se va ai, le sui pa le mea le fionga tuala Josefo Bonifacio. Ma le fionga le minista o tina matamai tai, a tina nuu manga fisotai, o ia foi leo le teitei fono le komiti whaafoe, le fionga langa aia ti atu autu funga. O loi le atu nuu le teitei fono le fono faufautua tangata sa moe au kilani ni usila, le sunga to filau Ted Stanley, ile aunga ilona mata i tuwina matalo sia whaiva o ni tong fitinga nga ili ngase a malo wa iai ili teminei, bei o nei tau nuu mai iai ili aso lua na amatalia ili fontanga le panemeno le neito sanga. E leo toi pōma le eilo tātu wa te nuu, wa mai lua ina le whainga malo lo tūla ili foe, ai manatu tō filau. O whasale launga i lunga o pengta wha i langi, inisio lei tio i atunu i whafo whapena fo i Samoa, o le mamalu le atunu e whaali o latu finangalo sa o loto i lunga o pengta wha i langi, o se tasi leo vaenga i wha mamafa ina i lana ia whautuanga, wa whaisi mamafa tele o la fonga, ma apo i eitu e wha tupu tele i nai le vevesi le atunu, a wai eto e wha manatua i le atunu ma le au wha sale lau, o Samoa le atunu, na tupunga o mamai i le ainga e tasi. Tautua nā ma tātou le ngangana, ia e mauai whaolo a tau al tātou o tinu. Ia o tātou o tasi, o Samoa o le ainga.
I le mawhai o na ai pe o tutupu nei me nei vai tau. O na o social media ia tātou mai whafo ia misi fo i nei i Samoa ia whautuanga lava ia maulango ia tātou tāpua ia tātou whainga malo. E le hanga fo i tātou so na lafo aso i tātou whainga malo. Le hanga o tai o le tunu. Ia e te roa o mātua o Samoa na e o latuai. Ia e tumu tangata i whaaloalo. Ia e watu e se roma le tunu. Ia lala leua anga i mai ia fato fala inga fape ia ele manuia se falongo au Samoa ia New Zealand ia tapua i mai Sab no to filau e la te leono se fulu ia sui au wai po wa restala o le fono fo tua tangata Samoa au kilani o lo ngā lulue vāwāla la tamare konsulo Samoa New Zealand e le so tango mata opu tau tangata Samoa le whai unga leo telefo mai Samoa mo le ni aso Pamani tele le tue fo fonga la whenga iai, fa soi foia. Toi whaatalo whahatol whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei tae ao. Wau sange mato ngao ngao au whai ngā luenga au whaapopo inai o na le tali eina e au nanga fo mai nisi ngā se fo e fia whao ngā ina a la tau tau tua sa mawai saili linga le University of Victoria i Wellington o le tolu ono pasene o au nanga fo mai a inga sa le toi tali eina nisi tangata fo. Na toi resta la tu ile lua afe lua wha. Masa pito silio na fiani tu malo ile vaenga pito ilalo o le motu i matu Northland mani vaenga o le motu i South na whaalia Dr. Jackie Cumming o se tasi o tusitala o le saili linga o le toanga o ngao o au whainga luenga o le mafuanga au tū lea o le tali eina i fō mai nisi tangata fōu o le to telefo i o fō mai o whaasolsolo atu i tau sangai malolo tū mawai mai ngā luenga o whainga tāfo i ona sa ili ni fō mai a ngā lulue. I no oitua, whainga tāfo i ona so eni fō mai au nanga i e whao ngā ina e ainga o na iele ese e senga o tutongi i le vāo tau singa i whale mai ma whaala putuputonga i tua. O whaapopo atu ma le minista o le whaatao lau langa le tamao ainga Nicola Willis i si ufofonga ma whina ngalo le māloina i a sanga ele moni minerali peita ina whaalia le tua ngai o se me ua whaalafi le moni a la tau fuafuanga tonu o lo o iai. Na whaailo le malo se whaanaunanga e whaapopo i nai le elinga o le ele moni minerali i tutono New Zealand mai mo umia le te leo se ngai o inga te tau na whaia le malo i le tamao a inga. O le vai astalwa ina whaaleo i el Balimia Christopher Luxon i lana saunoanga whaalatau sanga le State of the Nation speech e whaapeo le elinga o le ele o se tasi leo awalai whaatao lao lai le tamao a inga Anna Sauno Willis e te tau tangata New Zealand o na loto matala i lea tō langa na ia tā ua fo'i. Paua lea o le te pataula ia Australia malona mau o loa mai masani o na talano atu tangata ia te ia pe aise ai te lea tua i vaila au mafuala au motonga fitinga e anga waa i tangata Australia. Aise ai vave atua i le whaatinonga o nisi o lato au onanga o le soifua malolo ina nailo New Zealand o le tali o na isili atu lo lato mau oloa nailo New Zealand pe o na Sauno Willis o lo tatali e se sauno ngal minista puna o Shane Jones ile aso Riley Waihe o se ai e loilo na talava asolopito le lata tele ile elingo le ele moni minerale. Wa whaiasa ili ngā leo le vai tafi o le Heart River, ngō se tau lea walua maasina talu o na leiloa, o le taimi muli na vai e Thomas Pasia, lua walu tau sanga le matua, o tafa o le alalau papa o Ewan Bridge, ilunga o le awala savali le Railway Avenue, hanga i atu pitone, ile aso lua se fulu whao no vema lua afe lua wha, na ta ue le leo su esinia Martin Todd, e lanu mumule ofu lima umio le tau lea na ofu, ile taimi na leilo ai, ofu vaila nuli o lima se e vaila nuli. O lo opopolelo na ainga whaapele o leo e whaatitau. Ilo na soifua lau le lei. Fauto ina fo ile atunuu. Ina ia longo ina leo pe a o sila fia ni whaamatalanga. E winga ia Thomas. Ile numera tasi o lima. Sale ima whaiona whailo i atu le Presidente o Kiribati, tāne tima amau, i le minista le vai whafua New Zealand wawasa mana i Winston Peters, ona wai eise whaata singa tele ua mai ona fuafuaina.
e pe ona whaalia se minista o le kabineta i Kiribati. Na whaalia Alexander Tibo, le minista wa ongal whainga malua mau i le Radio New Zealand Pacific, e tā ua le whaailoa o le sao, ina ua whaamaoni e Peters sina whi ese inga i le wao malo e lua, pe ona lipoti ai, o lo i ai mau i fiti, o la na sia singa whaale malo. Na sauno Peters, e le mawhaiona tau mauni usi lai whisosani tau tupe whai pea, mo Kiribati, ina ua tolo po, pe le whaataunu uina ni asia singa se tolo, ina i masina ua tona ia atu na ta o so upu mai lo Fisau Peters sai ele fa moe o le se mo le al sui palimia ni usila i Tarawa ili sinia malilima tau sanga mai masina ato fa to langa le tau mafainga pe tai na fa ilo mai le fainga malo ni usila ile vai so mua o le i fa tau no le feilo inga e fa pe o le ava noa ma amau na fa sisila lo Fisau va samana ya talo ai ono le lava so ta inga tu langa fa faio malo o le o to ilo ai o te aroa lana polokalame tawati na e Kiribati na sauno tipo. O le asia singa sui palimia i Kiribati na tolo ele malo ni usila ai moni ele i awanole presene i Tarawa o na lafata singa tele ua umona fuafuaina na tali malo ai le atuno o. Ua whailo le palimia e whaapio le a whaato sina le national i le whainga palo te le lua whelua ono i le whaataunga o Aseta. Ua whailo e Christopher Luxon o le ale whaatau inatu whale o le malo peitai o le atatala whaatala noanga ma le au palota. I le isi whainga palota o lumana ai ma whaatala no le whaatau inatu isi Aseta i le isi paia inga. Na folasia le taitai o le act David Seymour e tawala mai i lana saunanga le na whaia le asfaro i le taluai le State of the Nations speech e mo umia le whaatala no le umia whaatu mo oti o Aseta ai pe mana i le amatatu i le polo kalame o au onanga le tau singo le soifua maloloina. Peita ina sauno le Minister Fo, Simeon Brown o le polo kalame le soifua maloloina le atunu o lo whaatu peina le malo ma ele suia. Watu ina atu le whaala potopotonga mō ma whaala whaafosei se la pata inga i le atunu ona o se mui se taawale Mount Manganui. Na mafua ona o se masini o le tablet na ilungo se palani ke sala aina ma mafua ai ona mū. Na whaasilisila i se tustusinga le Fire and Emergency New Zealand ilungo upenga of sota inga le asoa na nafi. O le amatanga le masina neina o atua i se wala au le au whainga luenga le vaenga tinei mū ma whaalawe lawe whaafosei i se mua se taawale. Ma sa longo inai ila atau le mafua anga le mū. Ona o se masini o se tablet na i tutono se taawale na paka masulungia tonu lava ile la na taa le au nanga. A sulungia le la masine yei maa o le lithium ion e mawhai o na vela sia maa fuaini mu taipei o lea whaalavelave. O le fautuanga le au nanga a walawa le i whaalalape la aina ni masini po o ni maa po o se isi fo inofanga mawhai o na la talatai i le vevela. E iei nisi mātua o whea ngai ma le taunga tālo tonga whitinga o utu iulo whanau. Po ua taita ina se sefo i whaamatalanga le sao, wai ina anga i whaatino nisi metutia. E le maasani ai e tu sai ma le whaamatalanga Kate Ricketts. Le tangata ni usila uianga o sina se pauta mua i le lalangi e loa ngofia i le iai o ni utu. Talwai o le vai tau o le tau mawhanawhana e tilitele i le utu mo uto i fo i tamaiti i a onga wa manatu ai Ricketts. O le amatua ato i le lava le utu i ulo nisi o whanau. Inaiva ia solomanai na matua leanga lava fianga ulo lana whanau i toolua. E lata i le tolu tau sanga utua nai i le tele o le utu. Na la iona ngau si Ricketts le pauta o le Ice Pineates. Na manu malo i ni whailonga malo o whaatasi. Ma o se pauta e longo fia i utu. Na ia tā ua e ofoi me tatia e whaonga e nisi o tangata, ma o nisi o ia waila au e mua i le pa ule ulo le tamaititi. Na whailo e nisi o mātua le leite o New Zealand, o le tau o tonga vitinga ua whainga tai o na tape utu, a maise lava pe alena o le to tasi le tamaititi. Ma le tūlanga i le toi utu o ulo tamaiti ini nai vai a somole moliane, na tā ua i se tasi tinai o kilani. E tu samale lua se fulu tala i le tolu se fulu tala i le fangu shampoo. E tapea i le utu, ma e whaopopo ina pea pe ato e utua fo i ulo tamaiti. Na ia whaalonga fo i le a o ngā isi tangata. E umane ua whaonga vai la au e tapea i flea.
A o nisi, ua oti po o ulo la tau whanau. Pe tu sama le tolu se la wafe ta maiti le taime e tasi to tono New Zealand e a fia ulu le utu. Pe ona whaalia rickets peitai e le iwhai e iei se saili linga ilona tūlanga ta tele. Wa whina ngalo lea ta maita ina ia whai se wha maumaunga. Ina ia sa ili le wha awhitau le lea tunu o. Masu e tonu lava vaenga o lo o mo'mia ina le fesoa soani. O le isilu i tau o le wha afonga o ta ia la onga. O lo talo sanga ina i mātua ina ia tua la tau whanau i le fale se ia a matatonga fitinga i utu o ulu. Na whaalia rickets wha apea ma Louise Robertson o se tausi soifua le mana Kates o se wha awhitau li lea mō mātua e whai ngā luenga mai le mawhai ona no nofo i le fale wa ai whanau. O le telefo i o a onga e ta usa o atu lava a whai ai muli muli ia ta iala e umane wa le ai mani ta maiti i le a onga. Ma ua ta o mai ai le tele o le wha awhitau li o lo o iai. Ua mōlia se taulele ele whasi o te tangata pa i Valea, ona ulmaliu se tangata e whitu lima tau sanga le matua le whale maa i le hat. I le masina nei, na ta ue se sātini su sinia Martin Todd. Na iei lea ta maa matua i se misa le whale maa i le asolu sulfito te sema. Na ave le whale maa i tele Wellington ona o se manu anga i lona whai ai beitai. Na toi ave mulmuliana le whale maa i le hat, lea na maliu wai. I le aso se fulu iwo Januari, na whai se su enga leo e ilo ai. Po le ato tonu lava le mea na tupu mua au le imaliu le tama matua. Mai uai ina molia se tau le e los fultolu tau sanga le matua. Wana na file na fuafua tula i le wha msinonga wha i tumalo le Hunt Valley. O le vai astalo aina amata i le iloilonga wha aloto i whale le soifua malolo ina New Zealand i le amata upu. Ia tunu i fafo, wali iputia wha apia le tau le alena moli le wha o ngā lima le asono Januari lua whelua tasi i le US Capitol ma wha amangalo President Donald Trump. Na whaseo tia i leo i le asosa o nai wha apia na i te i leo o tamu whai e loka i le taimio poloka leo i Indiana. E tu sai ma se pepa o wha amatalanga o se fete ina inga i le wao leo ma Matthew Hatton. Na wha apai se tasi o leo se whana ma manu ai le tau le lea mai u ina maliwai. Ma sata o ai se pepa o wha amatalanga sa umie hatol sela au malosi. O le tau le o se tasi mai le to afe lima sela wiana molia pe whaasalaina ona o le awai se tite ina whai le Capitol. E ono masina na whaasalaina ai hatol i le whale pui pui. I alonga, wa whiriwhilia le tamaitai o Amelia Kerr o le White Ferns, e avea ma tamaitai pitosilio na le leila na kilikiti o le tausanga i le ICC po le kilikiti an lanlangi o le tangata mumole i New Zealand le vaenga o li ima tamaitai. Wa manu malo le whailonga pito mawalunga le kilikiti whaavao malo, sa tau vamas tamaitai a Ferikei Saute au Satalia ma Sri Lanka. E manatu Kerr e le iyo o lava iyo o onga le tulanga pito le lei o lana taalo o le vai asu talo ai na mana malo ai i le whailonga le tamaitai o le tausanga a le ICC le kilikiti ta ilua sifulu ova ona o le mawa e o lana taalo le ipola langia le G20 le ana siampini ai New Zealand o lo ia umia fo ile matati e le tausanga i New Zealand e olo silia i le lua sifulu eva i ta alonga kilikiti sifulu valo o le ta ilua sifulu ova i le lua afe lua faa ma olo e sifulu faa i ta alonga kilikiti o le ODI. Walangona le whaavau le kalapula kapia Wellington i le maliu le li italavoa pakai tore turia i whaapea o se tamata alo tale nia tele. Na whaailoilunga upenga ta whaailangi le asona na file maliu le atau le lea. Na whaalia le upenga ta whaailangi o le club rugby. O pakai sa ta alo le suenga le siampini o le Harem Cup lua filua tasi. Na ia mawai ai e sa fulu fitu. Mamanu malo ila na au le ta alonga mpitone le taimi whaapopo. O pakai whaapea le Grand Sana se tasi. Sa ministai le malo New Zealand, Tariana Turia, leana tu umalo atu nei. E valu ta amirsanga o ta alo le tulanga fulpeki mo poneke, i le vao le luafis fulfama le luafe lua. Ma le ta amirsanga i tasi, mo le Heart Old Boys Marist, ma le Wellington Lions i le NPC ma horo whenua kapiti, i le Heartland Championship, e tu sai ma whaamatala i lunga le upenga ta whailangi. Ua ta oe whaapena maliu i Brisbane, le sano fai a o ta alo le Premier Rugby a Queenie Selani mai le lua whelua tolu i le lua whelua wha. Tala whauia ma le si ufonga le laumoa mo le nei tai au.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ia, te wha tala whatu tātou tunu lei teimi o le tae au, nau tau lunga atu le whampoponga lo lo tātou talafou, ma tātou tala mai Samoa. Ta pena ina le songa tāsi Salam Sam, ma tu whinia sa wini na kāsiano, tu mawali si whampoponga li tu lai se fulma loe la uri nei. O le tu lai se fulu le tae au nei, ia mo le si le fio le tātou tunu, o le ato e awina atu, e le polo kalame o whai ngoina, o le ato whewā iliai. Ato whewā iliai, o stasi o polo kalame, ia ua loa, ia o na tātou, le toi fa longo ai ia o se por kala me tau te le ia o fa so ala tunu por kala me la nan ato fe va ili ai ia o le la tau tua ai ia le sunga ia pule mangafa tala milo ia le te mai tai ia pule mangafa tala milo ia o ia le la ngafa mal por kala me na ia o le ato fe va ili ai ia o tatu fa so ia masania ia solulu te tasi li tula se fululela amata le so ia ta pena mai la sa fa so ni sum taupu ia ole afa tano atu ia le so ia pul mangafa ile tau nei kalamen nei ia sa fa foi le fionga ia la wano ati lawa ia le usi mai ia sunga ia pul mangafa talamilo ia na te fa o wale na foi por kalamen tau what to fine anna ol fa so tatu tunu ile ato fe va ilia Mana ia na ele a mona fa la lo atu ia le tonu mai foi ele fionga pul mangafa ia la fita itunga foi maltato por kalamena Fali mai foi so fina ngalo. Yoe. Mari mana foi atu fa manata tu lava el tato fa fonga ia pel ona lina ia ni sina fa so mai no el tato YouTube ia fa nga mai ni ngana ile Italia ina el tato tautua ia tu fa manata tu pel tato ngana oni tato pe o istangata mai si au nanga lungo Facebook o lo talia ia ngana ia ile talafia ngaile fa fonga anga tato tunu mai mo mai fo ia nisio tato tunu fa ia tu fa mana tu langa le moni le tu finan e pe naite comment mai pe nai nisio talafo ia tato tu na pelenga ngana ia pe fa yo sau fa sia nga ita tu talafo ia misia ia ngana len fa nga mai tu li ngol YouTube ia fa mol pa wal ma tu nga lu nga feita pe comments na o nei le mane fa fo mo le tato tunu ai la tu fa wor tato por kalame o lo tato pe le longa fa tato sunga ile fa fianga ia fa wea anitera sao ia leon tau mai ia la na fo ia fa so tu sia ia leo tau li mai na fa mawina le tato ofisa fa tato le sunga fa fianga ia po o le felo tu si foi on maftanga so fa tasi fa au Wellington ne ma por Roman Hat Valley le woli tato val au nei tai au le tamu fai mai ta lo fa val au ja ta lo fa val au ma lo se fua Ma no sei fu la lei, marima. La nge ma. Lo fiona le toa. Ma lo le. Ma lo ma la manguia, ma ia kaloro. Sai. Te kaponga. Yo, wo ia toro drop le me wo to fit. Lise tu pelta. Ma lo la va. Mai ka ke fa kai fu wa o ko o le kalabo. Au ngo fie por ngale feo ai ya wai o ka ika ya va ku foi o pa le ngale alu sa mo po le Australia ko le la kala kama ya te ala le alu wo fi wala fa nga o ka va ko iperka ngia ma la pie e ka ya o ke le la va sa vali ai mali mai o ke pala ai sa ai fe alu ai vale le mali kala sa o ke le pia umi ya ka mai a ola fanga we yo e ko ru ato la yo ya mali se moni le e ko ru a o yo so yo se fulu i kula e malo no e Hong Kong mali ele ai pasiela ya e fai ala ukala e ho ya o ko nga ko ka ro ar ko kinga ye le ai ngale pa wa le ku ngo ka ru ye nga sa mo Ngau sa mo le me lo ai nga mongi. Lo ai nga mongi nga awaru bak fo ya le fa ngang sa. Awara ora kwai o ki ai. Ora ke pia. Ora ke pia la ngala o warwa kwai fo ya o sia o ai nga ma sia wa ku ngo pa nga wai. Au nge ya ku ngo. Okay, Paule sipili le ya ke wa ku le fa nga sa mo. Okay, fa fikai le ku le ka wingo le.
le kaui o le kaukinga ma le finga o malo ka kukua ma o ka ko makua le akuku le loloko langa sa wa ingo ngai o ka kukua e mai la ka kukua e pu lenga sa wa kungunge e wa yang usida langa ele ke faku lo kor kala lo kama o faingo la ko ako inga la ufanga bako ako inga la ko la ufanga a fika ia e kasasanga ko ifanga ole ke pa fe kai la ile ko ila ma kau lo ke ma pa kai le ko ile fa manguia ingo ole sabalinga alam fanga uma Samoa le waya kuku le lei inga wenga o loia o fo mai o ofisa uma ole le fai mai au o le kaui ngā lea kua ia Samoa maung kangaka. Kaui le lei. I le koko masaa, ma le paa polonga ingo kangaka ngu o Samoa, mai le amakanga. E le iwa e kako. Ma lie lava. Ai langa o le keo paku ia kia. Ngā wha makala le lei alo kama. Wha makala le alo kama pupo nganga i lako. Ia, mea fwele ngau ke ngupo pao pako lau pangau. Afkai au kia ke okol pangau. Kauia le polonga ma kua mai ko ai i roko ku le lei mai roko ku le lei mai wa me kaulia nga e dai si me e kaue ke o le ku le lei wala kara foi le la fanga yo ko kinga ma lo ya onga e o la fa ku nga la fanga e sal ka fai a ia fi ngau ma lo ai Mali. O pa manga le upunga eu ko fi ngau malo. Awa a umakumako ai alua a ko wa mana kala le pa. Eu a fa bau a me me le pelo langi ngai o ku mau ya. Le ka le le o ko ama ku ama inga ma Samoa ko. Wa lo pia ngai ka ko mau New Zealand. Ai a fa pespa e se o New Zealand ngalo ya Samoa ya. Langa mi manga me sa pa. Ai le ai pape kai le kua kilo koko ama upai kau i ala mo kampanga o Samoa e lo mi bikai e se pinga o malo o ka ko panga o Samoa ala mo panga o Samoa Mali molela pape kai e so se me ke o ya e ke asagui o la o Samoa o la sta foi mai lo official malo Mali ke asagui ke la kui ke fa o pengi u ve ko kopu ya o ke la kui ngo akala i o sau fa o se lo pia o kawa ko Samoa kawa la fa mai le o ko nginga nga ka ko ele ku le koko masa ma le fa polonga inga ka ko ku a mo ka ko makua i aso wa ma vai le ala wa ku malo ya pa pikai la va ya Samoa pa kai le portalame tai o proclame le lenye ya kia pe e kaue ka o pe mo wai so falumanga fe ku fa i pole le ko ke amaka e kai au aya paulonga e lai kikir kai aya o ke o lo fia fa longo i ka o fi ma finga ngalo lo kele o le ku awai i lo wa manga i dai ka kire sanga kongu foi kai mai e kele lo ka mawainga kele o ka falumanga i finga ngalo le yois Mali o menga ka we ke o ia amakango le kio ia le ko ke fai mai manga lu e mai ko ko ingole ku ale la vela ki ale ia le ko afia ko afai kulare ko ia Mali ai manga ia pe anga koso ku se si pe koso ku sulu awe ole manga ia nga e piwe aka ia ko e aku foi male makau fa fonga Samoa o e lo fa ngo bo ke lo ke fa ngo kwa o e so ngkalapo mangkua mai e ora wa fa kwa nga fa ka kamkua so se me ke fa ma nga la so i fuare kwa fam sili ma o ia foi er fai kaui ele au nga so ngkalapo ngi upu le mangi upu pa tau sili o le la iloa isi ala mo kampanga ora ko kaukua
kau kua mai le whaaponga anga Samoa ma langa sila kuma langa mai moa. A leo ke i lo whaalonga a pai fo ia whaamalu lua fo ia o lua ana mamari o ke kao fo ia ke o lua. Ki lua kalavou. Au nga o e mamalu whai kai. E le whaapea fo ia o le ngia pe kaungo fie o le kau kua o se kulanga fo. Ma ua lunga. Amu ia fo ia o lua. Amu ia o kou kasi ma kufue. Sa valinga ia ma le li pule. Ma e umanga lulua I por kalame o le kio. Ai asonga kalafolo e se singi o pule manguia. O nga vai e lo loko. Ma e awange ngano. So au upe e koe kau ia o ele koe upu. Pai upu le lei. I longo fie fo I le. I le ea mate so au ke I o le kao filea. Ka ko umanga o imfa ko ka ko maku. Lau kana sawa. Mali. Nei ma se ka ko ele fa ko. O ba aulis ka mai fa long ka ba kwa ke le pelo nanga. O aulis ka mai sin fa long ka o maku. Aba ko nganga o mai ba ko ka ngaka ko ma ko kam ka bia yo. Awalu ngelo ka mai le lang. E ma se me mafanga ke fa ko o o ma. Ai me nga la ele ngalo fa ko o ma. E mele ia ka ko umale mamalu sabu alo fo ia au so ia son kala fo upu makanga a mai moa sira miole mamalu sabu pai kala le o laela I loa fo ila alo mfanga e kau kua mai le fa fo ko nga anga samoa ia malanga ma kau sila ma lo fa kai ana ma tai lo fionga le toa o fai kau sang fa mungia le kua yo lo fai va lo fili mai le so ma o mai o fa va tai lava ya manuia le ia se tina fa tai mo fa so se foia fa tai atu ile te lenga le toa ya le fionga le toa le ta ma na ir fa so ya fa tai foi murtu lalo ya sa o lia ya o lenga ngana le fa nga mai ia o tulanga ini so tatu telefon ya ili fa pena fa sanga mai tatu finga lu nga fa tai ma le tu lalo de o le tar nortina le tu fini ana ia o fa so fa la wi tele tatu tulu ma ne le fa ma wina fo inisio fa nga le au mai le longo tatu fa so ya o nis fo va ya mana ole le veteranga le totau le super lua ya le polo kala ator tau no vingo ator tau mala uti atale uri mal ator tau ya ator tau atole uri ya afta le fa maunia a fata lo fatu tina matua ya ita ya to ya malo lo malo ya malo se fu le tartalo atu tina ya ita ya la tartalo mai fu tina ya malo tasi niti nai e tapo ia tatu whaiwa matu te tu finan e le misi dasu. Moni leilo mawala tarsio lo mo fel malo si. Lo si tino. Te oil tina tatu felo ai pe lan le wati nai I molino. Matai molino. Ya malo. Ano fatu. Io e mari tele la vaenga en faso mene tina ya le toa ia inisi fo vaenga mo mi e mai felon finanga lo walta to ilo ilonga. Ya ole vaenga le tele la vaina la walunga I tato ilo ilonga mari tau sanga taitasi tele la vaina mana o e fa o mile atol taiao ya tal tonu staimi fo ia ona sa no fo ile la fionga ile ipule ya pe mai ona mai ia fina ngalo fa alia e fa manino atile ile le vaenga I mafu anga ile ona fa ia itu la tato tautua e mese por kalamel atol taiao lo fa tai e moni lei o lewa o tau fa umata tu fa soa ya o manatu wa uma vaenga te o mai ila to lungo telefoni ila to lungo Facebook I lungo komeni emaili ya o fa so tu sia ya o le mafai ona to e tu fa tas ya ona fa lo le lungo tatu tu ya ma ole ma sa ni si fongo lo e fai mai I lungo le tio ya tu la e tatu se fa sa ngai o tatu ainga ya o tatu fala tasi ya o tatu lunga tasi o ri afu tasi ya tatu te mafu te lungo tatu tu ani suinga mani va nga e fale le pele o nang ya si o nga na fenga me ya o se tautua o se o nang e o so fuanga to fine ana e o foi ata ita ita wara fe ma fa sa o longa fa ma fa sa review e ni me foi e tauna e ma fo fa o e tauna fa le le mo o e la vai ya review lo ai we vai le wan ena fa me ni fa au fa lo tu tai e ai e ola o te ole ai
Mana fa manatu nei tau sanga man tuale sa fel tatu por kalame tatu fengan vengan na matanga nei tau sang. Ia po afo ini ni mo mitinga foi po ni fa mo moenga nei tau sang. Ia man tuale tele tatu fa pe mo la suile ai. La lu savali. Ia la exercise. La fa le Jamie moe. Lava le Jamie malolo moe ai. Ia oni si vaenga le la tatu savali nei tau sang. O le mea hoi lele, o te au lea mai a whai le lo longa le se whala putong. Te wana whai asa tai a review. O le review e au ngai ni me wha le leia. Ia te wha le lei. O ani me le lei wha le lei. O ani me le lei wha a tili ona le lei. Ue vai lei le mea la. Ise le tūlanga le o iei tātou. O tātou whai review uma. Isa tāanga lua whenua lima. Ai whawhitai atu le tātou tunu. Mole ar whawhitai mo lau whaasoa. Ia il tātou ilo ilonga. Ia whatu e pia le tautua mana unanga le siufonga lau mua. O le ua a matalier whanutanga al palemene. Ia le whanu uso le tātou palemene i sa moi le malai tia whau. Ia mo ilan tufia mai moa ai ilunga lau unanga le siufonga lau mua le whasalawina o le a whanutanga na o nei mo ilunga le tātou YouTube channel. YouTube channel na whaiona e mai moai. Ia i le whanutanga na palemene. Ia alo whau au per tātou proklamo li tulai se fulu. Ia proklamo le ato whiwai li ai. Ia proklamo mo nei tu sanga lua whelua sifuma lima. Tanu atu le sunga hea pule mangafa tala milu. Ia i le tae au nei. Ai le tuafine ana ma neo ono le i se tasi o whaasisilanga lewa mai. Mo i tātou ia la lampa pa au lau mui Wellington nei. Ia le au whiau tūne au kilani ma. Ia au tātou lau mua. Ia ai meisa tātou le whaunganga le motorway lea numero tasi. Said how he won. In Nyland, Ngoranga Gorge. Ia lono winga. O le ala lea a matai fui nai John Tenville lea lunga i lalo lea nga i tutai Wellington lea whelo i lalo le hata e alu sa o i Wellington lea. O le lai tapunia mai le i tula iwa i le pō lea so sa. Si e pa i ele afo le i tula wha i le waweao lea so ngafua. Ia wa pena fo le iwa i le pō lea so ngafua i le a whalwharu tai lea so lua. Ia o le lai wha so mai ei. O no nisio awala ngā luenga i fia whai wha leo tātou moto weirina. Rono winga la mo i la tau fia ngā i tai Wellington ni. E awhi nai Johnsonville. Ia na wha o ngā leo la wala lea ngā i tutua i nai Johnsonville. Ngaio, Kandala. Wha solo atu i tu i nā tau nua tu le Wellington ni. Mo la tau i e fia wha o ngā i e fia ngā i atu fu i le hat. E sirit wha o ngā o le State Highway 58. Ta milo atu i tua i nei Whippy. Haywoods, ia o nā ngā ele a wala nā lima falu. Ia, o nisi nā waenga, mai le iwa i le pō, i la whalwhai tai au la so ngafua, a mata mai le iwa le pō la sa, ma le iwa la so ngafua le pō la so ngafua. Ia o nā lai tuwhi wha le leia, ia tūlanga o le tātou moto weirina. Ia ale leia tātou a wala, ia, o le saunga le mūwhore nā ali tuwhina. Mana ia alfa manatu le o te lole a vatu la alfa manatu le neiva i aso ia a wafo i lātou, a mise lātou e whainga wenga i pō aso sā. Ia i lātou fo e uso pō i wawe ao aso ngafua. Ia tau tōna ia whesu ia inga nā leo whailoa mamau atu. Ai leo toe luas fulu minute tāle i tu lai se fulu mari, wawai foe. Ia on toi tali mai le toi whaau au tātou whaasolo o tala pel tātou laina pe ai se fina ngalo whaalia ia awale tātou ilo ilonga o polkalame al si ufonga lau mua. Ai o le fia le vai ngara le joli. Ea, a koe ni leo kua fiu voi mea ni kau whai e pungi mea sole. Ea, ea mio, wanga le ka kousi. Whai o ka ponga koe.
lava le loko le anga ai onga fo e fai o sanga maumanga si fio i vale ko si fo yo la wasa Si vo ma to fia o le sunga ia whana na Jerome Gray la nei teimo de tai au. Ia ha. Ia fa fi fianga na ia man fa fianga de stai ta ia silia o tai. Ia e te le o tia ia. Ia na. Ia e te le o tia ia. Io e ia le te smor to minuto te le ta le li tu la e se fu tali tu le sfun. Ia proclamo l'atto fi vai ia. Ya, le tu finana le wilta to val au le tai au le utam fai mai ta lo far val au fa telo sai mai. Talofa. Ya, sa lo fa ya tina ma lo si fua.
Ia, talofa mari o te whaai o te fiari lunga laina le no te fone atu e winga le ilo ilonga fole no tatu po kalame o le a tatu le whai. Ia, tāwhi mai leina wha mola lava, tina te whai, wha mola lava. Talofa te whai. Ia, wa ta ia tu nisi foi o le fa so mai tua, ia le fa mauina, ia nisi foi o fa so. Ia pe ona ile ta ia tu tu foi mai ta tu numero lai tu tu lima lua fa. Pe ai le fialu no o le tato laina. Ia tolu va lima lua fa pe fa so mai tu mai lau fa tu lau message ia po lau fi au. Ja, malo fa tai tu fine ana leva vai tu nisi foi o vaenga leanga me la stoffi rea so nei. Ia. Ja, le na fa ilo tu foi fa tanonga na fionga li pule la so nafi. Ja, ma le tsa ta ilia ja via lena su mai le National Library. Ja, ta wa tele ia pa me mole. Ja, la to ia na lo tu le kalesia le Wesleyana me tisile Wesleyana in Taranaki Street. Ja, telo ata tu waila ia. Ia ai lo mala malampo o wai tangata ia ia la tau tanga la wai tau na ia mane o la fai fa ailo na la for la umata ia le mo o le tato fartusilia ia o Paula le me tsa vale tu ama ui o ora le io pizza lo tu ai so tu a o la fia la stoffi stai mo fa mo tu mai le o le taimi a la fia la stoffi fa il tato le fa mo moena io no tala lava moso se tasi lava in faiona ma nei foi mari mo se me o atu ia la fia la stoffi ia e fa longo mai mo foi ia inicio o ata o maui tai le Turbo Library ma na ia fa mo na ia ta hotel yo ni si lava nga la tura mai nai ile Alex Allen Turnbull Library Turnbull ia tato fartusina ia ale tato malo New Zealand ia o lo tele ia vaenga na o lo te wina ia wale malo tato tunu ia le fa mo tato tunu li tula sfulu ia proclame o le ato fiva ilia ta li tula sfumantasi fa o dini so tato fa fianga li tula sumolo tato telefo ia tato mafuta tule si pa ili tula lu la uni nei ia le tutumala unanga si fongo lo mua tu fine ana o le tao nei le tala ia le fale o lo fo ilia le countdown por Woolworths na sa ina Lambton Key. Ya o tamalana, eu tiro sia o to tele ia si vanga nala tu wai ele ni ka paka fu ia tu paka ta vale. Ono le o la wala fu ile tele fa le lo fu ia. Ya le na lo vai. Ya le la tu tala town. Tu tala. Mantua au manaya marifa manatu ka paka. Yeah. Awala wana iso na paka ia me se lava ia supermarket o le Woolworths. Pe fa pe tele fa tau le Woolworth alu e pakai tele le auto spaka na mawaia na e o atu tu se sala ata avale pe fa pe tele fa tau fa le loia tu se pakai packet save pakai Woolworth pena fa le packet save ta tau po rua le foi o fa ata pola foi le taimi o paka ngata avale packet save tanga fa tau ona I vainga lai tina Marie e Lucia tua ile si tupe tato a mistato tanga fa tau ta o tele vainga le we fa so ai mo tato I por rua o lo I na ile a foi fale o lo le supermarket le pack and save ya ka paka mo tangata fu I matutua e lo paka fu ya ka paka mo tangata I mana onga fa to le green card de ma sai fa pi fa bol muli e sala tupe pe fitu se la mon tupu le tupe Moni. Fitu la limas fudwa. Ya pe se fa maunir tau ai pe have man fitu se la mon tup. Le tongi sala or so yo se la limas fud. Ya vai. Ya sa awe futar tu se tere le pakan na mo e. Awe ya la paka fa bito mo tata matu. Arali panga tu si me arali panga. Ya mo tata matu. Ya fa mo mole ya tulangana. Ya mo tato ye malosi. Ya pita fi pakamau fai savali visita vali ai tu ua manoana ia moneo tatu matu ia ma no fuanga ia mo la tu ia la tu pepa na green cards ia ma pakale mo tina mala tu pepe we vai tele peleo tina ivanga e ona o space ia vavi a one tau ma meni tina ia mai tanga ia poni
tina foi poni ma tu ye ni fa na witi so on le mana e foi mena saunga le mu wa apata ma mai sa vale mita meti la vea ia le al pa kai lu motonu o le o tu market por sin la ma fu e na la tu mita ia a mo fa na witi light Vai foi paka ilu mo fale le awala Mari awani e paka foi le lunga le sipa o ai la no le sipa o ta vale no mo le fale wa tu sala po lu mo to fale ya e o toi lava la tu spaka vale vai sa ma foi foi paka le siva nga foi na o tu paka fa pe lu mo le fale ai e u si se la ele o ona le wel tato vala au lunga laina talo fa ma lo soifua manguia Anama, Mari. So manguia. Malo si fua, manguia. Malanga manguia. Ole mele nga e ana. Ole o foringa nga me o de ku fo ile ke de fa le belati. Oh, e vai. Ole. So nga kusa nga kai kala ngo fo diskanka. Moni le. La si ko ale lima. Nang ko e nga kisi le fie ese mawa o ma kai foringa ya Australia mali ke le au fa ka fala au e de so nga kusa se fa kala ngode so da nga so ai nga po nga ho ye ai ole o langa pisi mali ai wa ye de nga kai pisi me de ar ke de fo yo la e so solo ho ile moni ele mfailanga kule le makala ngo e wa ola e me la ma fo ye sa o we vai le wa ole me le le te por me ma sa ni e no ke de me hotel ma sa ni ulu sa faina lo nga i de me ia e va ai ka fo e mai fo e mi sika ka Amerika e adu fo ile ave se be ina pia mo mali no fai na lu se o ma ku o yo kupe mo kupe ka fai na lu nga ile ave ma pu mali o kupe nga de e fa pena sa fai na lu nga sa mo yeso ye pere do pe ka musu ka wa ku ita mai fico suru sa fai na lu nga le fa ni fo me ile le sistem o kanga e o amau o lo que ia so va o so ifu kanga e te kanga ia o ile o Kyle Hans Kyle ia o ia au mai ele o dinga fa no fo le ama ko e appointment ma ki fa e mau ki no ai e tipo e kanga ia au mai la ia o se furukana e de se kala pepelo ke mga ko yeso nga le ko se lu sukala ide lu ba yeso sa sa nga lu nga ide kai mina mano ile fiku suru nga fiku fa sa wido ke ba ai ka ia volele ke ba ai lo e ku ko fa ia o kala ia wa ia la ko appointment vo nga e sai po le scaling mai la pe lu pe fa ko no fai ia ke fai le leia malulo au mai sia me ho o kuso le me le fai kan kai ia so ia sa mo mali o ke le lo poco fai mango aso ia por ko konga lo va yeso su valukala son ia ke mga kuai lima senge de pasi mali tango fio lima senge ke le pasi vo le sa fero ina mo ko ore e mona u puki lima senge ore ko kompa ke rua ore ide kai mi de ka kwai lo ina kala mo wa se kupe fa pe ngai se so pe furkala mali o se mo kwai ke le ia mango o kamanga le wa mau le e pe o no ina me volele o le mau i me yo ka o mai fa fo ele final o se nga kamar fa inga o e ngo mar ka ku uri me ia o se do e lo ku ka o ele ia uri ka mali o poka la mele su inga marima ana o paso ko ke bi le ke bi na suime ia sa o fa ko ku de mele o news fo de le fai ku la uma mali ia
apa va le la o pe o le o ye le va fo le wa sa va lui va se fulu mali awa isi le ki o pe o le ki ho le lunga o kidan nga le va lua ma se fulu lua mali e le o manga ya le mele ye le pokala me e po kala mele o ka le fa o le malo ya tu la funu o kula po kasi nga po kala mele le o ngai le uma po kala me le ka ika fa longo e sa o fo de ko e mangi e fa po posisi si kula le o le aka o ngi ko ai lunga ku fu e ma ia e ma dia fa longo o ma ke de va au ko ai fa longo o le mele ma ke fa nga o le YouTube mali wai ma we ma ko i le ki o fo de mali te needed a le nga le Facebook mali ia po le le ma we ma ko ia nga a o ele ma wo le ki o fo de pe o le radio sa mo lunga o kidang de a mera le mo ke mo wai le ki o le ka ko le la mo o de mele o le paka le e fa manga kunga ia o ko ki o ke de fa sarang o ma o ma ka mana ia a le mele nga le sa ma o ke de o le ko ka fo ele ka paka sa o le ia a o ko ma ngai le mele o le fikse la di masfur ia o la fo i male la papa la ku i maka ke de ingari sala a ke paka ila fa manga ku mai siku se lau di masfulu sala pea e paka e reisa uka mali ia ele ua ka ua ia o ka kua la kulo o rele me fie va beru isi e lo kua paka i kiranga le se kata e paka ia ma aila i le sala ia ele la kiki ia o fa kai fo ba fa mangaku o la ua unga fa so o mangai kele me fo kala la urunga mali le ko sai mai foi de afam sanga ma Savelina ia ma ngai ia o pokala mena mana e ma pokala mena na wa ngala fai mai tala ia le la so fa so ia a wo le va kai mo la mo ngia ke le ma ko ka ke lo po le ko ka malo e vai tau ia matou ia e fa tai mo la fa so sunga leo lo fa tu mo oi ia lo fa tu ya va te le so leo manuel ya so fa ya fa te le sunga leo ya le ma vute mai nai needed e mo tu saute ya ma lo va tai tu vine ana ya yo e ono tu taimi ona lo leo ta to pasi ya wa ta tu no ta tu utul pasi utul pensini ya ono ta tu taimi tu vine ana va tai mo ta tu fa so le ta tu tu ya ma lo mala mo ngia tu fine ya se uma tu lisio me fo ia o te o foi lo malanga le malanga e Australia ya ai America ya tatu no ya ai la for tonight to wale pa mai en merta tu por kala me lita atata fa tatu tu mano fa tai Maria moli fa tai la to no fa no wala no fa so mai ai fa tai vai la to fa so mai no tatu apio fo linga mo penga te vai langi fa mangalo fo il tatu al atata au nei tai au ia pe se upu le longo mali le fa funga anga ai mania tele lava fo fuanga to nei aso awani suele ti fa no longo lau le tio ma futa mai pea por kala mel ato fe fa elia ai ole ata pe nai natu ele songa ya pule mangafa tala milo i to lai se fulu fa taito to si fonga lo mua se ta alonga wala tele ai mo ta fa falua sa ta wa te lo ta le lo ma e ya so ana oi sa mo se ta to ame ole fa amua
la no mau mai ile ele tua a o le taua o ila tau ia na sa ili malo tenei ua maua o i Samoa se i tatou a me o le wha mua mua mali e toa e lau tofu na lea ua mai lea tua e mua langa le tala le lei ua so o ai le lalo lani o le na Samoa lau tapua i na tusa o i le lani le manu Samoa o le toa Samoa tasi o mau ingoa a o teire tua ua toa tasi o e i le vasara loa paisi lava o ta alonga wai loa ai o e Samoa lea ua ta sapi aine tau fupa lea ua tau aloa oi Samoa se i tatou a me o le wha mua mua mali e toa e lau tofu a lea ua mai lea tua e mua la male tala lele ua so o ai le lalo lani o le na Samoa lau tapua i na tusa o i le lani o le na Samoa lau tapua i na tusa o i le lani Lo nu ue Samoa e wai la le le vasa la le o e inu o le vasa
Ia ile anganga whaaloalo o te whiwhia lava I whaatalofa ma whaafelo I atu. I lau whaafonganga tā pua I Samoa. Whaatalofa atu I o mamalu whaatala lelei, le pa ia lau whaingalenga Sofia le atua, mai so se tātou pālenga. Talofa lava. Ia le mamalo le atunu iau pa ia sautu whafa, mautu langa whaalupea Samoa, whaafelo I atu, ma lo le soifo manuia, ma lo le langi matafi. Ai me sel whaafonganga maua le atunu o lo o whaapea ona whaafonga mai so se tafa o Aotearoa, se tātou tofi Samoa, whaafelo I atu ma le whaalalo talofa lava. Ia, molo silafia Samoa, o le tātou porkalame whaawaule nei o le ato whiwaili ai. Ia le sa whaisana malo longa mona I masina. Ia le waulia mai tau sangafou, ia wato ea e mailana tuanga. Ia ma o le so, le ua e aile tātou porkalame le whaawau. Ia o la auto o na whaatau waale nei, po le mga whatala milo, le o le a au na atu, ia mo le foi porkalame. Ai o se toi whaamanatu, mo le whaalon lava. E tu ina atu le tātou tā upu, le ato whiwaili ai. Ia ona tatala atu leo le tātou leina. Ia tatala mai foi lau a vei. Ia mawhai mai lau whasoa. Ia mo le teminei, ia manu te leina lava lau whaafawanga Samoa. O le a wawaya tātou foi tā atu tātou pese. Talio mai, ia ona whatulo leo tātou tā upu. Tene Samoa ya mala maleta ina le sua le palua va male sulla tonga ya manatua autukula ngatala voine ya so semana ufa ali ali malu ya tile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu. Ia, whaafisai mo le tātou musika, ia o le tautua lewa nei a le siufonga o le lamoa. Ma o le tātou mta upu, o le tātou atu whiwa ili ai, ili nei fo ia sa whaapea. Au nanga lau tele mo tangata whaatau, whaapea pisinisi. Au nanga lau tele mo tangata whaatau, whaapea pisinisi. Ia atu useisi upwhaingo whiala wa Whaapirtania, customer service. E ele tustu singa sa o whaitau ai le lominga la observer, le Samoa observer. Ia o te manatu fo I pesa au ina atu le sunga ia ta sesa, ia tātou telefo. Awa ia se manatu le atu whiwa ili ai. Ia se itoi au mai lava, ia mantua a o lea o lo fo mai pe o le lua e aso taluai. Na saua I le lominga lea I la sunga fua. Ma ua whaauru tala ina whaapea. O atunga lungo tangata tā whao mai mo mai. I le ai, ia po nai whaale tonu o se au nanga le lei mo tangata whaatau, I to tonu o supermarketi, ma pisinisi. O atunga lungo tangata tā whao mai mo mai, I to tonu Samoa. I le ai po nai whaale tonu, o le au nanga le lei mo tangata whaatau. I to tonu supermarketi whaleolom businessi. Concerns raised by tourists about the lack of quality of customer service.
being offered at the local supermarkets and businesses. Lele whaapele le lominga. O le vai taima ta whaonga Kirisimasi na toi fo i mai ai se tamaitai po se tina Samoa masona au ainga. Le na o mau I fafo mo le valu tau sanga mo la tau malanga ta amilo. Le lanza o ai le whiangai mani whaale tonu o le au nanga. A tangata whaatau I nisi o businessi, supermarketi, whale o loa. Ia ma o lona popolenga. Pele o tasi lea o mafua anga o le to tele o turisi e le to fia fo I mai tonu se tato o tino pe no faiatu o le lominga ai e ta o fo I mona I se unga na ta o le tele o falfainga loenga sa lo yai mai tauina le fa alo tanga ta fainga loenga ai mai se ai pe a fai e fa le tau tala fa sa mo ai la to lo anga tu tonu la tino ma o lato fo o lo fa lango tele I ai le au fa tau I le lato customer service ia mo le fa tau ina o lato o loa a le lana fa tu ina e sitinale ia tangata fainga luenga ina ia fa ali fo linga e to sina mai tangata ta fa mai fafo ia ai mai se lava I lato ia malanga I Samoa I taimi uma o fo linga o tangata fainga luenga o le ato sina mai ai le tele o tangata asiasi. Ia ma o fōlinga fo ia nei, e tuli e se ai tangata whātau. Pe ta e sa whaali le ngono se tasi e nofo mau I Samoa, ma pele ia te ielo no nā tunu o Samoa ma si o tātou tofi. Whai mai aia, e mai tau atu, o tangata asiasi mai fafo, ma lātou I e whai tio, e solo mua lava I o tātou tangata anu Samoa, pe o nau whai atu. O lunga lava le lominga le na public ai tau fo ona sila fia e leo tangata o mapo o pisinisi o mai mau ai le tūlanga ele ai ele tutusa o mafo I tangata malanga mai fafo maanga atu I tutono si o tātou atunu I o si o tātou mta upu na tātou te amatai I a whaifo I nisi tūlanga e te fia so le pule mai ai ia e talia lava le tātou porkalame pe ona whaingoina o le ato whewā I liai. Ma o le atatala atu le leina whaamole mole o le tātou mta upu le nā manatua e leo se mta upu fau ai pe ua toi la ngā ona e whai a ma toi ali ai mai e mō watu ia e toi ali ai mai lava o nai se unga pēa o ngā le tātou porkalame. Te tala mai alau atu pona Samoa so le pule I lau tō whawha asoa. Ma nei a fo iani tu a lalo pe fina ngalo iai. Ma ia manino lava au o whala o le moa lava o le ala tātou te oai. Tātou numero o le o wha, tolu walu lima wha o tolu tasi e tā pena mai so langona. O leo le a tau mwhai atu tātou insinia e tā atu tātou pese ia a maua lor tātou wala au o le atu utu I lalo le pese ia e tātou malanga lo. Manu teleina lau whaafonganga Samoa. Whaftai o leo e le tātou wala au. Whaelo ia atu ma le whiawhia le wala au numero mua. Malo sai fua malangi ma. Whaatala whaatu ma le whiawhia I lau sunga. Ia, o ele suafa wha mole lava. O vesi le te foni. Talo falisi o whele te wala au mai e, whiripitsonu. Le te wala au atine I apaha. Oi, ia, malo. Ia, sauno ia mo sofina ngala o wha mole a lisi. Ma ia whaktai mo le avanoa o te sa o whaitau le I le tala na I le vai asol nei a mai o tātou ie au mau I nei ma tātou ngā rulu I nei o tātou māsani fo I mea o tau ngā ruenga mea tau pisinisi ia
a whapea e umal tausanga po ni masina e whaile me tau o le review I tatou ngaluenga. Tatou te bawa ai po o amea na whaale tonu, o amea le lei e whawhewhea o na toe whaale leia I ni ngaluenga mo lumanai. E iai foi telo whalwhai ngaluenga mpisinisi e iai ala tau polo kalame foi lea pe tu se pusa te vai whaale o loa tu e se pusa whapea ni suggestions. O ani awala e whaale leia I ngaluenga ma unanga ina ia tamawhai ina ia iloilo ma toe whaalelei awale alunga iluma o ngaluenga awa ale ai ni tangata whaatau mani customers ele ola le business e longo fiela le business fo ile se tulo ele leile o ino tangata ele fai a matu fai tionga ele tali mai ai talia Italia mai loilo ma fape ia o le wa mai faitionga o le ale mi o tupu fa fefeo na fa lele e va ai foi o fenga winga uma lava ina ia fa ilo ia faitionga ia ma fainia onga ina ia fa lele ia ile tau tua ma onga ai o fa no noanga I tato Samoa ele o se mia fo pion ta o faitionga ia no wa fo ia Samoa o wa fa fie fo Samoa no le faila no P5 vai la no P5 ia se tu lo fo ia ela ta te tu ai lu malau ele ia ma se sia no mai le se sa fa fai uma tele lo po pisi po ame fa ele ia ma se fa pia mai malo se fo mai e na mi se so ani ia o la ta tele lo po e fa ia wa la ti lo mai si lo atu o ta lo atu foi se ta si o matanga luenga malo o ta fisilia tu fa molele no sauna no sau mai pia le sa fa sino mo te sa ai mai ia ai fa mai e te lua inga fasili fa fa mai te mata ai ka fa pia ala me se mai fo pia ai tu inga o le leo o fo linga o e ta mai ele lava le o ina I mea tau ba fe lo ai lo o na vai le vola wa batu le fa tuanga po se fai tionga ele te tau na tari mai ai tan fa pia ia se yo e facing luenga ina ia fiso soani ai I tangata whainga luenga awa o fōringa na o whaila whanau se tu roi Samoa ta whawhau ia o tamaiti o le taimi mua le o Samoa ai o mai o le lato fo itala lea o le whanau noa ia e fesilia tu fo ina le api ta die maula whapeo tamaiti le mamalama wha Samoa ia ma whamatalanga lai whai e lau te leilo o le malama tamaiti wha Samoa o le lau te ilo tala ia whai mai pi o tūlanga na o le tūlanga tatu te toi ave tu tonu o le ia o ina tangata whainga luenga I le vāwhea loai ai awale fasala la watu tala fina la watu fationga ai saule tala fina le pi e tau mai ele o mana tu natul tangata I fationga ye abatu ina ia mau se melele ia pe la wa na faso atu ai fatai mo le proclami o fe atato ine ata salo lo tala tele le customer service ia me fai una talo tavili mai le falfenga una pole pule e fai e fatio le fationga o le naunga ina ia fale leia ia le service ina ia toi watu pia tangata ia ma lo fastai mo le no neta ia fa maria le tua ia fastai la faso o telo ese fa mole ala o solisi mana ia tele faso fastai ona we ta o bo tatu faso tala no mai tala no atu ma na ia tele ia nai points ia we ia mai pe ole ia fainia o nga poni workshops ia ona o mai le ese fa talo fa ma folinga le sa le la o la oficina tu vai esse mana ia le ala sa o fotuanga le vai fotu vai workshops ale folinga la le nei male se fatalo fa la sa o fotu ai fo ai ma po mai fa ni ale te tono le service le ia malo e tatu amatal ainga ele o masanga na falonga si o antile o mali fa pia e mulinga fo ile le ai pole oli o fa pena e te fia e la tu falo ainga pe me ai pele e me ai se te va tu ata mai se te ma ona fu lava e mulinga ni oli ni foli e fia pe te la tu le fale la te ita ta ma ainga pe te ita mai e te o lo tono fa fainga luenga you know
ata fia o tangata o fale mai tono le o le ngaluenga po le ofisa po le faitoto e ulu mai loa e ata atu malo o mai o nei tai au ia vi ia le atua good morning morena o e matua e to sina mai tangata e sau fo tangata whaatau le lava stupepe la ita mai fo imasau po la mele e va ai mai o fōringa oka e matua i malie atua whapea e te lau to e halua whalo loa le langai e esel mata fia te mai ta ilea ma le au whaatau le le waengai ai o so mai tonu la e a foi e tongi atu le leo la mi ke mga wai la lo whaatau e a whape si e loa no avela kupe o le sainga la lingi lo sangi mana ia te le whaasoa ia le la wasa no mai le wawhelo ia a sila mai ia e sila atu foi le la tau le si customer service le ilungo le telefoni wa te vai te tala noa le wa vili lau pili pe te vili atu i se me te fia mana o mea po lau ticket po lau top up lau telefoni e te maua ni mai taita whapena i lungo le telefoni ole mea tā ua lava o lou leo e loa pe te lewa iPhone ingo tangata ai pe foi la se tu lo na te le tio atono le sila tu tangata ya o ilunga le YouTube ma le Facebook ai fa pe tangata le tala no le fa no mal telefoni la tu tele o sila i o fofonga ai la tu te lo fia ma le tu ainga tangata le te i te mile i lo leo le leo la tsa i fia lo leo ma tu ma na ya le ele va ai mai il fa longo mai fa pese le fia le leo sto mai sai le tala no mai ala le va ai o fodinga ona lo leo mana ese ngara leo fia wala fa i te leo fodinga le te va pe sale leo la no ta o mai la vai leo you got a smiling voice if I to sina mai ia ma fa tau ai lo ma lau top up po o me fa pena le fa tai te le mo lau fa so le we tu va o ina mata upu o le so ateka na le na isa no ai manui ai on fofuanga le aso Alfred Tualisi ia fa pena foi ia manui foi ia to official neta ia so foi ia le na Samoa a tato a vala mo le o tala i tato leina mana ia tele le na fata ua mai le faltua ia lisi le va fe aloa le va fe aloa ia lau matsa fia fofonga fia lau fofonga fia ia ole alu fo le na o lau oloa ia mamana o i fo i le ma tausi le vale le ia that's a good customer service le foi na fa na tala no mai le faltua ia lisi i au onga mo tata workshops ia o mea lava o sila fia turanga mo fa pena ia ole fa manatua ia ole mea taua le na ia a fai ole fa fa fonga mai maki mai le tio i le tato porkalame ia ole o tato ia i le ato feva ili ai mo le jula le sa malolo le uto ia mai o le tato sa upolo tatala no ia i o nai se unga peonga o nai fa manatu o le customer service ia po au nanga lau tele fo inei mo tangata fa atau fa pe business o le tato te base le kako fatala noanga le tato fatala noanga ia mo si tato tofi samo ai ma fai fo ia o le fo ia mau fo inei New Zealand i tu ainga tulanga ia ia o sau fautuanga ia po afo i sau experience na iai i taimi o efimalanga iai ia mai se le sunga ia ana le tau sala o le tatou le tio le fato afo i mai siero fa long mai fo ianga fo ia natanga la to ia o le wele se tatou valau ta lofa i le lunga le leina maro sai fo ka le musu ui ia le sai fo manuia ia te o le tina matua le toa o ha mai o nei tai ao pule lo fale a kwa manguia wa pekai ya le tira o pa lo ko ile ma lo fa pekai ile por kala me wa koe fa fangu mai ya esa de ko fa fangu le mai si por kala me manga ya le pa wa mai ya por kala me manga ya fo ile ka le ama kai le kio si pare ko sa mga kuwai mai fo ile uranga le sau no ia tina mongi le fo ia lo fingar pa ia nembus foi
nga fwenge nga waya kulungo ole Facebook. Ko mingi mai se kasi alo ole kungwele kurang le lei kongol malo. E pai ki o mama fa pe mai nga pai ki o nga. E pa e dai ave isa aingo isa mo le fa pe mai. I upgrade co service. Ya. Ele venga foi me la fa nga sai sa mo. Ya la fa nga. Ai foi ngi. Ole kala fa ngo ponga ya ke awa ya e ke fa ma ngia ora ia ku vai ya i kanga kai fa ia le nga ruenga feel service manga ku ai ora ke fa ka va ku le ke fa ka wa ro ku le ke fa ka ke kom fa ko singa kanga ai wa ku para lo ma ku ole akaya le kaufia ai wengo ka go al pombe la kala sawa ai o ya al pas la kala sawa e pa kali o ma ko ka mai ki ngo ma ko ya ke mai le sa mai le pa e pa kali o ma ko ai ke o fai mai la ka mai mamo kala ngo mai le tu ai pia ke o yang po ai wa ka wala au mai ai uma ya ma ko e price ya wa mai e fio fa mai le ai pa kali ko wa o fuai ai e po ai o papia e ke ko ama wi se pa ngo e si se mai de ko o ama ka be ai wa fa nga mo lia o le pam singo wa ko lu ma le ko su fa ka ko le ko su va le o anga ko me kia nga e pungo ila le pam singo ma aka ai ma aka pa mai le o pam singo selko ia ngapa mai ia ya sa oi o esa ola fa ngo fa sa rom singo va ko lo ala ngolka orka verko orka ya o le samoa me nga ngalinga dem fa ngo o fa ko me ke o ila lo va ko fo le fa po samo ole nga ngarko o ai ar ka me ko so mai ya sa wa a foi ka me o ke fai sa ai pe ko e hot pa so lak sa le kum sai me le pa ya o e mong wela ya le o fia ngai ka mai ki ai o kusala o e ka o lau PR o lau public relation ya o le mea ka o papalangi o le public relation a le lau public relation te pea milionga ka iuma ya e pea milionga ka iuma so se mea ka riai e milionga ka iuma ya o le fia lau fofonga fia e fia koi ka ia kangaka ai maka fa sia ia ia me se fia la kalaka wa awala nga we smala o ke ronga wa a foi a wa o se mali a va pe ka mire o lo ke isa mo lo ka pa a wa kerga ia foi de malo le pa ka la o mai la ko me fa ka u i maki umaranga ku ba jori volo so vai vai ke pa pe mai nga ele sir ko sa ku ele o e lo me ka ke o ma veng pa ka ma ko me ya ma akale o wa ke fa ker ka u kala o le va le ka nga ele bio mai erang fa ka o se ko malo fa sai relation es mo ya oi malo se me mo wan foi fa ka u ba ko foi la o le nga ki me le la ngai ngo la ko fa ngo e ke fa le nga fo la ko ka lo me ai ngo lo ka mai e al fa le lo voyo iso o le malo la ngu ava ele alo o ke ngia ka va ka test me ngo fa sa oi fa le lei o le mamalu a sa mo le o mai langulangu aku ma ba ko kupi ya o ke le au ele pe iska ka e alo ngi o kala mo makaku mo ka o fima ya mana ye tele e ma faingo wa o e wa ka o ke fia fa con mai o se ele o le pe o iska ka la e foi mo que se mo fale con wa ai o ke poco o nga o fai mai se si o so ka pe fa con mai le ko nga ke se ba o le le o nga po le mo ma fa o le a so falu manga wa le se sa nga le go pa ya kum e over sa malo fa sai nga pa ya e como le sa como se na ka sa wa ale mele ka ko e musu gele o ngi va pe se si e o ke se ke ma e sa ne ai me mana ya ile o la
fo le pa nga me le okay lo le singa le ko ya mower ka ko ngo fo le. Mana ia faso. Mower ngo fo le. Ile public relation. Te ko fai ile ngang fa mau. O fai mango ya. Ia wale faftai ma faftai molo so le pule ma le fa so mai. Ia wa manino a fa la lo tau fai tala mai. Mana ia se foi o to ia mamalo le o matu wa pe pena e fa ai lo mai lo. Ia pena e fa ai lo mai le ia le faftai ia. Ile ipole ya manu la sila. Ia manu faftai manu ia lo waso fa so foi ia. So for ia tinana ia le toa wa mai atu ia o tarita ale lava lo tala tatu leina lo matala lava tatu leina Samoa tala mai lo atu pona ia matala mai le ave te fa so mai le tatu atu fe va ilia ma or fina ngalo le toa pe lua nei nei tulanga mai nei ia au mai estina nei le fa mai o le fa pe mai ia o le upgrade le service no nga ia tsam fa ia si tia le tulanga fo ile o le au nanga lau tele mantu o le tatu tala no fa la wa tele le ngata mo si o tatu tofi sa mo le sa au mai le lo minga o le fo e relates fo le fo e mawa fo i nei ni sila i mawa fo i nei ni sila na i farfainga luenga ia maisi fo i business ne ta wala na upgrade le service ia Malaysia na fa so le na tau mai o le PR po le public relation ia lewa silafia o mai tato mana i tele ia ai pe fo o mai nei tula fiso ninga fo mai le lofa o le fa taua la ngaluenga le se foi point le na mai tato fa so Fataua launga luenga awa le taimi ba o lea e promote satu si o tato o tunu o lo fataua launga luenga ia o lo fofo na ia Samoa tu Samoa ilunga o le kelope promote tato o tunu a me se atu risi ia o tu Samoa ia ole alele a fataua la launga luenga ia promote Samoa ia ma promote sa koe malau o loa lai o lo tau mawhai e fatau atu ia si sosoninga le atacho poklame ia e ala mai le fofono whaapi ia e ala le i le fasoa mai ale fatua ia le toa ai o lo matala piri tacho leina na au nanga lau tele customer service, to tono business, to tono falfainga luenga, mai eso fautuanga, pesa experience fo ile tu, vai si fa so mai se situ langa o lo emana o la vai se fa so mai i taimi nei o le atu fevali ai, ele tau fia lava le mamalo le atino. Ar tato Jamie lea ua to e luasful tolu minute o na ta lea o le tula esfumatasi, a Charles for Matasi ia wai chula tor tato fa moi lea a fa Charles tato vala au ia ole omi atu se tato pese lea ai ta pena mai lo finangalo ia whaaftai o leo hele walau lunga leina o te whaatalofa atu ma le whaalo lava talofa. Talofa ma le whaalo alo, ina o ia te oipul mangafa o lua pōle ngor te mana o pulua. Soifo manuia i lau sunga no po, mai le aitelo porurua. O le lau mua Wellingtone. O le lau mua o sa o la, o le lau mua sa o ala le, whapea o kala i stete le lau mua. Ia, o amai lau sunga, o amai lau sunga. Ia, Christchurch e malu e lue. Ia lele, ia sauno ia, mau lau finangalo. Sa o ngā lue ngā lue ngā e tautua la no papa hoe e serve public. Ia. Sa o ngā lue. E ina e tu la fono o te lo mai na. La whapahalanga tu ia tu la fono. Ia, sauno. Tu la fono o te masene. Customer always right.
Customer always Right. right. Oh, yeah. Me o mau atu. Customer always right. Yeah. Yeah. Ka te fiu ala tau pungia kule whaali o amionga kaka. Ia e ono style au. Ai, tele Samoa, fo le sepe le ato na au nanga le e maro tulou. Yeah. Ona o teno fete tuila. E fai lama o mana ngai ste po. No walwe e fale hole fale le witu pe tuila Amerika e tupe Samoa. Ole tu yo na fale tangata ole malu la tino atu ila tonga lua ila atu fea. Yeah. O te tu ala. Alto tele yo. A to tono el oficialato. Se la no no mai a te ne mata fai ngalo. O ma to tasi tenga tatele se vinga la tunu. O te lana o te longa tolu mai fa solo e tu tanga te ru. Na sa vale to va la tu lunga te ne la sa no no sa vale mai can I help you? Ya o tanga ko o fa yo ko te ko ro. Hey. First come, first serve. Ia, oso mai parangi sao. Mo boma ko. Ore ele anga le service for ono le ole. Ole fati no mo anu. Ai lo la bala mana tu. Ta o ia te ona sa o ngalo e fa pena ni sila. Ona le public. Ia la tu la fona mato. Customers always right. Yeah, saole. Ia pe tu la fona o te fa mo mo ia. Ia an file mo ala o fengo na rua. Ai, ane por kana no le yaso. Whaftai lau sunga anu po, o te manato lau sunga o le afo i lea. O le pule nuu o pule rua, wa e sao noa wha pule nuu. E le ngata o lau sunga sa e ngā lue as a public servant, mana ia te le wa e maua tonu mai a le I o I mata o le customer always right. A le voina toi salami mai e tua malau fofo. Ia lava le on sa Whaftai tele pio o nai mea ia le fia mana ala por kalame. Au mai le experience, au noa mai le experience. Ia au mai ma le fo maali e ai. Whaftai tele lava i lau sunga no po. Ia manuia tele lo waso. Ia lei. Ia o le lava lo matala atu tatou leina. I tatou telefoni na ua leva ona o tusi lunga lau api a whai ua maua loa so fina ngalo ia mala au mai loa le la tali atu le tatou ofisa nei e mo la tau leo fatoa maua mai leo le tatou por kalame ia malo lava le lango whaftai Samoa o leo e le tatou walau talo whai le lunga le leina malo le soifua laua fionga ia whaatalo whaatu mo le fia tele, se o whaitua po tā pāle suafa wha mole a. Wow. O talo whaao, o whio New Zealand le te whalau mai ai. Ia, o leo titala nua atu, nei au kilani. Oi. Le kila u le kioi. Oi, o le te whaafafonga mai le tio. Oi, tai mānai, o le te whaafafonga mai lunga o lau le tio. O lau le tio nei. Oh ma. Pa ya kule YouTube ai o mai le kio le ya ki pa longa koi ma nga ya no ka. Oi ma na ia te whaftai ia sauno ia whatua o. O le ko tala ngwa pingi au kilani. Ia au kilani ia mawalo wa vanoa saunoa. Ia whaftai ya mo le mata au pe ona tala no ina. Ia saunoa mai au. O le TV o le YouTube le sa Ia. Ai foi. Ma nga yan fa le maka upion kana ngoinga. Ia. Ona ole na o fa longo foi mo mata tu le Facebook. Foi. Ia ole maka upale le customer services onga ole le anga. Ia. Sauno mai o le whai motu. Tala no mai pēla o songa o le tala atu ale leina mo oe? Ia, e sa o le leina maka upu. Ale pe sili le kaiminga a maka i le anga wha interview le kangaka lia e whai ngaruenga a. O mea ia ka kaunga mo o mia ma whapea. A e whapea la le ke
afsanga I masikanga kai serve ia o mea ia kaunga e uia ia e show your respect be polite ma mea give a smile mea whapenga e ngaka ki o fuai sa o ikele anga whai ki o mai ngō wale foi Samoa ngō wale o le mea le ka lai kupe ai so ngale ki aule only ia o po linga po yanga o kanga sa wala ia whawhapea sole sele leanga ia ele ai masi whapea ia malo le soifua ko inga whamakalanga kalangua mai ai le e whaapelo Tala no whaafelo ai. Ia ika ika. Ia o ko inga le ngang le ika ngaka. Ia de simea whai o kangaka o makanga ruenga i kangaka ia kaika ia makanga ruenga kaika. Ka kaunga ave se la ko soangi po i la ko kangaka whainga ruenga. Ia awhapea la kaso ke wa ai aku i po ringa po i aru pare mia ele ua la ka ki whanonga ele e wha u ele aka. Ia o po ringa ngā le i kangaka whainga ruenga ai. Malo atana mo ni fa ko mai ma faftai ya makanga folinge ka usanga mria ya ma fafsanga ye makanga fainga rin ya je pie po ka kai wa kusa mo ma o ya fa yor kulanga le ya le ko fi o ai ni sima male ma wa ko ni sikupe wa ja ka ye wa ya on sai pi na sa no mai ai mana ya o feo o kilani le tsevala o mai ai o fel pizza no o kilani famol mole o ni no sio ye tsevala o mai na mena la wala papala po ma lo fa sai ma la wala au manuia o fofango nei aso fa so kala ngonga o ngai sa o le po ka kilo pia ya ma lo mon ma fa sai le ole au ngala vale o tatum ta o putatala malito fa wa ya nga fo le fa so ai e ave ma so ninga ina ia manuia la sanga lo mana at the same time o le tatum fa ia tu sa mo lo le monga fa amati ai fa tai mo wala au mai ya fakala manguia le fa tai alo fatu soifua ia ole faltuole na ia au wala au mai na i North Shore le hui atu lunga le wala lau papatile la wana fatalo fatu o kilani la to o fonga mai i le totua ale si fonga o le lamua i lana proclame o le atso fe vai ia toi fo ia tu tato wala papatile le ngai i North Shore le na sa o tato wala au le Famaile al faso al fretua yao e mo o mia mana ia tilele up mo o mia we need e mo o mia pe a fesa ngai ia faalo le tangata faatau i le tangata o lo tau mfai e fo ile faatau lana o loa ia ma ia le mata ata vai le ata tai o le tatalie to le Samoa Capital Radio fa penala se langona ia mata ata taimi uma o le taulia fo le tau loa ia alai te ata o what's for le tato customer fo ina le pe lai sa pisa ese me sale fia ai ia e maualo na fia mahalo fo i matala ave ona o lewa moa say hello mai ia ma say welcome mai talo falava ia mau ulo na lima fatalo fa mai tato i tonu le business ia ma tonu fo i o tato supermarket ai o savalvani mai tato taimi o le utas for tolo minute ona talo transformatasi ona mai fo i lea o le tato i chula le wa matsal tato por kalame ole atso fe va iai ya fa yo na la tu titia o mona tu silo ia lo vala au mai ya le tala tu reta tu leina ai de tato mta upo ole customer service o nanga la tele i to tono o businessi o faloloa o falfaingaluenga public service ai ia mau ai le mea nga ia amai a foi ia ona avatu leo sina fono fa pipi i lava ale porkalame ia ona fa mai a foi leo le tatu aso fe vai ai i le ne yaso ai mo le silfia ia o le watu mai le tatu porkalame le ia solulu taitasi i le taimi lava nei e a matai a le fangasolonga porkalame le tatu le tio ale a tuati o tatu insinia la le lei ia si au mai sina pese vai foi tatu foi ia fa tali tatu vala fa tai insinia
Ia ole tātou musika nā ni niwa mapuni ala waa o lo pesi mai whai mai. O te tau tino atu o te whio lolo. Ia whawhitai apuni ala waa. Ia whawhitai tele i le whawhonganga le atunu o na ole tātou taimi. Ai mole taimi nei ia ole ole a watu sina tātou whono whapipi ia awale tātou a Paul Kalame pe ona a wina atu i le nei a aso. E whamalulu atu a ia ona awala fo i wha teknolosi i nei ona po ia ia taimi wa so ona tu usase ia mo me fo i o palaka mawaya le whamalulu atu i whawhonganga Samoa ia wa o malisi unga o le tātou si ui o le tātou Paul Kalame au sina whono whaapipi a le ato whewhaili ai. Mo le atu whawhitaili ma malo le atunu una mawawa no e whaasoa mai. Ia o le wato ia matsa le tātou Paul Kalame i le aso. Ua sua lava le tātou lolo o fina ngalo flanua nuai tasi lua tau lufa tātou wala au whaafitai te le lava sa o tau tufa mai o matanga o fie ma a noai le tātou whaasoa a mata o le ato whiwa ili ai ia mole nei fo i vai tau o le tau tua ia tātou ave ia le iuta ai nao sina whono sina wha popo Paul Kalame ai o le sosia le nāua mai au na wha o la sia wha pēr se wha popo ai loa pe tau solo ane ia winga ia o le whailonga tangata. I le whai au lau au nanga lau tele. Ia atunu tasi lea a winga. E oti ai o winga tau sili. Ma o winga tau sili. Lale winga lau tala. Your values and my values. I le whaatino ina o lau tau tua. Peila wale ona whaasoa mai ai a tātou a whaasoa le tai o nei. Ia whaatutusa tangata uma i lau service ai au wale whaatustusa. E leo se whaatonu sa mo ailo atunu pele, mai lea o ia fo i le matapia le māneia, ai nao se whaamanatu ale ato whewā ili ai. Nai upu a se lima o isi upu i ana taha ua mani tātou whaasoa, e salami ai le au tū, e whaavai ai se whesoa soa ninga, mo le whaale leia o le aunanga. Customer service, pe whesaha ngai, vā whea lolo ai, ia pole tala noa fo i lo vili atu i lungo o le telefoni. That's another customer service. Le peona whaala maua i seise tātou whaasoa, e le oi loa mai o fōlinga, a o lo leo, malau tautala, malau ngangana, malau whaalo e tō sina mai le customer. Ia opulai e lima, mua whaatopitopi lau ngai o inga, ai le o le tōsa loloa. Speed, e le whapewhore telewale, pe o lena maa ua mai nisi o tō. Le ewa ia tua la ia nofu mai mtala noa. Lua ia sao. Accuracy. Tolu, o lautali atu. O lautali uta atu. The accountability. Wha i le aunanga lautele ina ia quality. Ia tu langa lelei. Malona lima. Ai lima ana i tamai maa ia na alu masaha visa. Lena maua manitama i le vai. Ia malama le customer, pe o lea ana whaasoa mai ia tātou whaasoa ni tai au transparency. Ia ai au fo iona manatua, tātou ia le au malanga siasi, ia whaalo alongia le au nanga tangata whaatau, tātou te le oiloa atu fo i le whainga tāo le lātou fo i ngā luenga. We never know what they are struggling with. O hafo ini fo linga wa iwa aia ma ova aia wa le tusai, ia e whainga tāle o langa o ai o loo tau mawhai fo i lātou i le mea sili lātou te mawhaia. Ale maa nei ai au whautuanga ma iana au mai. Whaftai tele le lau whaafonga i lau tiu whaamatalaoa. Ia mei sel whaasoa ma le awaini sala mai. A whai wa sipa le lamanga le tātou Paul Kalame ma le au nanga. Ia o le pāfo i wa whausala. Whaamole whaamangalo le whaatau waa. Ai tō tūri tau mai le tātou whaapopong le neo Paul Kalame le atu whiwhai lia i le vai asfo pe au lia i le anga le leo le atua. Ai mole taimi nei whaasoi fo ia Samoa.
sia fo ila ulu o se va ia ngoto o le la male masina o lo uanga se toto o lo upale uale so Ia, malo whawhatai na mai atul tatou por kalame na ato whewa ilia ia malo atu fo ili uso ia pule mga whatala milo ia ili tatou por kalame na uto e wha awau ia mani tau sanga luafe lua lima whawhiwhianga su iwe filoi tau tuasi ufonga lau mua ile nei aso lulu tali tu las fulu luor wa upuponga o tatou tala fou ala ufa asolo ele faya so uloto ae aloita ile fa alongo awewe tali so ya ete fa ano olo ualo fale na dia ua eilo tasilua tolu fale alofa ila ua fionga ua lavea iyo umama ma utotonga awewe tali so ia ete whaanoa olo ua lo fale na tia ua eilo tasilua tolu fale alofa ailima ila ua fionga ua lavea iyo umama ma utotonga le mafua angalene iwa iloa o le tanga le tatang i Samoa o le malanga ateine to alua na fe au si mai fiti ile basaloloa na la au mai ai ole atoa masia la pese tutuma fai mai etata o fafine aile tata o tane a ole ala na tata
Afio whakamawhio le skenyo whasianga. Afio ronga wakau. Raraka i pai ora inga marisi o makako e fia. Marisi, sawia. Longo wha atutu ila le wha fofonga anga se I whaila utala. Le a o male nei na tauta ua tanu le a matanga. E ilunga o le sami ai loto e ile taulanga. O fele la mali simuliva ilea o lona suafa. Leti o talae awane ie la mai le se. Ine ie fa apea ua o ufaio se tala se se. A e fia tali tonu a fio mai e mai moa masila sila. E angile savili e au mai fele la watoya ina. Nasi iti ala ua o ngai loto pai ui ala fua. Sangato Yosefo le tamawhai o le whaaola. O te le tau whaai lolo usao I Samoa. Ia oa o ngā nganu uwha apea ta aloma. Leti o talae awane ie la mai le se. Ine ie fa apea ua o ufaio se tala se se. A e fia tali tonu a fio mai e mai moa masila sila. E angile sabili e au ngari fele la watoya ina. Ole a fevalu se la ubalu le tausanga. Na whaava e ai la ua o ngā mua e Samoa. Ai ngā malisi awane I ngalo I le anganga. Le whautua tatalo a le tina paia o Maria. Leti o talae awane ie la mai le se. Ine ie fa apea ua o ufaio se tala se se. A e fia tali tonu a fio mai e mai moa masila sila. E angele savili e au mai fele la watoya ina. Leti o talae awane ie la mai le se. Ine ie fa apea ua o ufaio se tala se se. A e fia tali tonu a fio mai e mai moa masila sila. E angele savili e au mai fele la watoya ina. E angele savili e au mai fele la watoya ina.
Pati o tānai, awa nei e na mai la se, ni e whapea, ua o whai o se tara se se, ai pia tali tonu a whio mai e mai moa masila sila, e angiele sa vili e aonga, i fiele la wataya i ei, ho! No nu ue samo ai wai la le vasa la le hoe inu o le vasa
Sili sili lo loto. Fauta ole mea matua le leima le mata mofi e na wa. O so pe ano no fo fata si maoli oli. Fauta ole mea matua le leima le mata mofi e na wa. O so pe ano no fo fata si maoli oli.
Ai po ole a ele mafuanga wata le soe fuanga le atunu lo changi mai ala tai usio tamalo charling ai fear follow so she ufonga say ma tuai lo vai ai awa ete fa teme ba ai mama le lao chele olo o chao fa so alota la wele ele Sil town fear someone au tau mafa ne iso o la e wala we no was so ale la lo la mia to si fa il leveto aile mo male miti le patro mo masina ia e teu le mea ato Tau mafainga pela ea e lava singanu le filinga malea lofa ia samoa ne I polonga va ai lofa va o le suafa oh yeah someone oh tell my family so oh la wala we lo so I le la ni ato oh ako si fa 11 to I le mo male miti le passo mo Masina ia e teu le mea atoa Masinaia e teu le mea ato
Senga telfu Si paka o umatawa umalopoto Tau tau na whaine o na po Zeta tenei a pea tawa ai tau po o Eleni, Eleni Pahai valele sile manongi Eleni, Eleni Pakare sile manongi Vai tali oi sfainga vai ai Ho sile po vai ai ai
si vai malofa o le mana tu e o yo matou volonga si tai tau i la langi o le ina ele a wang ele a o ia elengi a falai palele si le manongi nongi elengi pakare si le manongi vai tali oi si vai na vai ai Ai. Well, povi ma si ma fa per ma buona. Elegante le tau dai di usa. Tau ma fa il au ma fa. Vi ai tata te tato si a mia pa. Eleni. A farai palele si le manoni non. Eleni Makare Simile manoni Vai sali oi Dis vai ma vai ai Bobo si the bobo Vai ai Italia oi is faina vai ai si the bobo si the bobo vai ai Maunga pea whātua o ni timunga O loto le tutu sa wala e ona le maua se iunga O ai e le poe wana upu e se ina dia oe Mana oi ai le loto ai vai no utinoe So we tao eva nei o peta tino nofo ile malio si o loto awane e choema salo funa e titali tonu beata so sola imao Tai umo ilongata be afa solo wa be oseata o polinga ilonge yang
utia ko ole o tiu o te talia Sao tamilo ilo ia o aonga Malolo tau mule no fa Kiava aia we fa ai loa Loa fa amuli mai samo Lau pelewa e pole pole vale Ua e tui le utale vale Ua e leo na sai mai fa pale pale O solto vita mai le langi aue Via e fai ue musu ia te au A o fea fo i au tala mana i au Ufa anga whana whana O lene ua o sia A o lene ua le betia Talo whaelo au sama whamau Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia e mana tua o le aua La e vala ua A e se vali A wane i e toe te pai tua Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia e mana tua o le aua La e vala lua A e se vali A wane i e toe te pai tua Samawala ivao male matua o faa mausili seiuli faa pea fo ile foeli o te pese tu ma faa iloa o awi matangi wala iloa ma po e vitu o le mahota o mali e toa for ile fueli o se pese tu ma fai lo au we matani wala we lo ma po e bitu o le mahota o mali e to
Tali il tele o aso Tau no fo pea matatalo Ei ai se taimi Sao se aso E wha tau nu ai O lo manao I se whai fua Mai le atua I tiu te mawhai Wai a fua O ana mea lofa Nā mo i taua A ole wha maoni E sili o na taua E le atua e Pa manu i a mai Taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la ua ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai Taleni I tenga lue ai Nga lue magosi awa le wha vai vai Te taimi le lumanai O le afua mai Lo wha maoni E te manui ai Awa e te whiu Mea whaingata Awa e te wha alongo tinga Lalu e puno ai E tau i e taua A ole wha maoni E sili o na taua E le atua e Pa manu i a mai Taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la ua ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai E le atua e Manuia mai I taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la ua ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai
You can hear your 5 selections for a quarter, and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter, and my friends around to help me ease the pain, till some button pushing cowboy plays that love song, and here I am just missing you again. Yeah. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. I know inanitupe itaimi uma beva inaila e afete saili imaunga o te tauto atula upele olo uola olo ufatu olo utino maulangona aiuilea o manatu umaia wanao semiti mana ongalea nganga moi iso se taimi now se atana etu ua ina ua e alu ma se pese mali e fa malu ilone fatu fa amole mole la bele e ua olangana ina uinga ole pese sa e usuina ai ua uma fa amole mole ana e tapo ie ona mama na tui for yolanga na watale lava polonga. Please, mister, please, mister, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna.
toe 5 minute toe nei tale li tu lai sfuma lua toe fa talo fan tu tanto tu ia I le ting mi only tai au ma lo non sai ma lo fo fan tu toe fa mga luenga o lo fe ngai ma tu te lo tanto tu I la tu fo I o lo ma fu te mai lunga o tanto penga te fai langi fa talo fan tu ma lo non sai le uta pena mai fa po pongo tanto tol fo li tu lai sfuma lua ta pena nei samlina ka siano tanto talo mi sam mo so ya ta Sam Sam ya ona fa wo fo ilo tanto fa fianga ma musika si flo yo la wo li la to ye fa solo antu li to la tasi tanto fa ma mai lungo frequency ya tanto fa nga solo pe lungo tanto api folinga lungo tanto YouTube channel lungo tanto api fa longo si pa ye li to la lu la wo li nei mana tuora naulo o fa nga solo pe ya le fontanga le tanto pa le mene in mlai ti fa ya ile nei temi o le taiao ya ona na ua toe tolo po ia tau onu mangal fontanga ia mole ne ia soili afoli tu la lima I la fiafinei o le lau fatu lafo ia e fa wau pe tau li tu la tasi ma lo lolea ona toe a usuila le fontanga li tu la lua la woli ia ona fa ngata le pe tolo po li tu la o la afoli tu la lima I la fiafiana nei ia le suinga na le we pon kala mel fondo ia wale na fa pia ia e toe malo lo la fo lima toe o mai le valu le fiafia na nei ia fa mai le tula sumartasi ona lo fa yasi na tele oniso report ia committee ia matali al malo lo fa nga solo pel nei temi ia le lawe ile la fo su ia inicio fu fonga oniso tutongia le la fa awau nga ile tula tasi le fono nei malo lo na toe e mele li tula lua si pa ia la fo li tula limon toe tol po ilia mo le aso atai au io sina mai gana il talo tulunga po kala me tatu pan bene lunga la YouTube per si fonga lo mua na em fai na mai moi mo la to fia fa fonga I tulanga le fontanga ma tulu mangolo fianga yai fa o peta to musika nei timer ta to te mai ya ta to fa longo I telefone to la suma lo to suma si fonga lo mua e malino ai o la uva ai te fama oni luenga uma o te whai o te wha moe moe I le malo si e te au mai o se taleni I tenga lue ai na lue malo si awa le wha vai vai te taimi le lumanai o le afua mai lo wha maoni e te manui ai awa e te whiu I mea whaingata awa e te wha alongo longo tinga la lue puno ai e tau ia e taua au le wha maoni e sili o na taua e lea tua e pa manui a mai I taleni ua maua wa e ai mai o wha manuianga e malino ai o la uva ai te wha maoni I ngā luenga uma o te whai o te wha moe moe I le malo si e te au mai e lea tua e wha manuia mai Toi wha tala wha tol wha poponga o tala fau ma le si ufonga le lau moa mo le nei au auli. E a matai le po le solulu o ana nei leo na suia le sao sao wha atulanga ina o nisio awala a matatu I le State Highway lua I Wairarapa ma e wha mai aina ato o tua I le asomo mua I o lai. O tau mau le whainga malo so wha tasele National ma le Act e toi li liu masui le wha I titingo le sao sao awala ia na whai e lalo le whainga malo a le leipa.
O le isi lima masina o lumanai, o le afanga solo into e whaafo i le mea sai e le sao whaatapula aina o Taavale, lea e maua lulunga atu na ilo le swinga na whaia le taimi o le whainga malo le leipa. O le isi lima masina o lumanai, o le afanga solo i le fesuia inga o Northland, Aukilani, Waikato, Bay of Plenty, Kispan, Hawke's Bay, Manawatu, Whanganui, i tō malo Wellingtone, Canterbury, Malivainga pito ilunga le motu i sautei o le afa ataunu o ai nei suinga. O le paalemia Christopher Luxon fa ape ma le minister fo mo fila awa inga, Chris Bishop na whaia le fola sanga i le tae au ana leila. Ua whaatonuina le SPCA e tatongi i se tasi na ngalue ai, le lua se fulu afe tala o se taui, whaapea ma le iwa afe se lau iwa se fulu lua tala o tatongi na le imaua, ina ua maua le pulenga mata upatanga ta whaingaluenga, ele isa o le awala na tuli ai, o ia o se tauki soifua mo mea ola mana whaingaluenga mo le SPCA mo tau sanga i lima, e au fie matofinga ta itai, e mulmuliane ua tuli ma le ngaluenga ona onia mionga le tala whianga i onga onga, na ta ua le SPCA, ele iwhaia ele tau si soifua ni whaamomongo tonga fitinga o mea ola na iwa aia, ma ele iwhaia fo ini tonga fitinga ile talinga o se ta iwhawe peo na whaatulanga ina ai. Ele paua io ni tua inga na whaia whaasanga ile tau si soifua. E lata ile tasila masina mulimuliane e wha o atulap ta inga tustusia. Ile tau si soifua manise o tuunga. Ile au te lenga o le mata upu na whaalia ile suya pulenga. Ele isu isu eina ato o tua ile SPCA tua inga. Ele itu ina atu fo ile tamaita i se lisi ato ni tonga fitinga whaapitoa. Ina ua mai ona talanua whaalua malona pule. Sata umai na whaalua fesasilo na mafau fau. Po awa ila au mafuala au tonu ia na talanoa anga iai. E pe ua mai a foi ona whaia sei unga le mta upo. Na ta uere suyo le pulenga mta uptau ngāluenga o tala whea ngaile sala o nei le lava whaamaoninga o nisi o tua inga. O le alumia tele o le whale mo le Pop Eyes i Lower Heart, nei wai lava ina wala au le vaenga i whaasosoina le whio inga Taavale lungo o wala tele. Se i tau whai se fufuanga le umi o laina o Taavale, ua poloka i ma le awala tele. Ua wha o atu ni whaasea se lua tangata lau tele. Mo ua wha leo fo i se popolenga o se tasi o le pulenga noo. I le saunga le mua tangata lau tele maafua ona o le poloka o awala. Na ilonga ona lau wilo le whale inga fou. Ina ua tatala lo na lala i Lower Heart i le amatanga o le masina nei na laina mai e lava tangata mai le tolu lwaveao mai le itoe motu lava le ngā solo i aio tangata. Na fesilingia nisi ele leiteo New Zealand pe aise ai fia i le moa le Pop Ice ai o la lato tala e sili atu nai lo le KFC e lenga oa ai manuti nuti. Wau sange mato ngao ngao au whai ngā luenga au whaapopo inai ona le tali eina e au nanga fo mai nisi ngā se fo e fia wha ngā ina a la tau tua. Sama wai saili linga le University of Victoria i Wellingtone o le tolu ono pasene o au nanga fo mai a inga sa le toi tali eina nisi tangata fo. Na toi resta latu i le lua afe lua wha. Masa pito silio na afia ni tu malo i le vaenga pito ilalo o le motu i matu Northland mani vaenga o le motu i South na whaalia Dr. Jackie Cumming o se tasi o tustala o le saili linga o le toanga o ngao o awhai ngā luenga o le mafuanga au tū lea ua lea talia ina i fō mai nisi tangata fōu o le to telefo i o fō mai o whaasolsolo atu i tau sanga i malolo tū mawai mai ngā luenga o whaingata fo i ona sa ili ni fō mai a ngā lulue ino oitua whaingata fo i ona so e ni fō mai au nanga i e wha o ngā ina e a inga o na iele e se ngō tutongi i le vāo tau singa i whale mai ma whaala putuputonga i tua. O whaapopo atu ma le minister o le whaatao lau langa le tamao ainga Nicola Willis i si ufofonga ma whina ngalo le māloina i a sanga ele moni minerali peita ina whaalia le tua ngai o se me ua whaalafi le moni a lato fuafuanga tonu o lo o iai. Na whaailo le malo se whaalaunanga e whaapopo inai le elinga o le ele moni minerali i tutono New Zealand mai mo umia le te leo se ngai o inga titau na whaia le malo i le tamao a inga. O le vai astalwaina whaaleo i el palimia Christopher Luxon i lana saunoanga whaalatau sanga le State of the Nation speech e whaapeo le elinga o le ele o se tasi leo awala e whaatao lao le tamao a inga ana sauno Willis e te tau tangata New Zealand o na loto matala i lea tō na ia tā ua fo'i. Paua lea o le te pataula ia Australia malona mau o loa. Mai masani o na talano atu tangata ia te ia. Pe aise ai te lea tua i waila au mafuala au motonga fitinga e anga waa i tangata Australia. Aise ai wawe atua le whaatinonga o nisi o lato au onanga o le soifua malolo ina nailo New Zealand. O le tali
o nei sili atu lo lātou mau oloa nei lo New Zealand pe ona sauno Willis o lo tatali e se sauno ngal minista puna o Shane Jones ele asofa Riley Waihe o sea ai e loilo na talava asolopito le lata tele ele elingo le ele moni minerale. Wa fayasa ilinga leo le vaitafi le Heart River mo se taule le walua masina talu ona le loa o le taimi mole na vae Thomas Pasia lua valu tau sanga le matua o tafa o le alalau papa Ewan Bridge ilungo le awala savali le Railway Avenue anga ia Pitone ile aso lua se fulu fao November lua felua fa na ta wele leo so senior Martin Todd elanu mumule o fulima umil taule le na ofu ile taimi na leilo ai ofu vaila nuli uli mase vaila nuli olo popole lo na ainga fa pele ole fa atau ilo na soifua laule lei fauto ina fo ile atunu ina ia longo ina leo pe a o sila fiani fa matalanga e winga ia Thomas ile numera tasi o 5 Sale imafayana failo ia tule President o Kiribati taneti maamau ile minister le vai fa New Zealand va samana ya Winston Peters ona wa yese fa tasinga tele o mai ona fufuaina e pe ona fa alia se minister le kabineta i Kiribati na fa alia Alexander Tibo le minister wa ongal fainga malo maamau ile Radio New Zealand Pacific e ta wale fa ilo le sao ina wa fa amani Peters sina fe ese inga ile va malo e lua pe ona lipoti ai olo iai maamau fiti ola na sia singa fa ale malo na sauno Peters ele mafayona tau mau New Zealand fisosani tau tupe fai pea mo Kiribati ina ua tolo po pele fa tau no uina ni asia singa se tolo ina imasina o tona yatu na ta o so upu mai lo fiso Peters sai ele fa moe o le asia singa mo le al sui palmia New Zealand tarawa ile sinia malilima tau sanga mai masina ato fa tu langa le tau mafainga pe tai na fa ilo mai le fainga malo New Zealand ile vai aso mua o le ifa tau no le feilo inga e fa pe wale avanoa maamau na fa sisila lo fisa wa va samana ya chalo ai ono le lava so ta inga tulanga fa faio malo o le o to ilo ai au te aroala na polkala me tawati na e Kiribati na sauno tipo o le asia singa sui pale mi e Kiribati na tolo ile malo New Zealand ai moni ele ia vanole presene tarawa ona le fa singa tele ua umona fofoina na tali malo ai le atuno o Wa failo le pale mia e whaapeo le a whaatosina le national i le whainga palo te le lua whelua ono i le whaataunga o Aseta. Wa failo e Christopher Luxon o le ale whaatau inatu whale o le malo peitai o le atatala whaatala noanga ma le au palota. I le isi whainga palota o lumanai ma whaatala no le whaatau inatu isi Aseta i le isi paia inga. Na folasia le taitai o le act David Seymour e tawala mai i lana saunanga le na whaia le asfaro i le taluai le State of the Nations e mo umia le whaatala no le umia whaatu mo otio Aseta ai pe mana ia le amatatu le polo kalame o au onanga le tau singo le soifua maloloina. Peita ina sauna o le minister Fo, Simon Brown o le polo kalame le soifua maloloina le atunu o lo whaatu peina le malo ma ele suia. Watu ina atu le whaala potopotonga mō ma whaala wala whaafosei se la pata inga i le atunu ona o se mui se taawale Mount Manganui. Na mafua ono se masini o le tablet na ilungo se palani ke sala aina ma mafua ai ona mu. Na whaasilisila i se tusinga le Fire and Emergency New Zealand ilungo upenga of so ta inga le aso na nafi. O le amatanga le masina neina o atua i se wala au le au whainga alwenga le vaenga tinei mu ma whaalawe lawe whaafose i se mua se taapale. Ma sa longo inai ila atau le mafua anga le mu. Ona o se masini o se tablet na i tutono se taavale na baka masulungia tonu lava ile la na ta awale au nanga. A sulungia le la masine ye ma au le lithium ion e mawhai o na vela sia maa fuaini mu taipei o lea whaalawelawe. O le whautuanga le au nanga au walawa ne i whaalala pe la aina ni masini po o ni maa po o se isi fo ino whanga mawhai o na la talatai i le vevela. E iei nisi mātua o whea ngai ma le taunga tālo tonga whitinga o utu iulu o whanau. Po ua taita ina se sefo i whaamatalanga le sao. Wai ina anga i whaatino nisi me tutia. E le maasani ai e tusai ma le whaamatalanga Kate Ricketts. Le tangata New Zealand uianga o sina se pauta mua i le lalangi. E loa ngō fia i le iaio ni utu. Talwai o le vai tau o le tau mawhanawhana ea tilitele i le utu. Mo uto i fo i tamaiti ia onga. Wa manatua i Ricketts. O le amatua ato i
tele lava le utu i ulo nisi o whanau, i naiva ia Solomanai, na matua leanga lava fianga ulo lana whanau e to'olua, e lata i le tolu tau sanga o tuanai, i le tele o le utu, na la yonanga o sia rickets le pauta o le ice pine nets, na manu malo ini whailonga malo o whaatasi, ma o se pauta e luongo fia i utu. Na ia tā ua e ofo i meta tia e whaonga e nisi o tangata, ma o nisi o ia waila au e mua ile pa ule ulo le tamai titi. Na whaailoa e nisi o mātua le leite o New Zealand, o le tau o tonga fitinga ua whainga tai o na tape utu, a e maise lava pe a lena o le to tasi le tamai titi. Ma le tūlanga i le toi utu o ulo o tamai ti ini nai vai a songole moliane, na tā ua i se tasi tinai o kilani. E tu samale lua se fulu tala i le tolu se fulu tala i le fangu shampoo, e tape ai le utu, ma e whaopopo ina pea pe atoi utua fo i ulo o tamaiti, na ia whaanonga fo i le a o ngā isi tangata, e umane ua whao ngā waila au e tape ai fli. A o nisi, ua o tipo o ulo a lato whanau, pe tu samale tolu se la wafe tamaiti le taime tasi to tono New Zealand, e a fia ulu le utu, pe ona whaali e rickets peitai, e le iwhaia i eise saili linga ilona tūlanga ta tele, o whina ngalo lea tamaita ina ia whaia se wha maumaunga, ina ia sa ile le wha awhitau le lea tunu o, masu e tonu lava vaenga o lo o mo'mia ina le fesoa soani. O le isi lo i tau, o le wha afonga o ta ia la onga, o lo o talo sanga ina i mātua ina ia tua la tau whanau i le fale, se ia a matatonga fitinga i utu o ulu. Na wha alia rickets wha apea ma Louise Robertson, o se tausi soifua le mana Kates, o se wha awhitau li lea mo mātua e whai ngā luenga, mai le mawhai ona no nofo i le fale va ai whanau, o le telefo i o a onga e ta usao atu lava, a whai e muli ia ta iala e umane wa le aimani tamaiti i le a onga. Ma ua ta umai ei le tele o le whaafita auli o lo o iai. I ta alonga, tele ta alonga whaavao malo a le au le wallaby sa au se tahalia i le nei tausanga. Ma o le au fie ma se ta alonga whaitaulia se tasi ma fiti e whaia le Newcastle i le asono i o lai. Mua i le ta amilusanga o ta alonga whaitaulia e tolu a le wallabies ma le lio na Britannia ma Aialani. O le ta alonga le whaia Newcastle ma le awa fiti. O le ta alonga mo i le vao malo e lua. Talo mai le taimina mana malo e fiti a Australia i le ipo la langi le lakapi lua whelua tolu. Ua whaalia le whaia onga le wallabies, Joe Schmidt. O se taalonga mana ia telelea, a lomana ia ile ta amilusanga ma le liona a Britannia ma Aialani. Tala fauia ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le awauli. Taile tuale nei fo ia vano mo sa isi fa o popongo telefon mai Samoa o si mai elo fa fonga. O fatino le presidente le malona uru ia folanga na o lato faifenga ngai malefio anga o vaiala a o iai ile atunu o ile fontanga malol tau pulenga sauswia ia o kitopol tu sanga umawai lua felu se ful malfa. O na uru le atunu o natali malo ai le fio anga o vaiala e pe ona tuina tu iai e le whaalapu pitongo tangata tā whao mai mo mai Samoa e ngafa ma le whaafeilo e ina o le au malanga. O le fiafio le so lulu le vea so nei, e malanga ai le vaenga muli muli o le au malanga e tolu se fun ma le fito le fio anga o vawala. Le ua wala au lia whaapito e le malo na uru, e whaatasi atu i le whaamanatuina o le lātou tutu o tasi, le e whaatau te e le aso tolu se fun ma le tasi o le maasina le nei po le aso whareile, i le whaai ungo le mai aso. O le au malanga a tolo au fia i le li tau o le fioanga, le fionga a ta whae ono le vasa, ma pātū Dr. Paniani ma le ona whalitua, o le sunga le whaafengi a Yese Uele ma le whalitua i a sia ea, whapea foi le sunga a manongi a Manue Tuale, ma le au tele vau a vaiala. O le au tele vau a vaiala, wa lautongia i nisi o whaafia fianga le tuto tasio nauru. Mai o se ata le leile o folfolanga, na whaia ele au malanga na uru a o iai sa moi lea wheilua inga ma lea fio anga o vaiala, e iai le vala au lia le nei, e pine ai le so o whaatasi a lea tunu o na uru, ma lea fio anga o vaiala. Ma o le tali vala au lea tunu o na uru, e le tali malo le lei, a lea fio anga,
A o iai sa mo nei i le teimi o le fontanga te tai o malo le tau pulenga. E vato ato e taliu mai le whainga malanga i le aso fitu o Februari. E manatu le atu no o se teimi mua nei le tala wha solopito o tau aru manga le fontanga al parlemene wa le mawhai e o na wha awau se fontanga ina wale au sia le numera e te tau wai o na wha awau ngā ruenga le parlemene. E le mai ai o le fontanga le tai au na whātu wina e le whionga le tamai tai pāremia, le lafo ina ia suia le teimi o le fontanga le awauli e le tūlai lua. Pitai, na o ane le tūlai lua le awauli, e le iai ni sui o le vaenga le HRPP, whatasiai manisi o sui whai pule na awai, ma e le a toa se lua se fulo sui whai pule no fuia no foa, ma whaia e lo le lafo le whionga le fongfitalai le mota, e rei tō le pōle fontanga e le tūlai valu i le fiafi. Taru ai o mai tau atu no foa e leo atoa le kua mo tātou fontanga. Ia ma o le whaua sa wali luas fu minute i teime tau la mata tātou fono. Ia le mai tau atu e leo lava mai tō tele. Ia o le mele o te whasisila tua le tātou mauta. O le a to tolo tātou fontanga e tūlai walu nā nei, e tu sama tātou lafo, a le a tātou maro lo nei taimi ona e leo atoa le numera, foi numera e tauna, amatari e tātou fontanga. Na langolangoina e le whionga te tai o le atunu le lafo whātū, ma toi tā ape ai le parlemene le hau ouli, ai toi wha wawina le fontanga i le valu i le fiafi. Ua whamaunia mai e le whionga le minista fau o le atina e o le miliona tāla le whionga langa ai ati atu auto funga. E le o Iese sui ngai sui o le whonu whaatonu o le miliona tāla. Paua le suinga le mo ye ka okongi o malfunga. Ni koe ka whiengi mea o le miliona. Ma al mele whakele mabe. Whasoa kupe mo le akinga ingo. Whawhianga malala whanga. Pawanga o mga o faalu kupe mo le aku ai nisi swinga oi so no langa aia o le fianga ia te no o talie le kampeneta sana tu o lalon tu inatu e fatu mawina pea sui o le komiti o lo o iai o na lona naunga ia awane i to ale ati nae o na ele o toi ato se tausanga o lo o totoe au lea ele i mae a se le ni pei o na folafolaina. O sui o komiti e au fiai mulipola ana Rosa Ale Mōrio le whionga la auli le wate polante vau Fosi Schmidt, to e lupe po muninuku o na Semo, le minista o tupe le whionga lautumuia a fuawele se va ai, le sui palemia le whionga tuala Josefo Bonifacio, ma le whionga le minista o Tinama Tamaitai a Tinau Nuu Manga Fisotai, o ia foi leo le teitei fono le komiti whaafoe. Le whionga langa aia ti atu autu funga. O loi le atu noo le te fono le fono fau tangata sa moe au kilani ni usila, le sunga to filau Ted Stanley, ile aunga ilona mata i tuwina matalo sia whaiva o ni tong fitinga nga ili ngase a malo wa iai ili te minei, bei o na ia tau nuu mai iai ili aso lua na amatalia ili fontanga le panemeno le neito sanga, e leo toi pōma le eilo tātou wa te nuu, wa mai rua ina le whainga malo lo tu la i le foe, ai manatu tō filau. O whasa le launga lunga o peng te wha i langi, inisi o lei tio i atunu i whafo whapena fo i Samoa, o le mamalu le atunu e wha alio la tu finangalo sa o loto i lunga o peng te wha i langi, o se tasi leo vaenga e wha mamafa ina i lana ia whautuanga, wa whaisi mamafa te leo la fonga, ma apo i ei tue wha tupu tele nai le vevesi le atu nuu. A wai tue wha manatua i le atu nuu ma le au wha salelau. O sa mō le atu nuu na tupunga o mamai i le ainga e tasi. Tautua nā ma tātou linga ngana ia e mawai wha o lo atau al tātou o tinu. Ia o tātou o tasi o sa mō o le ainga.
I le mawhai o na pe o tupu nei vai tau. O na o social media ia tātou mai whafo, ia misi fo i nei i Samoa, ia whautuanga lava, ia maurango, ia tātou tāpua, ia tātou whainga malo. E le hanga fo i tātou so na lafo aso i tātou whainga malo. Le hanga o tai o le tunu, ia e te roa o mātua o Samoa na e ola tuai. Ia e tumu tangata i whaaloalo, ia e watu e se roma le tunu. Ia lala leua anga i mai ia fato fala inga fape ia ele manuia se falongo au Samoa ia New Zealand ia tapua i mai Sab no to filau e la te leono se fulu ia sui au wai po wa restala o le fono fo tua tangata Samoa au kilani o lo ngā lulue vāwāla la ta marikon sulo Samoa New Zealand e le so tango mata opu tau tangata Samoa le whai unga leo telefo mai Samoa mo le ni aso Family tele le tue fo fonga la fenga iai fa soi foia. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tali il tele o aso Sao no fo pe matatalo Ei ai se taimi Sao se aso Fa tau nu ai O lo manao I se fai fua Mai le atua I tiu te mawhai Uai a fua O ana mea lofa Nā mo i taua A o le wha maoni E sili o na taua E le atua e Pa manu i a mai Taleni ua maua Wa e poa i mai O whaamanuianga E malino ai o la uwa ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai Taleni I te ngalue ai Ngalue magosi au Ale wha vai Te taimi le lumanai O le afua mai Lou wha maoni E te manui ai Aua e te whiu Mea whaingata Awa e te wha longo tinga Lalu e puno ai E tau ia e taua Ao le wha maoni E sili o na taua E le atua e Pa manu i a mai Taleni ua maua Wa e poa i mai O whaamanuianga E malino ai o la uwa ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai O te whaamoe moe I le magosi e te au mai E le atua e Manuia mai I taleni ua maua Wa e poa i mai O whaamanuianga E malino ai o la uwa ai Te whaamao
Olo e whaafonga mai pia Samoa. Ia e alai lau whaafonga tāpua i mai te tono o maota, mau lawa. Ia po te tono fo i olo whalwhainga luenga, a o te tono fo i olo tāwale. Olo whaawawa te pēa le tautua, whaiwhai pēa le si ufonga o le laumua. Ia a wālawa mo oe i le nei lava aso, ia tui whawhiloa i whatalo whātu. Malo lava, malo o aunga luenga o lo whenga ia i mle nei aso. Ia e wātu ale wha malo o le tātou por kalame. Ua tulai mai le taimi lua sifuru minute o te arai le sefulu ma le lua. Ia o nā ua mai e o nā tue whaasala lau i nā atu. A tātou talafou, ia e pēna tāpina ina le vasenga o talafou. Tala mai Samoa, ia whapefu i tala mai lau whanua o New Zealand nei. Ia lava pena o na whaawa o pēre tautua ma tātou mafuta. I lunga le tātou ala leo, i lunga le apio fōlinga, le YouTube, lunga o le app, ale si ufonga le lau mua Samoa. Ia tu mailo a au, tu watu lima, tātou e whata lofa a watelu ese. Au hatelu ese a mau mai pele nila no leitio ina. Ia awhai nai te mai moa i lunga lau TV. Ia vai foi oi eso ona mai moa TV ia lai ngalo na faisi putia lo matua mantoe ina e whaftai lava ne mafuta mai ai ole atatu mafuta tu lava ile ne awa uli na ia tatu musika e fonina le e taito loi nai oi a mau fe au nai te whenga iai ia matau whafango ai oi lunga ai a fo ia e tile i tu lunga a o leo o leva na tia le awa uli lava le nā moe io e ia o reisi foi tu. Iu no foi tātou au onanga por kalame, whailoa, whalauloa, whafiafia, o musika, i o whautuanga. Ai whamamai a tāle tula e tasi. Ia ona whawhongala ia i se watu fo isina mea tau mafo le mafau fau, food for thought. Ia i funa le manai ala tau same, i le lunch, ma le morning tea, mal koko laisa, mal pai, ia e salami e tfo isina me tau mafau, tau fuina, na tau mafale mafau fau, ia tulo, ia na wha sasola taila, ai fo se minute, ia o omi atu sina tātou fesili, folina le wha tuptopi wha vave, wha fiafia i tātou, ai mau ai lea onga ma lea ngā, ia ai wha fonga mai bea le tautua wha wau, si fonga le lau mua, pori mga wha talanga milo mo oi, talo whalawa. Please, Mr. Please, yeah. If you know what I mean, I don't ever want to hear that song again. Please, Mr. Please, yeah. Don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, Mr. Please, yeah. If you know what I mean, I don't ever want it.
Ia o le si whangamalia le nā, o le sunga ia aniseto whale moe. Ia, ma le pese o whainga o ina, ua misi le waa. Ia, ua misi le waa. Ai tātou te leilo po le alenga o le waa. O le teimi ua toi luas fulwha minute o na tāle o le July tasi. Mai le tautua le tātou por kalame, ma le tātou ala leo le si ufonga le lau mua. Ia ma ua foi. Ia inisi o tātou tau a inga. Ua ufitia i le au pongi sā, ona o le wala au pa ia le atua. Ia ua motu le soa, ua ngotu le fetua au. O le finangalo ai o le atua i le ai se tasi na te seua. Ia o le tātou ala lava le tasi i le langi. Ia e ala i le wala au pa ia le atua. O le alai manatua i le tātou por kalame. Nisi o tātou tau a inga. O te fia langona fo ia le alofa, ia maletinga alofa. Inisi o a inga o na umatu fale lawasi inisi o lato tau a inga le na vai aso. Ia o lo whapena fo i lea a inga tasi. Ia o lo iai fo i a inga whaanoa noa i le mototele saute in Wakago se tasi o tina matua. Ia le ngata fo i lea i le nei lava a inga tasi. Ia o lo whapea fo o na iai le loifafonga malingi. Ia ono se tasi fo i o awhawhine, o se uso, o se tinata lavo. Ia o whapea o na amielo na soifua. Iai malolonga i Samoa inisi o fuafuanga whale kalesia. Ia maolo sauni, lona tino maliu, e moli mai te tono New Zealand, ale o Wellington nei, ia o Ausitalia. Ia e manatua ai fo i male. Loto file mo, lato umalava, waile o maua atu tato por kalame, lo ia ele lau fafonga, malingi ona o le wala aupa ia ele atua, o lo whaapea ona whaafongafonga mai ma ua mau le tautua le tatua la leo. Watu le anganga, ia le anganga, whaamawhanawhana, ma le anganga whaamaise o le atua. Ia, e ala ila na wala aupa ia. Ma o le awatu e loa le vi inga ni o le atua, mai le ka le sia me to tisi i Samoa, mau i mate o mai Yesu. Ia watu i hui whaamawhanawhananga, a le tātou por kalame, mōna i o tātou a inga oma, i le tafa o New Zealand nei, ia whapea fo i le kelope o lo maua mai le tautua, e ala tua i whaamawhanawhananga.
e mole atoa lo faanga il mafananga ile sunga le tausimtanga luenga sunga ya fuapau ma le president le auso fa befo ile matua Kuresa family ile snoti sauti mai le tanga luenga in Wakago ya fa befo lo faanga mole tina matua ya asinati ma ale tuo le no le alai tu mua tuua ia naulo mafuta mai nā i le motu malulua kalai stete. Ia ai mai se fo'i o lo faanga i le Malo family i nei Wellington. Porua ma Wellington. O le taimilu o le wati o le watua sefulu ma leo no minute o na talo lea o le itu lai tasi. O le vaenga i porurua le taiminei ia e ui lawa ina susulu le la ia e olo angiangi maali e mai ale savili li potia fui mai le tatou li poti o le tala le tau le tamai ia e eina i taimi o le awhapena o na aua oa nisi o i tūlangi. O le maualunga o le vevela whaamawina i le taiminei, lua se fulu ma le tasi i Tigiri. Ia o tala nā le tau, whaalaulo atu i nei porurua leo lo ia le tātou ofisa au tū, le siufonga le laumua. Ia manatu o lo malu li i pēla u whawhonganga Samoa, po whea lava se ai nei o Aotearoa o lo e whawhonga mai ai. Ia tau ia ina malutia, iai a ao malutia o tau malawa i a ao whaolo leli. Nā mo i tāua, a ole wha maoni, e sini o na tāua. E lea tua e, pa manu i a mai, i tā leni ua maua, wa e poa i mai. O whaamanuianga, e malino ai o la uwa ai. Te whaamaoni, i ngā luenga uma o te whai. O te whaamoe moe, i le magosi e te au mai. Taleni I tenga lue ai Nga lue magosi au ale wha vai vai Te taimi le lumanai O le afua mai Lo wha maoni E te manui ai Awa e te whiu Mea whaingata Awa e te wha longo tinga La lue uno ai E tau ia e taua A ole wha maoni E sili o na taua E lea tua e Pa manu ia mai Taleni ua maua, wa e poa i mai. O whaamanuianga, e malino ai o la uwa ai. Te whaama
moe moe I le magosi e te au mai In the corner of the bar that stands a jukebox with the best of country music, old and new. You can hear your 5 selections for a quarter and somebody else's songs when yours are through. I got Ua tusful minuti na talo le July tasi. have my friends around to help me ease a pain. Ai batsu fa malo mal fa ftai mo na ya tatu pa anga. O lo fa pea ona a fa fonga mai. Wa alu le atu ilunga tatu masini ai tuai leo o mata fa malulu atu. Ya, lo fa atu mo le tinaya sinati fa ftai a le fa fonga mai. Anga atu tatu fa talo fa ina ya kilani. Mai pa anga ia le tina matua ia filoi pauli lo fa fonga mai nai ora huhu. Yo e talo fala tina o mai oe. Le leitele fa filo ia tu ile toma ita ile o lupe. Yo e lupe o lupe mai au kilani ai fo ima le lupe ina I le toma ita ia lupe mai ina le motu le o funga o matala the garden city kala estete ia fa aftai lava alofa tele atu mo auto ia toi fo I mai le tato fa ta alofa la tu io lo saure la tu fe auto sto sia I sele site kana lo sile le au ala mai ia fa aftai lava le lang mai love you all, thank you for your support. Ia ai le fangaloina lava le malo la tinu le na vala au mai tato fa soa tato faso vo ile o le atso fe va ilia e leo wato ya e mai lana onga a matali le asalulu nei fa taitele atu I nai faletua ia masi sunga le polinu o porurua lua po I o le navala mai loftele moto ia e mai se vo I o le fatalofa mal fa malo I tato tina matama matutua uma ia o lo fa fonga me na o le tei loa lai pa o mai lo li tio I o ia na fo ite sila I lunga le TV I o I lunga lau TV I o ia e fatalofa tia vitaliano pulaa ia fa aftai lava ia lo fa fo I mo lau songa Ia pape foi no fafilo ia tu ile au salvo malosi au malanga malosi le na faila tu so au salvo le atu plan salvo ina le ora huhu o tahuhu au kilani le lo tele lo fa fonga mai ma mai la tu au tusi ia malo lava le va o I svai malo lava mo tu maftanga ma tala fia ia ma fo tala fia fa aftaya mo le o solele I o mai malo le malanga Was his song, but it's over. Please, Mr. Please. Io, eva mai pese please, Mr. Please, say don't, wailo. Wata wala minuto na tasi, ia awina tu sina wale wa umala o meta usami o le awauli, uma foia na faainu le vai le lo matua ma le toe ina ma na fuala au, ma lo siere tino. Ia ona luatu loa lea o le tātou meta mafa mole mafau fau. Mai le tautua le si ufufonga o le laumua. Tātou ewa ia wa e tālo le lua uma le tātou tautua. O fwina I ngalo stand by mai o ma o mea tu stafisili e fwina le whaafiafia ai oe. Iona e wala au mai fwile mai lau tali na se. Ui, ia lewa toi alo atu me misi elvaa, whaatali la pese atu ia le sina le a vele. Ia lea. Ia siva mai la ia.
Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau moa mo le nei au auli. E a matai le pōle a solulu o ana nei leo na suia le sao whaatulanga ina o nisio awala a matatu i le State Highway lua i Wairarapa ma e wha mai aina ato o tua i le asomo mua i o lai. O tau mau le whainga malo so whaatase le National ma le Act e toi li liu masui le whaititing o le sao awala ia na whai e lalo le whainga malo a le leipa. O le isi lima masina o lumanai, o le awhanga solo ina toi whaafo i le mea sai e le sao whaatapula aina o Taavale, lea e maua lulunga atu na ilo le swinga na whaia le taimi o le whainga malo le leipa. O le isi lima masina o lumanai, o le awhanga solo i le fesuia inga o Northland, Aukilani, Waikato, Bay of Plenty, Kispan, Hawke's Bay, Manawatu, Whanganui, i tū malo Wellington, Canterbury, Malivainga pito ilunga le motu i sautei o le a whaataunu o ai nei suinga. O le pālemia Christopher Luxon whaapema le minister fo mo whila awa inga, Chris Bishop na whaia le fola sanga i le tae au ana leila. Ua whaatonuina le SPCA e tatongi i se tasi na ngalue ai, le lua se fulu afe tala o se taui. Whaapea ma le iwa afe se lau iwa se fulu lua tala o tatongi na le imaua. Ina ua maua le pulenga mata upatanga ta whaingaluenga e le isa o le awala na tuli ai. O ia o se tauki soifua mo mea ola mana whaingaluenga mo le SPCA mo tau sanga i lima. E au fie matofinga ta itai. E mulmuliane ua tuli ma le ngaluenga ona o niami o le tala whianga i onga onga. Na ta ua le SPCA e le iwhaia e le si soifua ni whaamaumongo tonga fitinga o mea ola na iawa aia, mai le iwhaia fo ini tonga fitinga i le talinga o se ta iwhawe peo na whaatulanga ina ai. E le paua io ni tua inga na whaia whaasanga i le tau si soifua. E lata i le tasila masina mulimuliane e wha o atulap ta inga tustusia. E le tau si soifua manise o tuunga. I le au te lenga o le mata upu na whaalia i le sui il pulenga. E le isu isu eina ato o tua i le SPCA tua inga. E le itu ina atu fo i le tamaita i se lisi ato ni tonga fitinga whaapitoa, ina ua mai ona talanua whaalua malona pule. Sa ta umai e na whaalua whesasi lona mawhau. Po awa i la au mawhala au tonu i na talanua anga iai. E pe ua mai a foi ona whaia sei unga le mta upo. Na ta awere sui al pule nga mta apatau ngānuenga o tala whea ngai le sala o nei le lava whaamaoninga o nisi o tua inga. O le alumia tele o le whale mo le Pop Eyes i Lower Hutt, nei wai lawa ina wala au le vaenga i whaasosoina le wheo inga Taavale lungo o wala tele. Se i tau whaise fufuanga le umio laina o Taavale, ua poloka i ma le awala tele. Ua wha o atu ni whaasea se lua tangata lau tele. Mo ua wha leo fo ise popolenga o se tasi o le pulenga noo. I le saunga le mo tangata lau tele mafua ona o le poloka o awala. Na ilonga ona lau wiloa le whale inga fou. Ina ua tatala lo na lala i Lower Hutt i le amatanga o le masina nei na laina mai e lava tangata mai le tolu lwaveao mai le itoe motu lava le ngā solo i aio tangata. Na whisilingia nisi e le leitao New Zealand pe ai se ai fia i le moa le Pop Ice ai o la lātou tala e sili atu nai lo le KFC e lenga oa ai manuti. Wau sange mato ngao ngao au whai ngā luenga au whaapopo inai ona le tali eina e au nanga fo mai ni singa se fo e fia wha ngā ina a la tau tua. Sama wai saili linga le University of Victoria i Wellington o le tolu ono pasene o au nanga fo mai a inga sa le toi tali eina ni si tangata fo. Na toi resta latu i le lua afe lua wha. Masa pito silo na fia ni tu malo i le vaenga pito ilalo o le motu i matu Northland mani vaenga o le motu i South na whaalia Dr. Jackie Cumming. O se tasi o tusitala o le saili linga, o le toanga o ngao o awhai ngā luenga, o le mafuanga au tū lea ua lea talia ina i fō mai, nisi tangata fōu. O le to telefo i o fō mai, o whaasolsolo atu i tau sangai malolo tū mawai mai ngā luenga. O whainga tāfo i ona sa ili ni fō mai a ngā lulue. Ino oitua, whainga tāfo i ona so e ni fō mai au nanga i a wha o ngā ina e a inga, o na iele e se ngō tutongi i le vāo tau singa i whale mai, ma whaala putuputonga i tua. O whaapopo atu ma le minister o le whaatao lau langa le tamao ainga Nicola Willis i si ufofonga mawhina ngalo le māloina i a sanga ele moni minerali peita ina whaalia le tua ngai o se me ua whaalafi le moni a lato fuafuanga tonu
o lo o iai. Na whaailo le malo se whaanaunanga e whaopopoi nai le elinga o le ele mo ni minerale i tutono New Zealand. Mai mo umia le te leo se ngai oinga te tau na whaia le malo i le tamao a inga. O le vai astalwaina whaaleo i le pālimia Christopher Luxon i lana saunoanga whaaltau sanga le State of the Nation speech. E whaapeo le elinga o le ele o se tasi leo awala e whaatao lao le tamao a inga. Ana Sauno Willis e te tau tangata New Zealand o na loto matala i lea tōlanga. Na ia tā ua fo'i. Paua lea o le te pataula ia Australia malona mau o loa. Mai masani o na talano atu tangata ia te ia. Pe ai se ai te lea tua iwai la au mawhala au motonga fitinga e anga wa ai ei tangata Australia. Ai se ai wawe atua le whaatinonga o nisi o lato au onanga o le soifua maloloina na ilo New Zealand. O le tali o na isili atu lo lato mau oloa na ilo New Zealand pe o na Sauno Willis. O lo tatali e se sauno ngale minista puna o Shane Jones. Ele asofa Riley Waihe o sea ai e ilo na talawa asolopito le lata tele ile elinga o le ele moni minerale. Ua whaiasa i linga leo le Waitafi o le Heart River, mo se taule lea walua maasina talu o na leiloa. O le taimi muli na vae Thomas Pasia, lua walu tausanga le matua, o tafa o le alalau papa o Ewan Bridge, i lunga le awala savali le Railway Avenue, hanga i atu pitone. I lea so lua se fulu whao no vema lua afe lua wha, na ta uele leo so isinia Martin Todd. E lana mumule o fulima umi o le taule lea na ofu, i le taimi na leilo ai, ofu vaila nuli, o lima se vaila nuli. O lo popole lo na ainga whaapele o leo e whaatitau, ilo na soifua lau le lei, fauto ina fo ile atunuu, ina ia longo ina leo pe a o sila fia ni whaamatalanga, e winga ia Thomas, ile numera tasi o lima. Sale i mawhaiona whailo i atu le Presidente o Kiribati, tāne tima amau, i le Minister le vai whafua New Zealand wawa samana i Winston Peters, o na wai se whaatasinga tele ua mai o na fuafuaina, e pe o na whaalia se Minister le Kabineta i Kiribati, na whaalia Alexander Tibo, le Minister wa ongal whainga malua maamau i le Radio New Zealand Pacific, e tā ua le whaailoa o le sao, ina ua whaamau ni e Peters sina whi ese a inga i le vau malo e lua, pe o na lipoti ai, o lo iai maamau i fiti, o la na sia singa whaale malo. Na Sauno Peters, e le mawhaiona tāu mau New Zealand fisosani tau tupe whai pea, mo Kiribati, ina ua tolo po bele whaataunu uina ni asia singa se tolo, ina i masina ua tona i atu, na tā oe so upu mai lau fisau Peters. Sa ele whaamoe o le asia singa mua le al sui palimia New Zealand i Tarawa, ili sinia malilima tau sanga, mai masina ato whaatulanga le tau mawhainga, pe tai na whailua mai le whainga malo New Zealand, ile vai aso mua o le i whaataunu ule feilo inga, e whaapea ua lea wanoa maamau, na whaasisila le ofisa wa vasamana ia, talo ai ono le lava fsota inga tulanga whaupufai o malo, o le uto ilo ai au te aroa lana polokalame tawati na e Kiribati, na Sauno Tibo. O le asia singa al sui palimia i Kiribati na tolo ile malo New Zealand ai moni ele ia wanole Presidente i Tarawa o na le whaatasinga tele ua umo na fuafuaina na tali malo ai le atunuu. Ua whailo le palimia e whaapio le a whaatosina le National i le whainga palo te le lua whelua ono i le whaataunga o Aseta. Ua whailo e Christopher Luxon o le ale whaatawina atu whale o le malo peitai o le atatala whaatala noanga ma le au palota. I le isi whainga palota o lo manai ma whaatala no le whaatawina atu isi Aseta i le isi paia inga. Na folasia le taitai o le Act David Seymour e tawala mai i lana saunanga le na whaia le asfaro i le taluai le State of the Nation speech. E mo umia le whaatala no le umia whaatuma o tio Aseta ai pe mana i le amata atu le polo kalame o au onanga le tau singa le soifua maloloina. Peita ina sauna o le Minister Fo, Simon Brown, o le polo kalame le soifua maloloina le atunu o lo whaatupeina le malo ma ele suia. Watu ina atu le whaala potopotonga mō ma whaala wala whaafosei se la pata inga i le atunu o na o se mui se taawale Mount Manganui. Na mafua ono se masini o le tablet na ilungo se palani ke sala aina ma mafua ai o na mū.
Na whaasilisila i se tusinga le Fire and Emergency New Zealand i lunga upenga of so ta inga le asoa na nafi. O le amatanga le masina nei na o atua ise wala au le au whainga luenga le vaenga tinei mu, ma whaalawe lawe whaafose i ise mua se ta avale, ma sa longo inai ila atau le mafua anga le mu, ona o se masina se tablet, na i te tono se ta avale na baka masulungia tonu lawa i le la, na ta awale au nanga. A sulungia le la masine yei ma au le lithium ion e mawhai o na vela sia maafua ini mu taipei o lea whaalawe. O le whautuanga le au nanga, au walawa ne i whaalalabe la aina ni masini po o ni maa, po o se isi fo ino whanga mawhai o na la talatai i le vevela. E iei nisi mātua o whea ngai ma le taunga tālu tonga whitinga o utu iulu o whanau, po ua taita ina se sefo i whaamatalanga le sao, wai ina anga i whaatino nisi me tutia, e le maasani ai e tusai ma le whaamatalanga Kate Ricketts. Le tangata New Zealand uianga o sina se pauta mua i le lalangi, e loa ngō fia i le iei ni utu. Talawai o le vai tau o le tau mawhanawhana e atili tele i le utu, mo uto i fo i tamaiti i a onga, wa manatu ai Ricketts, o le amatua ato i tele lava le uto i ulo nisi o whanau, i naiva ia solo manai, na matua leanga lava fianga ulo lana whanau i to'olua, e lata i le tolu tau sanga utua nai, i le tele o le utu, na ala iona ngau sia Ricketts le pauta o le Ice Pirates, na manu malo ini whailonga malo o whaatasi, ma o se pauta e longo fia i utu. Na ia tā ua e ofo i meta tia e whaonga e nisi o tangata, ma o nisi o ia waila au e mua i le pa o le ulo le tamai titi. Na whaailoa e nisi o mātua le leite o New Zealand, o le tau o tonga fitinga ua whainga tai o na tape utu, a e mai se lava pe a lena o le to tasi le tamai titi. Ma le tūlanga i le toi utu o ulo o tamai ti ini nai vai a songole moliane, na tā ua e se tasi tinai o kilani. E tu sama le lua se fulu tala i le tolu se fulu tala i le fangu shampoo, e tape i le utu, ma e whaapopo ina pea pe atoi utua fo i ulo o tamaiti, na ia whaalonga fo i le a o ngā isi tangata, e umane ua whaao ngā waila au e tape ai fli. A o nisi, ua o tipo o ulo a lātou whanau, pe tu sama le tolu se la wafe tamaiti le taime e tasi e tutono New Zealand, e a fia ulu le utu, pe ona whaalia Ricketts peitai, e le iwhaia i eise saili linga i lona tūlanga ta tele, o whina ngalo lea tamaita ina ia whaia se whaamaumaunga, ina ia sa ile le whaafitau le lea tunu o, masu e tonu lava vaenga o lo mo mea ina le fesoa soani. O le isilo i tau, o le whaafonga o ta ia la onga, o lo talo sanga ina i mātua ina ia tua lātou whanau i le whale, se ia a matatonga fitinga i utu o ulu. Na whaalia Ricketts whaapea ma Louise Robertson o se tausi soifua le mana Kates, o se whaafitau li lea mo mātua e whainga alwenga, mai le mawhai ona no nofo i le whale wa ai whanau. O le telefo i o a oa e ta usao atu lava, a whai e muli ia ta iala e umane wa le aimani tamaiti i le a onga. Ma ua ta umai ei le tele o le whaafitau li o lo o iai. I ta alonga, tele ta alonga whaavao malo a le au le wallaby sa au se tahalia i le nei tausanga. Ma o le au fie ma se ta alonga whaitaulia se tasi ma fiti e whaia le Newcastle i le asono i o lai. Mua i le ta amilusanga o ta alonga whaitaulia e tolu a le wallabies ma le lio na Britannia ma Aialani. O le ta alonga le whaia Newcastle ma le awa fiti. O le ta alonga mo i le vao malo e lua. Talo mai le taimina mana malo e fiti a Australia i le ipo la langi le lakapi i lua whelua tolu. Wa whaalia le whaia onga le wallabies, Joe Schmidt. O se taalonga mana ia telelea, a lomana ia ile ta amilusanga ma le liona a Britannia ma Aialani. Tala fauia ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le awauli. Taile tuale nei fo ia vano mo sa isi fa o pongo telefon mai Samoa o si mai elo fa fonga. O fatino le presidente le malona o ia folanga na o lato faifenga ngai malefio anga o vaiala a o iai ile atunu o ile fontanga malol tau pulenga sa uswia ia o kitopol tu sanga umawai lua felu se fulmalfa. O na uru le atunu o natali malo ai le fio anga o vaiala e pe ona tuina tu iai el fala putongo tangata ta fau mai mo mai Samoa e ngafa ma le whaafeilo e ina o le au malanga.
O le fiafio le so lulu le vea so nei, e malanga ai le vaenga muli muli le au malanga i tolu se fun male fitu le fio anga o vawala, le ua wala au lia wha apitoe le malo na uru, e wha tasi atu i le wha manatuino le lātou tutu o tasi, le ai wha tau te le aso tolu se fun male tasi o le maasina le nei po le aso whareile i le wha ai ungo le vai aso. O le au malanga a tolo au fia i le li tau o le fio anga, le fionga a ta whae ono le vasa, ma patu Dr. Paniani ma le ona whalitua, o le sunga le whawhengi a Yese Uele ma le whalitua i a sia ea, whapea foi le sunga a manongi a manu e tuale, ma le au televou a vaiala. O le au televou a vaiala, wa lautongia i nisi o whawhia fianga le tuto tasio nauru. Mai o se ata le leile o folfolanga, na whaia ele au malanga nauru a o iai sa moi lea whelua inga ma le fio anga o vaiala, e iai le wala au lia le nei, e pine ai le so o whaatasi ale atunu o nauru, ma le fio anga o vaiala. Ma o le tali wala au lea le atunu o nauru, i le tali malo le lei, ale fio anga, a o iai sa mo nei, i le teimi o le fontanga te tai o malo le tau pulenga. E vato ato e taliu mai le whainga malanga, i le aso fitu o Februari. E manatu le atunu o se teimi mua nei le tala whaasolopito, o tau aru manga le fontanga al parlemene, wa le mawhai e o na whaawau se fontanga, ina wale au sia le numera e te tau wai o na whaawau ngā ruenga le parlemene, e le mai ai o le fontanga le tai au na whaatu wina e le whionga le tamai tai parlemia, le lafo ina ia suia le teimi o le fontanga le awauli, e le tūlai lua. Peitai, na o ane le tūlai lua le awauli, e le iai ni sui o le vaenga le HRPP, whatasiai manisi o sui whai pule na awai, ma e le a tose lua se fulo sui whai pule no fuia no foa, ma whaia e lo le lafo le fionga le fongfitalai o le mota, e le i tō le pō le fontanga e le tūlai valu i le a fiafi. Taruai o mai tau atu no foa, e leo atoa le kua mo tātou fontang. Ia ma o le whaua savali luas fu minute i teime tau na mata tātou fono. Ia le mai tau atu leo lava mai to tele. Ia o le mele o te whasisila tua le tātou mauta. O le a to tolo tātou fontanga e tulai walu na nei, e tu sama tātou lafo, a le a tātou maro lo nei taimi ona e leo atoa le numera, foi numera e tauna, amataria tātou fontanga. Na langolangoina e le fionga te tai o le atunu le lafo whātū, ma toi tā ape ai le parlemene le hau ouli, ai toi wha wawina le fontanga i le valu i le a fiafi. Ua whamaunia mai e le fionga le minista fau o le atina e o le miliona tā la, le fionga langa ai ati atu au tu funga. E le o Iese sui ngai sui o le fono whaatonu o le miliona tā la. Paua le suinga le mo ye ka okongi o mulfunga. Ni koe ka fiengi mea o le miliona. Ma al mele fa kele mabe. Pa soal kupe mo le akinga ingo. Pa fianga malala fanga. Paua nga. O mga o whaaru kupe mo le akinga. Ai nesi suinga o ye. Sau no langa aia o le fiafianga ia te no o talie le kampeneta sana tu o lalon tu inatu. E whaatu mawina pea sui o le komiti o lo o iai. O na lona naunonga ia awane i toa le ati nae, o na ele o toi a to se tausanga o lo o totoe, a o lea ele i mae a se le ni pei o na folafolaina. O sui o le komiti e au fiai mulipola ana Rosa Ale Mōrio o, le fionga la auli le o te polante vau Fosi Schmidt, toi lupe po muninuku o na semo, le minista o tupe, le fionga lautumu ia a fuawele se va ai, le sui palemia le fionga tuala Josefo Bonifacio. Ma le fionga le minista o tinama tamaitai, a tina nuu manga fisotai, o ia foi leo le teitei fono le komiti whaafoe, le fionga langa aia ti atu au tu funga. O loi le atu nuu le teitei fono le fono faufautua tangata sa moe au kilani ni usila, le sunga to filau Ted Stanley, i le aunga i lona mata i tuina matalo sia whaiva
O ni tong fitinga ngā ili ngā sangase a malo wa iai ili te minei, bei o nei e tau nuu mai iai ili aso lua, na amatalia ili whoontanga le pānameno le neitau sanga. E leo toi pōma le eilo tātou wa te nuu, wa mai lua ina le whainga malo lo tu la ili foe, ai manatu tō whilau. O whasana launga lunga o peng te wha ilangi, inisi o lei tio ia tunu i whafo whapena fo i Samoa, o le mamalu le atunu e whaalio lātou whinangalo sa o loto i lunga o peng te wha ilangi. O se tasi leo vaenga e wha mamafa i nei lana ia whautuanga, wa whaisi mamafa te leo la fonga, ma apo i ei tue wha tupu te le nai le vevesi le atunu. A wei to e wha manatua i le atunu ma le au wha salelau. O Samoa le atunu, na tupunga o mamai i le ainga e tasi. Tautua nā ma tātou linga ngana, ia e mauai whaolo a tau al tātou o tinu. Ia o tātou o tasi, o Samoa o le ainga. I le mawhai o na e pe o tutupu nei me nei vai tau. O na o social media ia tātou mai whafo, ia misi fo i nei i Samoa, ia o whautuanga lava, ia maurango, ia tātou tāpua, ia tātou whainga malo. E le hanga fo i tātou so na lafo aso i tātou whainga malo. Le hanga o tai o le tunu. Ia e te roa o mātua o Samoa na e ola tuai. Ia e tumu tangata e whaaloalo. Ia e watu e se roma le tunu. Pio lala lea leua anga i mai e ia whato whala inga whapea. Ia e le manuia se whaalongo. Au Samoa ia ni sila ia tāpua i mai. Zap no to filau, e la te leono se fulu ia sui au waipo wa restala, o le fono fau tangata Samoa au kilani. O lo ngā lulue vāwāla la ta marikon sulo Samoa New Zealand, e le so tango mata opu tau tangata Samoa. Le whai unga leo telefo mai Samoa mo ni yaso, whamani tele le tue fo whangola whenga iai, whasoi foia. Ua luas fumalfa ma le afa minute ua te ainele tula e tasi. Manatu o lopo pena o malua li pea lau whaafongana Samoa. Ia wafo le tautua whaawau a le tātou proklame o le mai le tautua le si ufonga o le lau moa I Poroane. E whamoe a tāne tula e lua I ona mai e leo le tātou tautua, mai lunga o le tātou ala leo. Ia o teimini nei, ia o a tātou musika, o whaalau I loa, o whaamanatu, ia o nai whawhiawhianga foi, whawhiawhia. Ia o teimila nei, ia ra watu sina tātou 2 minute lea, sina mea tā mafa mo le mafau ia walua mai atu ia taringa sua le auli na fule a e alo atu I lau afternoon tea ia e whaataritali ai le tuua mai o le whanau mai alatu wa onga.
Ai avatu fa maloma fa ftai ina yo tato tina matama matutua leo lo fa fonga mai tono mo sa malawa miso la to lo o fa pena na fa ta otsolia il falefu ya ona o ngase ngase le tino ile o maua to suafa ya o mona yo tato tu asinsina ai leo te lo fa fonga mai moli atoa ia lo faanga i le tamama lolo ia ale pale lei ia whapea fo'i ia le whaltua ia salauta o le fionga ia o whangalilo song ia paese ia whapea fo'i le tamama tua ia taule alea usumai si o ne taule alea mau tātou tina, ma tamama tutua o malawa, ia lofangia le atua, ia lango malu atu i o tau mawhatianga tinga, i le whaangaloina lava o tau, le anga le nao o tau whaafonga mai, ia mapo lava le whala ma tāpua i mai, ma moni atu lo whaanga o le Samoa Capital Radio. Whapewha i lo whaanga mo le fionga i anga ma le mana ma le whatua, whaftai mo lo whaanga, tā lo whalawa. O ina tau ia lo whaafonga mai lungo le tātou YouTube ma le tātou paanga ia ma le apio fōlinga whaafitai lava le mafuta mai tātou paanga ia Sina leo. Thank you Sina. Ioi ona wawawele alu watu le atu ilunga le computer lea. O le tātou Sina mea tā mawha mo le mawhauwhau e whapea. O mawhauwhaunga e le lei. E wha mai maua i fua lo malosi ma lo malosi. O mawhauwhaunga e lelelei. E wha mai maua i fua lo malosi ma lo ufo i malosi. No inga, wha mai le me tau mawhala mawhauwhau. Negative thoughts are a waste of precious energy of yours and mine. O mawhauwhaunga lelelei e wha mai maua i fua lo malosi. Te mawhauwhau iai ala e tele a isi mea sili e wha halu i elu tā malosi. Lona winga. It don't. Ahua e te whaawaiwaia oe lava. E whainga tā tele le tama whai whaafiafia ta ita ma whaafiafia oe. Alo whamele sina mea tau mawhole mawhauwhau. Ahua, o mawhauwhaunga lelelei e mai maua i fua alo malosi mo tā malosi. O se tuuli mātua le mea tau mawhale ne asu. O nā mawhauwhaunga lelelei. O se malosi wa mai mauai ma wha mai mau ai a te oe, ma tuu ai oe ini o whaalongona vai, ma sanga vai ai a tā ua ma ngao. E mawhai e ia langona lelelei o na whaafefe ma tāo fia tā ua i le tau mawhai e si iti hatu e seisi la sanga lelei. E mawhai fo e langona lelelei ia o na tau mawhai e tā ofi tā ua mai ngā luenga. Mai awa noa whaalea o onga, because of all those negative thoughts, mai mafutanga, ia mai si lava tūlanga whapena. So negative thoughts, the food for thoughts, will discourage you going for promotions, for jobs, for friendships, adventures, and opportunities. Ai e mawhai foi ona e liliuina ia mawhauwhaunga vai ia, e a vea ma mawhauwhaunga malosi. Positive. Ai ua whautua mai se tasia li tu stela lau loa lava ingo ia guru sting. Whamai ia, quote, if you attach to the negative behavior of others, it brings you down to their level. Winga ia o ngā fo i mo tātou le whānau, ia mo tātou umai o ngā fo i a te au. A whai e te pipi i atu i a mionga lelelei, ma mawhauwhaunga lelelei o le isi, e au mai a ia o i lalo i lo la tautu langa. Ia. Le whanau, te loa nai bufia ngai o tau ma le toia e ina o haonga ili nei tau sanga. Aina o sina whaamanatu. Tama ma le teine haonga, e lu itau ai lo wola o ina, e le whainga o fie, tele i o lu itau i whasanga i ma oe, au tatu iei i suinga o le nei o langa. Ioi, ia wai tofu al tangata ia malona wha amoe moenga, ia ai tuu atu pea i au tafa. Ia, o sina mea tau mawhana mo le mawhauwhau ma le tau tua si ufonga lau mua. O wani a vea i fo ina langona vai e sanga wha vai e a tile oi.
but you can turn that negative into a positive. O le ata atu, la pese atu le aonga le a kolisia malu fau, ia e wawai e foi ia foi a wafo ia tātou musika sui whiwhiloi. I mato e watu e le whamalo, ma le whamanuia i nei whanau le wa e ala tau aonga, ai le whaangaloina foi, ia sunga ia li i matama i tai whai a onga. Whaftai mo le a o ina o whanau o le atunu, maua pēlau malosi, maua tomai, ia wālava le a o ina o ne tātou whanau, ia usimali whafonga Malua Folk College. Ua savarvel mai tato Jamie Samoa o lea wato e lua sifu male lima male
afa minute. Ia ona talo leo le tula lua tale lua ia na fa mai alea o le tautua le si ufonga le lau moa. O ha mai ole nei o uli. O ha mai le tau ina le tau pisano ia fa talo fa tia tātou pa anga i la tau o malawa ia woi o kalisa o le tātou lisi. Ia a fa fitai lava fa fonga mai lo fa atu po kalame mo lau sunga. Ia a lelei o pese o voi tātou o pese sui fefilo ia o si pese tope ia o si pese fa solo mafaufaunga o si pese fa atua o ilonga mo lava na fai Facebook ia o lela o malitei me piki e tamai chale aonga ia o nei pese maali e fo i e fa ate ai le ngasu le nei aso tulo ai o lela au na ia tu tātou siri o le aso luas fulu ma le iwa le nei o le masina o Januari ma lor falau luas fulu iwa aso le tātou folaunga ma lor falau manu ia Samoa ai o le aso lulu la le nei o pa utonua ia i le aso luas fulu iwa fa mai ia le fo i lea fa mai le si o tasi toa i fa mai ia le whamtalanga o lo te lona fa sila fia o lo la solulu o lo la solulu ia ona ta o lo la solulu o le hump day hump day ia no winga o se solulu te le lo plan fa mo mala Paule le sina sama i mele o te lo le upule hump o lo le papa tua vo le al Camela Papatu al Camela le o ngā tonu o le Camela le esta mai oso fo le nane le tau ai e tamai tia o ngai whanau o ngana white sila fia e tau le hump le o ngā tonu o le tu al Camela ia le whapela o whai atu have a hump day i whapia mai fo i se situ lole ngana have a Camela day le ai le te whamatala atu le hump stama i ia nai lo nga tonu lava o le manua o ngale o Camela le fia lo atsofa ale lai fa winga inisi i la solulu ale ono o mafola o tala ono le wa solulu ai si tatu va ilipi ai se hawa fa ingoi la solulu inisi wai mafo mai tono America o le hump day have a hump Wednesday solulu fai alela atu le 5 minute lea pe 8 minute tātou le 8 minute e te wala au mai e tātou numera wala au mai tātou numera lea i le tātou leina e maina tau mai pe e se awa tau ai ale nei aso lulu o le hump Wednesday matula te whai atu o le hampolo o ngā tutonu fo nalo le ilu papatu o le Camela le e si tama i mea pese oso pese tama i maunga ia e se hawa whai ngawai e mana ia fo isi i tatu i loa ai ia ta wha fia ai pi e se ala po tau ai mantua i 5 aso le vai aso aso ngafua aso lua aso lulu aso Sofia Soraile ale wa tau le aso lulu le o ngā tono ia na lawa matala atu tātou leina.
ele tatu wala au le sau matoe alu pe matawhewe. Awe te loto vai vai, awe te loto vai ai, whaahau mai lau telefoni. Yo le whaafianga lava, inform, educate, entertain, le tautule na ale si ufonga le lau mua. Au le taimi o le o tu luas funa minute o na tāle o le tulai lua. Whaafianga na mai le penina o sa. Ua tuasfruma valu minuti ona tahale o le Julai lua. Malo atu ia lātou lo whengai mga luenga le nei aso. I lungo awala. Ia whaamaloa le mataala ia tātou ave taavale. Ave taavale, ave loli, ave pasi. O ave taavale ia tātou taavale lau pasese. La iti. Ia lātou velo whaafonga mai lunga le uba. Whaftaila vale maa futsa mai. Ia manuia au tō ngā luenga le nei aso. Ai le leilo saunga le mu ia ai foi nai whanau na ole atu ua la toa onga ia ma ave le leik pasese fai wale lava le pasese wale lava tupesi o pasese ia whamangalo ia ima tu uia alu fale to e hoso foi le lai le siaso ai awe tai alu tamu fai ai tuli loa ti ua faina ai ta ua ai malo le ngalue la tu foi tono ofisa masos fale fainga luenga o loo maua malitau tua ma o loo whaafonga mai manuia lava lau ngā luenga ia la tu foi na loo fainga luenga i awala fainga awala ia mana tua o tau le vevela o le la ma le timu e malonga lue watinga lue lava ilunga o le seleni ea o tua 50 minuti o na tala le Julai lua mo le atu whaatai o no tātou taimi o le ai turi matanga o le uwhia ta mai tai o sina le tātou taimi e ia le wahenga le wala mai ia aia a o tifia ai fia manana o fia tali mai o te pole e sa o uma o le ala wala whaasoa mai e mana ia foi o ale mena i te iloa e te sila fia ia ele o iloa e mātou ai olo ia inisi i olo o mai ala tō tali lunga o le fia autostosia tula ia le olo le au ngā ele ia fautu atu ele sina meta uma fole mafau o te luto vai sa o ala utali ia le tele wala au mai ia le whaaftai le sa no mai nisi
have a hump day. Whamai lato o le aso fia. Whamai o le aso lulu fia le whatatau tonu e le aso lulu. Ia whawhitai mānaia. Ia whamai fo i lesi o le aso lulu. Le aso lulu. O le have a hump day. Ia o le aso le watu i titia umalwai aso. Wia. Titia sa o le tusama tali le sunga le malprokalame. Kiki sa o. Ia wala nalo le walau mai. Le lau le mawala price way loa. Ai o se vai le porkalame a o le solulu renei a solulu sfuluiva Januari i folaunga ai wala na foina le na o omi atu si tamai fesili lea ona o le wa solulu ia manatua lo masi fasifai upu le masani ia le te loa e fai ngaloenga ai se hello mai la wo fa malo mai ati oi fa good morning mai fa mai lo malantala have a hump Wednesday le lana o fai atu o le hump o le tamai Tamai oso fo i lea i le o ngā tonu maua mai the keyword le o ngā tonu o le papatua o le kamela wale hana i o le kamela ai o lea fasi laina na mafua mai Amerika i le Century Louisville dana e tausanga tasihiwa le ma fa mai ma faunga o la tau ia na fa upo le fasi laina le wa o mai ana le o tatsal no ai pe ha o la sorulu ona o tulanga ia e lima so vayaso lima so fainga luenga o le vayaso asongafua asolua asolulu asotofi asfaraile e o mai laila solulu o le o ngā tonu ale na o le vaiaso o aso whaingaluenga pila ia le sunga atasi Mari Ana lea e whaingaluenga mai i le aso ngafua asolua asolulu asofia sfaraile ma lo le le aso na imana sa o le aso lulu o le o ngā tonu ale na o le vaiaso whaingaluenga o le tangata ngalue se wangana ila tuia e o oval i le aso na imana sa Tusala ua whamailola ia le ona o le solulu le wa o ngā tonu pe ua excited tangata whaingaluenga lau sunga ia ma tangata whaingaluenga le lima se whaingaluenga le wa o ngā tonu vaias o lea la toi lua aso o lole le weekend vai ai matua i chacha ai ma whai au fika ma eva le wa o matu susala le solulu o le o ngata tonu it's like a pe o sitama ona ua excited tele wa oso lunga lau toto wa fia le la wa pe wa ma pu ai pe o le ma pu le o ngata tonu le kamela le wa fa pretane no le hump have a hump Wednesday la lena if it's awi pe le ftawi fa le ftawi tu silele o America lena Amesia ana le foto sa mai America but it's a nice little phrase have a hump Wednesday ioi fai fo nei kamela fai kamela malona hump ia wa mau fo sinei upu mana o le taimi Samoa o toe sfumalo mino jana talo le July lua mai le tautua le si ufonga la mua o le atatu watu stato musika have a hump Wednesday le toi titia uma e fa malo toa ia i lato o lo whenga i mga luenga se e mai le puni ala wa o Samoa o le atunu tofi e le o se atunu utaliola tangi le atunu upele mo lau whaasausaunga le ni vaenga le au li Samoa
Let's
Ua sawalwai mai tātou taimi ua tui lua minute ona tā leo le tula e lua. Ia e veia le nei lua minute o te fatu ese atuai. I oi fatu ese atuai na ia tātou pāanga. Tātou pāanga masani e tātou le tiu. Fa malulu atu e ese ale fa maule no ta alolo ai le patsen le e o tu suafa ai fa e le o le lo atu ai fa ftai te le lava le lango fa ftai lo fa anga moli mai mo le au fainga luenga ale Samoa Capital Radio oka watsale ma fa una fai tau tu fatu mu ye au mai o te le lo la po fatu mu e ave mo Mari ia po Ana ia po au te loa o Mari le sau e tu fatu mu. Thank you for tuning in. Ia maolea ua whaamai e atuai le tātou au onanga sa whaito o tele. O tātou au onanga o malawa wai i tala noa atu mātou I lunga o wālesi whaasalalau pe au mangarungalo le ea ai e tāpua I mai te tonu alo maota malau lawa. Hawa le upule ale atinu. E le silia le tai I lo le tāpua. Whaaftai Samoa. A vea lo whatau wa ai whai ma whangatau moli o le whianga le ipule I whaapea le au whaingaloenga a le si uwhanga le lau moa whaafitai te le lava. Ai avatu e asuaso tu fōi vai malo I puenga. E le ai lava se ngaloenga e au noa masisasi. Se lape, se ngangana ua le tautamali a whai wa se uta tonu bea tai lau whaafafonga anga Samoa a o le atua lava ia na te whaatonu folau I somatu whaatawaa. Ai mole taimi nei, manui a tele ia whaasausaunga whaawau o le nei au auli au tau atua I le pohana nei au lia le asoa tai au tātou tue wheloa I le tau le fitu whaawau le tautua a le si ufafonga o le lau moa. Ai mole taimi nei, mai a te aula o Joa Wauna, le sunga ia Mari, ma le sunga ia Ana, wha soifua ia, mai ia manuia.